Здравствуйте. Проверка связи. Hello. Видео. Здравствуйте. Проверка связи. Вам попробуем. Шангары эльве. Идре эльду. Яңанан көрүнөр саңа то эльведе. Попомбут микрофон. Эльвете. Шибиде ханан көрө. О, эльве. Дере. Эльвете. Доступ элдин. Микрофон попатында. Нормально. Рыба, он пошел кроме. Лампа сапурана фаран кори хилливе дало. Микрофон ле пахла. Раз. Нарата администрация доступа дебетті. Наракап жеке. Hiller do. Жагалле. Кәлле. Обату. Тебе. Камера атып. Ota kameram toğ üstübete ya. История. Кстати, аттар ханды. Лампа сапурана хилливе. Toğ videom üstübeteydi. Слава видео ханна бар это.
كلا ده إيه ده إيه ده İller. Bu videom koştu betim yine tabi. راس بعد ده إيه ده راس هو İller. إيه ده إيه ده evet İşte tabii diyor. Kullanma dedi. Hadi order kalbandım. Da videom toku bomatıydı. Sana ihiller gının
Якутия встречала новый 2020 год с новыми надеждами и планами. В праздничной суете сообщение о новом вирусе из Китая было воспринято как локальное бедствие, и казалось, что это никоим образом не коснется нас. Источником неизвестного ранее вируса Германия с понедельника временно вводит контроль на После границе. вспышки инфекции вирус распространился в В то же несколько время других граждане китайских. Италии, где число заразившихся приближается. Никому в голову не пришло, что за каких-то пару месяцев обрушится привычный образ жизни миллионов людей, и 2020 станет точкой невозврата. Жизнь разделится на до и после коронавируса. На глазах всего человечества обесценилось то, что считалось важным в предыдущие десятилетия, и общество потребления трансформируется в общество безопасности. Впервые в новейшей истории все человечество столкнулось с общим для всех вызовом – быстро измениться или погибнуть. Это сейчас мы понимаем, что новые реалии вынуждают нас перерождаться, и человечеству, прошедшему точку невозврата, надо принимать судьбоносные решения, чтобы не пропасть. А тогда все было по-другому. Первые дни самоизоляции было ощущение нереальности происходящего. Все напоминало сюжет фантастического фильма. Но все понимали, что угроза реальна. В этот момент растерянности взоры якутян были направлены на Илдархана и руководство республики. Главная наша задача – это сохранить жизнь и здоровье наших граждан, и мы эту задачу обязательно достигнем. Созданный оперативный штаб ежедневно держал жителей республики в курсе принятых мер. Работа всех отраслей и сфер была направлена на самое главное – обеспечить безопасность населения. Принято решение о том, что сегодня будет издан указ главы республики Саха-Якутия о введении на территории республики Саха-Якутия режима повышенной готовности соответственно, в связи с коронавирусом. Эти ежедневные обращения оперативного штаба держали людей в курсе происходящего и давали ориентир, как поступить в критической ситуации. Осведомленность снимала напряжение. И то, что люди видели первых руководителей, от чьих решений зависело преодоление ситуации, сыграло огромную роль и создавало чувство надежности. Люди впервые столкнулись с подобной ситуацией, но с пониманием отнеслись к строжайшей самоизоляции. В тот момент это стало одним из проявлений патриотизма – не создавать угрозу заражения, оберегать окружающих. Именно сознательность якутян помогла в кратчайшие сроки мобилизовать весь медицинский потенциал. Были организованы инфекционные отделения, больницы оснастили необходимым оборудованием. Медработников обучили диагностике, лечению и профилактике коронавируса. Закупили лекарства и средства защиты. Обеспечено всем. У нас есть противочумные костюмы. Обеспечение масками у нас в полном комплекте. Мечты и сны. Национальный художественный. Оборудование получит 42 школы. Свой великолепный высочайший класс. Сардана Трофимова чемпион. Летняя передышка помогла всем перестроиться и направить все силы на борьбу с ним. Мы стали свидетелями стоического труда медиков. В отделении пульмонологии Якутской республиканской клинической больницы прошли лечение более 3000 пациентов. Врач Татьяна Барашкова со своими коллегами лечит самых тяжелых больных. А в лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора под руководством Октябрины Николаевны Сафроновой были оперативно развернуты исследования анализов на коронавирус. В ее лаборатории с начала пандемии протестированы 123 тысячи человек. Семен Семенович Алексеев, фельдшер Вилюйской центральной районной больницы, был в составе бригады медработников на ЧНД. Добровольно вызвался работать в инфекционном отделении для лечения заболевших в Томмотском психоневрологическом диспансере. Врач Алданской центральной районной больницы Виталия Власова после трудных месяцев работы в красной зоне и сегодня готова к борьбе с опасной болезнью. Студент Джулус Варламов с начала эпидемии стал волонтером-медиком.
Именно так он понимает миссию своей будущей профессии врача. Я считаю, это просто самоотверженный труд. Вот лично, на мое личное мнение. Так как я болела ковидом, мне очень понравилось их отношение к нам. Они сразу приехали, взяли анализы, спрашивали. И как бы больше уважения. И желаю им здоровья. И как бы это лучшая профессия на данный момент сейчас. За наше здоровье борются, защищают нас, лечат. И до этого было отношение положительное к ним, потому что они спасают наши жизни, наше здоровье. А в реалиях пандемии это вообще что-то грандиозное, они молодцы. Вторая волна пандемии потребовала более решительных мер в маршрутизации и лечении больных, обеспечении лекарствами. За короткий период времени оперативные штабы республики и районов предприняли решительные меры, и ситуацию удалось удержать. Репортажи из больниц были похожи на военные сводки. Жизнь в условиях полной готовности напоминала обществу о военном времени, разбудила генную память. В год 75-летия Победы это стало символично. Это мой долг помогать. Батон есть, хлеб есть, ага, все есть. Про наше волонтерское движение. Волонтеры, в дом заходить к вам нельзя. Я первый раз сегодня позвонила. Волонтеры рады, что смогли помочь пожилым людям. Самое главное, это большое человеческое спасибо, за которое все волонтеры, в принципе-то, и работают. Еще раз, кто волонтер? Я волонтер. Понятия патриотизм, Родина и Победа обрели новый смысл. Ушел пафос, остались истинные чувства, реальные дела и поступки. Более 4000 волонтеров Якутии с первых дней пандемии взяли шефство над пожилыми и немобильными людьми, помогают им пережить самоизоляцию. Благодаря их заботе сохранены тысячи жизней. Говорят, пандемия открыла глаза на истинное лицо каждого. Во всех коллективах стало очевидно, кто чего стоит. За год произошло переосмысление. Мы по достоинству оценили труд врачей, учителей и волонтеров. Люди, скромно исполняющие свой долг, стали символами и героями года. Конституцию страны, за поправки в которой проголосовали 58% якутян, вернули норму о роли человека труда в обществе. Теперь его права будут гарантированы основным законом страны. Трудовому человеку возвращают то, что он заслуживает. Ни на один день не прекращалась работа и аграриев республики. Они обеспечивали жителей республики натуральной свежей продукцией, помогали поддерживать иммунитет, так необходимый в период пандемии. Ну, зимовку прошли мы нормально, можно сказать, хорошо. На зимовку стали, кормами обеспечены, закуп от населения идет, сено у нас. Спрос на экологически чистую продукцию возрос. Люди всерьез задумались о собственной продовольственной безопасности. В наступившем году взят курс на поддержку нового класса предпринимателей в аграрной отрасли и увеличение доходов сельчан. Новый механизм субсидирования производства молока позволит дать толчок в этом направлении. Этот год подстегнул нас к цифровизации. Учебные заведения оперативно перестроили образовательный процесс, предприятия перешли на удаленный формат. Работа связи прошла испытания на прочность и надежность. В ускоренном режиме были переведены в цифровой формат приоритетные государственные услуги и сервисы. Самой популярной из них стала электронная запись к врачу. Было зарегистрировано 1,5 миллиона обращений. Это в 2 раза больше, чем в предыдущем году. Благодаря продвинутости республики в сфере цифровизации, переход в онлайн-режим был для нас практически безболезненным и прошел без серьезных срывов. По итогам года Министерство связи страны признало нашу республику цифровым регионом. Ставка на активную цифровизацию оправдала себя. Но испытания удаленкой выдержали не все предприниматели. Их число сократилось на 2 с лишним %. Поэтому первый пакет антикризисных мер касался поддержки именно малого и среднего бизнеса. Большинство предпринимателей, конечно же, интересуются вопросами финансовой поддержки. Мы надеемся на наше государство, что государство нам поможет. Предприниматели получили материальную помощь и от республики, и от федерального центра. Все должны сейчас друг другу прежде всего быть помощниками,
консолидированно решать эти задачи. И между предпринимателями, тем более, должно сейчас проявиться сотрудничество. Нелегко приходится малому бизнесу, но, несмотря на это, наши предприниматели включились в общую борьбу с коронавирусом. Все началось, конечно, с сотрудничества с Министерством предпринимательства. Учитывая все нюансы, мы вот тут все скооперировались. Мы сделаем все, что от нас зависит, и у нас все получится, я думаю. Алексей Пенигин из Намского УЛУСа передал 1 000 000 рублей Центральной районной больнице. Индивидуальный предприниматель из Нижнеколымского района Михаил Бабичев передал средства на покупку аппарата искусственной вентиляции легких для больницы. Пенсионерка из Момского УЛУСа Акулина Ушницкая подарила районной больнице кислородный концентратор. Таких примеров, доказывающих доброту и отзывчивость якутян, множество. Несмотря на всю сложность ситуации, неоценимую помощь в борьбе с коронавирусом оказали крупные промышленные компании, предприятия-недропользователи, строители и транспортники. Правительство республики провело точечную работу с каждым крупнейшим промышленным предприятием. Это дало положительный результат. Налоговые доходы госбюджета превысили прошлогодний показатель почти на 7,5 миллиардов рублей. У нас появилась основа для восстановления роста экономики. Вместе с тем, непростые ситуации в вахтовых поселках открыли нам глаза на истинное положение дел в промышленных предприятиях, работающих на территории республики. Они оказались заложниками ограничений из-за пандемии. За короткое время мы смогли переобучить более 2000 якутян и трудоустроить на строительстве социальных объектов, на ремонте дорог. Началась вахтовая работа жителей республики в газодобыче. Эта работа должна стать не только системной, но и более наступательной. Такую задачу поставил глава республики. Главный урок, который мы вынесли за этот год – быстро реагировать на вызовы времени и объединять силы. Еще мы научились делать все удаленно – платить, покупать, оформлять документы. Но, находясь в режиме онлайн со всем миром, мы были рядом с родными и близкими. Нам была предоставлена еще одна возможность осознать, что семья – это главное. И ничего нет важнее здоровья дорогих для сердца людей. В первую очередь государственную поддержку получили семьи с детьми и людьми, оставшиеся без работы. Социальные гарантии семьям теперь прописаны в Конституции страны. И это уже ощутили на себе 160 тысяч семей. Это смягчило негативное воздействие кризиса. Объявление самоизоляции для людей старше 65 лет и выплаты главы региона сохранили им здоровье. Рождение детей в это время можно считать героизмом. Их появление, и без того сопряженное с волнением, теперь требовало соблюдения дополнительных условий безопасности. Несмотря на это, мы сохранили традицию многодетности. 40% новорожденных – это третьи и последующие дети в семье. Радостная, конечно, что семья станет полноценной, да. Кто-то ждет у нас 2-го ребеночка, 3-го ребеночка. Ну и, конечно, за каждую женщину радуемся. Во время пандемии в Якутии родились 11 тысяч детей. Это люди новой ковидной эры. Они своим появлением заявляют, что жизнь продолжается. И главный вопрос, который встал перед нами, увидят ли они безопасный мир. Мы еще полностью не осознали всех последствий, но интуитивно готовимся жить в новых условиях. Поэтому предлагаемый сейчас единственный выход – вакцинацию принимаем как спасение. То, что именно наша страна первой в мире разработала вакцину, и не одну, вселяет надежду на то, что у себя дома мы сможем обеспечить безопасность. А что может быть главнее этого? Ну, сначала, конечно, было волнительно, такой процесс-то ответственный, вот. Но все параметры вроде в норме. У нас появится шанс подправить экономику, обеспечить нормальную жизнь людей. Такого нет нигде. Наше государство дает нам уникальную возможность получить бесплатную вакцину и жить обычной жизнью, ценность которой мы осознали с опозданием. Мы первыми на планете делаем шаг в безопасный мир. В данное время активно идет вакцинация, из-за этого хорошо работает. Ограничений стало очень много.
и во всех магазинах, в общественных местах, общепитах. Здесь, в Якутске, очень даже, мне кажется, и дистанция соблюдается, и следят за этим. Мне кажется, что более жесткие меры здесь установлены, и у нас, я думаю, лучше. Потому что масочный режим соблюдаем и обрабатывают как положено. В конечном счете она закончится, все будет хорошо. Прием, хангавыт ихиллер ду. Ихиллер. Михайлович бар еді. Ихиллер. Микрофон. Тегүнне Михаил Михайлович. Здорово. Халыта. Халыкта. Hep çeşüge ya. Çeşüge günler vasıtallah doktor kollegalar. Bugünlerge Respublika seterillak bulağın orgattara nehleyen diğer uçut turur hacallar. Bugün grafik bir ulus putugar Respublika haltadın uçuta bular. Manna zalga bağlar, kollegi zalga bağlar ulus администрациятын сүйрünü управлениятын халаячылара, улус муниципальный, республиканский телителер халаячылара bağlar маннатон эппет кей колбур чөпчулаһын ем болар буллана бу халаячылар белемлер. Онтон туганрат түгер bu Zoom'dan Respublika halkından bir körübet bu Respublika halkından Şiterli ablahın ministerstveler, devletler bir istevitelere bağlılar. Onu bunlarla o çöpütün bir hakalı uçalı itihadiyen etilakbet. Ondan o uçalı kolur kimere hayır halatçı epitir kemerlerine tılbastı popüler. Tigirdik deneti var onun tuğput ballarına bebeskebit bu bir ergetilibit senaryo tan ulus bahılga 4-5 minut eder ondan daklat Mikhail Petrovich Sipsep üyerak nauka ministri bu begi Eldar Khanjahal'dan kurator bit Mikhail Petrovich o ekranı göster kolegi kini daklatı 15 minutta ondan ballarına bu prostorga girebit. Bihi bulan manna kolegi kaya uput nihilek balıkların götürü sübe munyak bulbuta yüz konukta onda bu çöpünün kaydak terehine aktivite tergediyen sübe bulbuta horoktora hiceki manna o içinde kilbitleri horoktora zoomundan onda bulana ton bihi açılıyordunuz manna olukta uput on çöt nihilekke tatınskay nihilekten havalan tatınskay nihilek jüley nihilege jokson öktebülüskay terasinskay igideyskay yamginskay Среднеамгинская, Усамгинская, Волбинская, Алданская, Харалданская, Баягинская, Даямгинская diye. Onun bu beredeki namları koydu Mikhail Petrovich. Bu beredeki tutup bunlara. Çoğun etnik kılgası kiri tılan turan oton mino çoğum on çoğut nehleke barıtır barbuta. Behem tan elbakine bol bakka hacamı nehlekler administrasiyaları kiremit emiye. Horok nihilekler tuha kulupka kolabur teltalaçıların munyan horok nihilene tüyor bullarına üst platformadan Zoom, YouTube, onna tuha Instagram'dan kiriyen uçut parta nugas butam yine bu bilgin bullarına men nihilene kolabur YouTube'dan Instagram'dan onna Zoom'dan kiriyen olur. Kendi kurduk. Diyen turan men bilen mikrofonu Sakar Respublikasının Sitirilla balağın iki tane hirbe Allah'a uçutun Tuğunun daklat onurgar tılı yerevin
Сипсе Михаил Петровичка, Юрий наука министрге. Пожалуйста, Михаил Петрович. Мақтал Михаил Михайлович. Вастарлах таттылығын олықтақтыры, бүгінгі отчет күтілақтыры. Білім бұл беге қолбанық күдініне ағаяқ кәмегер аспыт сылға тоқ үліқамнас бар бұты тоқ ұлған ұларығы келбетін видеоролик бұғытан көрін асты бұд. Білдерін күдік бұл аспыт сыл үгіз жон өйгер санатығар өркемге коронавирус ден жаң тарғамытып соғынан қалыр болды бұлақ ден бары бәккеден сабағалан білен олар бұд. Саха республикатер 2-тігінші сүрбе сылға сүрбе 6-тігіншіттен тақса кеге коронавирус ден сыстығаннақ ғырынан ғылжы бұта белетінні 2-тігінші сүрбе сыл құлын тұтар 17 күніттен мұңытуыр бәлімнәқ болу режимі білдеріліпті. Бұл жаң тарғаныта экономиканы балайамет қалбаңнатта ие аймақ олығын бүтін оларытты өлі қамнас тәрәхіне лаппақ оларымды. Саха сире кризиһи утары 3 пакет жахалы ылымыта нәһеленияны доробияны онна экономиканы үйүрге бары үбіләһіні көміні аған опсая 34,2 миллиард сыл ковай көрілібіді. Ол хиттен федеральный жахаларға сүрбе 3 миллиард, регион жахаларғар 11 миллиард сыл ковай гытылдыбыды. Оғылақ 160-тығынча жекерген онна 17-тығынча үлеті соқ көмі төлі бір, онна пособие бұғытынан веб-сайт 9,2 миллиард сылқуы сумалақ көмі оңғылыпты. Жоғыз бизнесі үйірге 1 миллиард кәріңі үйтілігіта социально-экономическай тек жоғын солталақ тәлтелергер чепчетилақ кредит, субсидия, сударствоны мекте онна налог төлі біргер көмі бұғытынан 7,1 миллиард сылқуыдақ көмі оңғылыпты. Білдерін күндік қылғас көмегер доробыя қарыстабылын күйе түмет ардылыды. Күндік балығаға койқақ саны 415-тен қылғас көмегер 3,1 тие сыл жүбіті. Өрі тұрбыт көмегер сүрбі ағыз республика орой онларғар веб-сайы 3,6 сүрбі 9 местелі 6,17 обсерватор тірілен үллән кәлбіті. Ол әрін бұл ғырыны әрекетері өрі тұстываққа республикаға социальный объекттері тұтуылеті тоқтау батығы. Федеральный бұлас органдарын күтті сетіміне құлы орына республика инфраструктуры инвестицияны тарды өтімігер. Төрден үш социальный объект тұтылан күтіға ол егер 9 асқола, 6 оғы ойана, 14 белсер, акушер куна, 3 амбулатория, 1 терапевт отделениялара, культура бесе биеге, спорт бесе биеге үліға кемдіктер. 2-тігінші сүрбе сылға национальный проекттері олыққа келдеріге опсая сүрбе асылай 5 миллиард сылқуай ұйтылынды. Бұл 2-тігінші 19 сылы күтіртегнен көрдіққа сүрбе ағыз біріннен ордық, үрдік болар. Доробыя қайысқатын ұлан көрірөйд болдаққа, доробыя қарыста бұла национальный проекті олыққа келдері тоқтолы соқ ұйтылылар. Этен ахарбыт объекттар бун аған туран эби суал медицина көметін оңорорго агыс масыгына атыл халымда. Оны теңе земский доктор, оны земский бесер программаларынан төлөбүрү тесиргер литибит сүз бионалта медицина үлехете беге хоту кытар районнар битер литибит бион 5 брас, онна 5 бесер улды. Оны теңе бұл саңалы бұяға сөк түбәхендерін облачная поликлиника ден куяр сетімен сығыры тәуліға келді. Аспыт сылға нәхеленіне жарықтақ болутын бапыруға ордық сытыдық тұрбыта, ол күрдік үлеті соқ болу самай бұлған тағыма 2-тігінші сүрбе сылға 5 ортатығар белетемді. Білген бұл аспыт сылға үлеті мүгінен көрдірүйбіт әтті ғылай 4 біріңі тәңнесті. Нәхелене жарықтақ болутын суыспатын үмітінен туғана атчақ саны 2-19 сылғытта тәңнәдіққа 2 түгіл ұлапты. Нәхелене жарықтақ болутын суыспаты тәргер жағаларғар сүрбе 4 сылғылай әтті тігінші кеге опсая қабылы бұды. Үлеті онна жарға соқ 3 тігінші кеге
кылгас болжоктоох иделерге үйренен үлага камнаска үленен камнахынан качылы бута. Оны тағынан олықтақ кадры промышленностька барайық черчетінен республика дүтінен сәтті ғылай ағыз түйінші бейгі жоммут үленен қачылды бұттыр. Социальный тыңағыны намыратар инеттен Россия Федерациятын бұрабғыты соты үлеті соқ жону юрди халдары ғылымыта ол черчетінен 2-ші жүрбе ғылға үлеті оқ бүйен сәтті түйінші ке анан 1 сылай 16 миллиард соққылай дақ социальный көмө оңолду. Республика жонун сергетин ологун уйгутун тупсарар иниттен 2-ші отут сылга жери Саха Республикатын иттен олору муңутур алын кәмейгер кырадокоттақ нәхелене араңатын күтчаты регионнағы программата болды бұта. Же тутутун бұлана аспыт сылга әмет олары толды. 2-ші жүрбі ғылға опсай 500 квадратный метра олар ордия ол егер 292-ші әлбәқ квартирала квадратный метра де әлбәқ квартирала деға тұлдан келбіті 200 жүрбі ғыстығынша чағыны де квадратный метрлях чағыны де үліға келбіті. 2-ші жүрбі сыл чәрчетінен ұлан көрдіққа беги олар условия бутын тупсарарга оны олар дені атларга опсая арас туханнах категориялах жоңго 1,7 миллиард соққой бутылды. Же вот онна город егета национальный проект чарчитнен сахалланар турктах олар деттен жону көрүгө 2-ші жылга республикага 10,1 миллиард соққойдах үбіләхін көрілі біте, ол черчетінен 100 квадратный метр еннақ сақаланар тұрқтақ олар деттен 5,5 көрілі біте. Күнді таттылығын олықтақтыры, үгіз сақа серін олықтауға сүріннен беге ленің әбдер кәтәр мостабыт бақыруға бұхарылдан әрір. Ол күрдік өлені мостатын тұту бұрайыға Россия Федерациятын президенті Владимир Владимирович Путин өйөбілінен жеңна қылыққа күділерділер түйімәкқа тағысты. Ол елін сайбыты национальный программатығар келдерілінді. Бұрайық онына сметі дүкменін оңыру бастықы түйімәға түміттен. Сол тұтутығар. 2-ші жүрбі сылға 534 километр ұғыннақ масығына сола үліға келді. Бөлі федеральный масығына солығар Мирнай, Нюрба, Сунтар, районларғар 4 серге. Торур, өрі торур, үріқтері торур мосталар тұтылынылар. Бары білергі күддік кәбәйі масығына солын тұтан үліға келдері сыл чалғай түгеннен бол. 12 муниципальный тәрілілерге опсая 104 километр ұғыннақ масығына солын тұтарға оны үріменлерге 1,1 миллиард соққылай Ороскоттан. 2-ші жүрбе жылға үйәе білі аэропордың саңардан тұту түміктеріне Нюрба, онына Мирнай қораттарығар аэропорттары саңардан тұту сағаланды. 2-ші жүрбе жылға өліөкме қорат онына әжіген аэропорттарығар саңардан тұту түміктерінеға жүкускай қораққа сөмілі түйер көтен тақсар балағатын саңардан оңыру сағаланды. Салғаны. Чағынай желақ жону кейін итертейкі қылбағын жануар олы сөптақ жағал салғы олыққа кері тұрар. Республика бары районларғар аспыт сылға 319 кағынай де қылбағын. Үйі күйінен бұл жылыға жас тұрбаты. Расу регионнағы программа чәрчетінен өліқмеға, қораққа, унан қачы теген оларды тұту, онна покросыға уны растыр әбиеге тұту сағылады. Аспыт нәделіға беге ме, бала әме кәпсетін тұрарда ақпыт, айылға қарыстағына беге опсай бары болған таутыр қаяндағаны ұрылуқтақ, Белинги тургунан айылга ураты Карастанар серин отун ene республика серин отун 37 сылай агыс бирин ертеңнер. Республика өрүстергер, көллергер
балык саппахан толорго анан 30 миллион майгас гаматы ытылына билүү өрүгөр Сибирь хатыгын гаматын ытысала. 2000 жылга Россия президентына 2035 жылга Арктика зонатын сайыннары онна национальный куттал соқ болутын качы стратегия деген бигергепти. Оннол оран Саха Республикатын Арктикатын районнарын сайыннары беги Саха сернеге стратегия бигергепти. 2035 жылга эдер табахыт онна Арктика учутала пилотный проекттар олхой кирен саглат. Юрак вопростар тоқтан көрөт буллакка барабилер бу Кудук Республика юраган бир келим эгетин кемигер терген дистанционный юрактаһыннан бии бары качын келди. Оны тагынан 2035 жылга Республика школа эненеге юрагар 100 жыллах үгүлөйдах терәһиннәре биге бүтән келди. 2035 жылга таттылугун ытык селенетигер нюрболугун нюрба коратыгар сонтарлугун сонтар селенетигер өлөхмөлугун үмкүр селенетигер Жокускай коракка 203 микрорайонга онна Прометей микрорайонгар опсая 319 местелах алта огоуяны үрәгидде. Опсай юрактыгер 2035 жылга Томполугун кандыга бөөлөгөр билүүлугун тагар селенетигер Миннай районун Алмазный бөөлөгөр мәхаңласылугун балыктах онна хаттага селенелергер 9 школа онна Жокускай коракка 4 школа туту. 2035 жыл балаган егер Нороттар иккардын ардыларынагы Арктика школа алды. 2035 жылга эпидемияны боксортугар ураты режим килдерилен республика школалара бу быгы майгы тургуттан көрөн үс көрүңүнөн бээлерин илдерин камдастырын терген келбиттер. Пандемияны утары ылынылыбыт жаалары хачырганан школаларга рециркулятордары атыласпыт орскоттарын биге толуйбу. Крадокоттах жекерген юрнәчелер бопсая 2412 компьютер, ноутбук, планшет берилибит. Юрак национальный проект чептетинен точки роста ден 4-2 кийинтерилибит. Юрак тегар сыпара гета сайдаргар анан 102 осколага туссыллах терил атылалыбыт. Нюрба районугар IT клуб ден республикага бастыкынан сыпара юраган кеңетер кийина ахарлыбыт. Россия Федерациясының президенті федеральный муньяққа анал этитигер турурлубут соруктарга сөпті бәхіндерін Саха Республикатыгар алын сүйек класс оғылырғар бары ити ахалғынан қачылаларғар сөптіғ үлі қамнас білген терілден келді. Класс алаячыларғар 5 түйінші онны әбі бейге райондағы онны бәбіт коэффициенттер бүтін әбі төлебірдәқ төлөбүр көрдүк. Земский учитал программанан 19 учиталга 2 миллионнах карчынан төлөбүр оңолунна ону теңети этен харбутун кудук биге бәбит Арктика учитал деген программадан 95 эдер учиталга көмө онду. Эби юрак агетигер сонтарлугун кампендей селенетигер Сирустра республикатагы юрак чабдыгы кина алды. Ото тагыс тыас колатыгар спорт салалары ремюнненнелер, оны тағынан беге спорт каналлах малы салы булан бәбит качыды. Саха Республикатын идага урутан билимнир кийнехтерилибди. Центр ближайшей профессиональной подготовки ден бары билер букут. Культура гетен лан көрөрөк булака. Культура массовый терәһиннәре улахан гастрольлар, Саха серин филармониятын концертлары республика ыгыга YouTube канал, социальные сетевнер, онна культура рыф портал ресурсаларын неме онлайн үтан келді. Саха республикатын илдарханын быгарытнан 2035 жылдан кинени оғыран тахарыга анан опсая сүббе миллион солковайдах үткөрүлді. Жокускай коракка Гагарин атынан культура онна анғы искусство кине мәхаңалас улугар Майя селенетер кодулов атынан культура дейті. Намылуғын маймаға селенетер культура спорт комплекса үліға келбедір. Татталуғын томтар селенетер культура спорт комплекса мағал ұраға тұтылынды. Саха СССР сүйіс сылығар
Бәлемнени чатчитнан культура нәһелестебетин объекттерин жукускайга каһыңы диетин таңала сулуһун көрдөм селенетер Николаевская таңара диетин чөлүгөр түһәди сагалан. Республикага 2-нче сүрбасыл кулун тутаргар коммерческая сох территории өйүр ресурсны кийин ахалды. Сахар республикатын илдарханын яғынан гражданское обществоны сайыннары граннара анбастан ортомуттар. Конкурс түмүгөнөн Сахар республикатын илдарханын гранын төрдөнүс социальный кайскалак коммерческая сох территориялар болуптар. Спорт эйгетигер. Спорт эйгетигер жаң бала эмит осууну оңорду. Сылга 405 спорт терәһенә буланнамыт әвит боллагана бу качыктаны жаһаллардан сылтан 161 терәһен булды. Онно опсая 97 чыттан таксы киебетин. Оларын республика 215 спортсмена дойду сүмердәмет командатын составыгар кийди. Спорт олох норма федеральный проект көмөтүнөн горной укуун бербестек бөлөгөр элбак кайскалах спорт салата онна мәхаңласылығын аллара бестеягар дегеттер салылар онна сөтүлүр бассейна спорт комплексы үлага кийбилер. Тааттыл уһугар 2-нче сүрбе жылга манчара ойнулары үтүлдар болду. Бу солталах бахарыны болар дисаныбын бары бирге үлелгин битер, белемненер битер өңөрөм. Техайствотун туунан капсирет боллакка 2-нче сүрбе жылга техайствотун продукциятын оран тахари каме сүрбал тыгылы 2 миллиард соккой кетеңнест. Бу 2-нче 19 жылга тетеңнадакка носылы 5 бирөөнөн үдүк болор. Сахар республикатын агропромышленный комплексын өйүр фонда терилди. Фонда союмун сотугар миннай нам онна кебайы улустаргар сүйүнү итер комплекстар тутулдуптар. Фермерлери өйүр онна тесирин кооперациятын сайыннарар тегитери регионнагы проект чечитнен 34 саңа урбанникка 115 миллион соккубай сумала агростартап граннар берилиптер. Он техайствотын потребительская кооперативын өйүрге опсай сүрбек 2 миллион соккубай ытылды. Табаны итер хайстволарга 114 миллион соккубайда көмөң алды. Техайствотыгар сударство өйбүлүн механизма буларыбыты. Ол курдук 2-нче сүрбе сылтан бүтү эти кортопою огротахын туракта культураны оран тахарыга онна кетакайство нахсүйөтүгөр бир тебега 35-нче соккобайда сударство өйбүлүн оңуруга 1 литр үккө субсидияны 35 соккобайдан 1 соккобайга жери улатыннырыга тугуламмыт техайствотун оңорон тахарыны субсидия бери механизмы буларыбыты. Ыйты бар боллагана анна бүгүн бияка кытта олорор коллегалар быт сейли кепсихтара. Россияга билдирилди уннулубат албана сылгар сакасеригар дойдуга беренилах болуу сылгар адаммыт акциялар республика бары улустаргар онна кораттаргар ытылдан келдилер ол курдук кыйы знамета республикатагы эстафета бир билет үгүннөн болду. Улуу кыйы 15 жылдагы билегер адаммыт Юрилах тарахиннар онна акциялар уяр сетименен бары терилен калбиттере. Оны таханан оларар условиялары тупсарар инеттен 461 сери онна тыл ветераннергер беге же вот өрмөнүгөр материальный көмө правительство оңорбута. Республика правительствотен үлете 2-нче сүрбе жылга сүрүннән экономика нехленне үлеле онна дохоттак болутун чөлгөр төһриге тухууну. Болгонта үлелерин сүтәрбиттерге, оглах ылы өйүргө урулууга. Оны теңе жогос онна арто бизнес өйүр үле салгытылды. Экономика сайдытын көгүлүр күһүнен өлөнө мостата бу жатайдагы суданын тутар соботу тутуу Жукускай аэропортун андай дутагы терминалын уларты Ниждаинскайдагы көмүс байдак сиддергер байтар фабриканы үлелети элгетагы таш чокток сири туга тахары дук биден инвестиционный проекттер олокко киректер.
национальный проекттары олоққа келдері салғы ғытылыға оқудық 2-нче сүрбе 5 сыл саңатыгар аспыт сылтахымын отут бірген кухаран опсай 10 хеттығылай 7 миллиард соқвой сумалақ үбләйін тұғынан беге бары сөбілен түйерсан ор. 2-нче сүрбе 5 сылға социальный әйге 4-9 бейге. Ол егер 2-нче 430 меселях 10 скула, 2-нче 305 меселях 16 оғы хуяна, 9 культура, 4 спорт, дұрубай қарыстағылын әтте әбиеге тұтылған кирия. Саха Республикатын илдірқана 2-нче сүрбе 1 сылы чәбдігерді сылынан білдерді. Дұрубай қарыстағылын теге онна медицина өңөтін оңыру көджістіяқ болутын үрдік тахымын тачерге Джон Дұрубайатын онна олығын қарыстырға тұғыламыд келім жағалар олыққа керектір. Бары билерге күддік Россия Федерациятын президенті білдербіт наука оны технология сылығар аналлақ күстәқ үлі қамнас саланыр. Беге бұланы бұтынан 2-нче сүрбе 5 сылға татты ұлығығар, көйес қолата, томтор бөйлігар, оғы ұяны үлі кейдер. Қатчақтыр жағалары келдері түмігер опсайы 2-нче сүрбе сылға регионнағы балығы продукты 2-нче 19 сылғы тәтігнәріққа 5 бірген түсті. Экономикавы 2 кварталы түспүтін өріхүйен сүйе чөлгер білген түйхәренер. Беге ханабытыр бары бирге үләтіқ бітіне правительство беге нәхелектер бит салықталара беге бір дайдулақтар бұд вастаулақ татты ұлғын олықтақтары мемлекет сұрақтары толықтары дейсен. Бұлырын правительство чөтуар көрілі вопростардан күн бүгін сүрбе әттегілай үс Йоханнес вопрос тут гаранталик шырын причинете Саха Республикасы тарчети бетнен государственной программага беге септөх жағалары қыла елік боламыд олыққа кире еліктер ол тұстарынан беге бүгін бұл отчет кіттілақтары сөсейді кәпшекті. Мана минтон Саха Республикатын правительствотын бұл 2-нче сүрбе сыллағы үлетен қамнағын туһунан отчетум түмүктенер болгомтаа тиин мактанамын. Мактал Михаил Петрович дик Нурут Хайсовдун халаларын бартын хаван дөчө эдинери болла. Төбеһи болжо супу курдук. Мен эппетим маган киритил бар. Беһи илдера күн нехлек багыттарын гытары шөбеләһен туралы бочотту хаддах шүрүннән бәрәдәктән таргадиян. Нутун очраттан бастыгынан мен тылы Кенне вопростары тураргар микрофоны беребен Павла Егоровна Кентевичка Татынскай нейле головетер умускинин тиккелеленетен абалгар Егоровна Кентевич балыста Тёстолах Михаил Петрович Вастала Михаил Михайлович меня каталактара Вартан бастантан кистәрин бебек Вопрос куда холера бакен урукалларда министрой неңе исоголоктога оны аңа микрорайоннага соту тутугар отаддыгар онатында инфраструктура конкурстарлар юкачыгырлерде аны көтөр сол оңута келете улусу отут солу бу быйыл булат отунан кепсилер билим Мин транспорт, это трансфер министерстве было берилип калат. Аны индикатор тебе качыкырлар мына жерден это конкурска. Итен ол экиз вопросына уркаларга мана бейте көбүрөр үдө багалар итсесине коломутара. Аны бу субсидия тебе көрүлдөн. Ден эти вопросы такой. Еще на малана вопросом был вопрос так не брава китара хамболла. Это пидана соконтакан это только дюгасти это туга араси девлер соконна киленнер да хамбалanya тамбия калар мани ухачеттинен. Хола прокуратура бихтен приоритетдир пунктежеску кутия бабулат вот петтевет оно приоритет туга государственный полномочий ведет
yok kaçı körülüyor da yani виде. Kodu priz tutuyor. Bir var nas bir koddan sonra где-то 5 milyon koduk bir priz tutuyor. Bitiner teslas bolta tulla bolta bitiner oloro sira bolta wasinan. Çok devlet bak. Kudu tutuyor şu kudu nahala tanıtı. O prosko gazası tutan priz tutuyor kaçı körülüyor da yani. Cennet kardık etiki tepene gasoz tepene okula kantan Paris'ten bu çıtır hidayet şey. O gün amaran bu bir araba prosta bit. Şibetçe hal turan kaliller, kasas kötü ayetler. Orta midesler bu neliyeke yer ona tekniski onu kaçırdılar. Şunu söylüyorlar tutuda. Bu şunu söylüyorlar. İkinci altılarla abone zezeli şunu sapten programı ilan ülevde. Mana beulus betul komayo kiri kodo kannya kaiga halama toktan kapan tanatun program lalu betul ukal bita behitu ke betul kasudu ke baran terus beablar dan bu proska behitu terus sabut khas savayci kalla te munya pola na gana mana kamsan soh bu mana beul ande regionus terangka kala jantan dari prosida kelle bita bu tutu mena bar satar kem kelle behi salai ikilite stüte bol putana hammat janu bu kılmatıyor una kaçı hüdda beri edeye gösterdi. İkine malana buygusuluk turusulu prosestim kenitten gönder etiyaktere bir olan bir dakikatine İtalyalılara olgun mühim tarih bunlar bu bir lise bir tutuda. Bu lise Uluska Respublika bilir bahumi tathadda hidab şiddik ilerle kamnasak o ganma bir manna bu tutuda gelen avrine Türk'tan bilirleri talatta manna bir yılda bat yegora panasi barisaf da cevta polisi bir şeylerle gene geceden çıkava gene ses çeken mazim bir kere sonra onu bakın ki andire boloji onu tarihsen kami tenturar kata Türk'tan kolbuttere aras projeler takıltara andire boloji bu kendi laga itu kali kermia projeyi veren tro no evin alomna temekhi betul şeyi bege kurata bu balaga bu tu उसको तो कहा तो तोलो सेवन के मन में ना वो प्लस को देती प्लस अगर देती है कोई भी लगे पॉलिसी में को देवन इतने नोंदा जन मन ना खैर Allah तातो भी बिसाव तुरसा नेले तबर तुरसा वो तातो बिगेरो नेले को बता खतन रिस्क का बने नेले bu inti tiga kileri purchase bu pro manne se baad tenchatan ta gidde ji man ta ko ga ite modern altın çığlık kıldı bipit halay kıldı bit grama manne bihat etten mena purchase ka ho bu purchase kıldıriga cross tormasta ballar kaççı dataşını bakolle kaççı mena var sakın Allah taala halas kalırdı. Gitu otak halas kok manon ese bola bergastosta uta kana kasian bir jina tindolar jom bola butan nu bi basu ucar kulit ak pecen bu plus kemana bar unukan bimanya urag polajen iti lapen iti nondana tedis bokuam bu khabajetten kehriban temi programa kata pata ketin tostan kata jabat hin bagni gelin lede bu ketin cuma ette on bu as sibe besalaga programa tabi mikiren tarabat Tiyasi sibe ette kvartirine oruk tahta kvartir oruk tahtarın kehri takpet Yevin avon bir yıllık ödevet. Bana bu prostora kolara 15-16 laga varine bildirli bir gerek kennetten bir yoluk sakta bu tavro so benim kıymet ettilere soğuta gelekler yine diğerlerin avrine bildirli kennetten aras kamsa andron otta bu tatlaspatta datalawatta danvallar bu da okun aslında uyga ontorsula kataksuut jinse kojiska pidana okunlar tekilden burada birinci batur taktar. Kompensasi hulat pesanalar biri taktar jen. Mena manna via provista uzar waran bu jonga mena war sokun silik kolan üreten utakam sana orada bolla jen. Jon jel atak jen. Jenetan bitayık bapuram toh. Bu kendikalaga gecik provista pidana provista bu bir spor saltada hidda bakam sana orada bu cesatu tutuas bir nelik bir cesata tutulmalar o gramar bu kıtı olur cesatlar kıtı olur eta tohta bu karaba prosta yüz kayla kadar hastanede cesabin oraya turukta bu cesatu tutun bir ini kita jadi yang ada
Тонтон происходит min tanun ağabın tanunla kapsan kalıyor ondan marla yol hapuna mağarabın kavuna. Bu balıklar herhalde petten yer bulak ve tiye kalıyor. Sebab maqta görüntüleş. Tun bastan min petim min trans ondan min jkha min silxoz. Oskol tutun baprohatan bege opsaya республика бүтнен бион тоғыз аварийный турктах осколлах битемит спектан ворот онтанын жукуска кораккатын биллерин кудук осколага месте тибет беге жукуска корат бопрогон быйылтын Ширинан федеральный министерство просвещения сама программа тер кирен бахарар бланна холорут онтон дегер беге улустар бут киндергер калгы бәбит инвест программадан тутан тутокпут бу конкретно лицей бопрогонлан этерепулакка беге программа бутер тон кетенче сүрба алтыга бланнан турар олардан тон түргенлик тупкеден багана бар билети кистәвәккә такка беге гчп механизмынан раз компаниялар гытары капсити дәҗәбит тәгәләрнән түргенлик осколда бутын тот канна ордукна даланнан тутан кидләре түбиттен баганалар ого хуяннары реме инник билгентен демографияден программанан быйыл агыс ого хуянның республика бүтнен тутан кидләре тәкъбит онтанан бәбит бу республика бюджетигер ол оран эми үс ого хуян тутаҗабыт вот эти программаны халгы тепкет эген эдекетигер ос ого хуян дисат тутаген бу турор сутун туган меха хуахабит блин табу көрсү протоколлар киллери хаген этилахбит нахабыт барсыне кутла бен аты вопростаргаттан коллегаларым эттиктер Школа gelin biri Jürgen Kasıyım ki eden de bir kapitoloji. Andrei Vladimirovich Kalajcan diye şkola hacıbıta onu bir upara şimdi gelen liseyona gimnaziya kolba olur ya kapsan turabın bile tüsüz bir mesela başıma şkola projenin hep bile profiline ministerstveler zayıfkanı kalır diye ekonomika o zayıfka diyen bilim ekonomikanın türlü hacıbıt o proje привязкаларга 100 миллион көрүлү бүтүттен Минэкономики Иван Елизарович или Евсеев от пересеге келерек беттен турар. Онун по-хорошему бул быйылгыттан ити процедура тагылмыктак. По-хорошему онна хилгиттен туту тагылмыктак. Тезаякка тибите мин экономики. Чаты тересия галига чона. Мин жукха мин сельхоз. Так, Тюгуня Михаил Петрович Михайлович, Техасский университет растениеводства, мелиорация, департамент губернатора Махрад Михайлович. Так, те Харбалака шлюз регулятор буквора, кидde вылакти. Тинне это шлюз регулятордан осайнан бастакы заявка быгытнан киден надо, экономическое обоснование тому надо. Ите түгер бияха департаментга бу Харбалактын кидбекка тура. Ини бахарылдыкта пастан бу ханнык хылгахур дакка туттуллар иде. Тега хастын простарыгарду, то есть университетгерду или старыга колорати олордо коттоска капыста утгар бүген. Эти вес программанан барар. Бүгүнгө заявка кидерлик. Кылгастыгитник эппет япан сөп. Дорога димтегдүлешиш. Итинде бу итикөл баһалыга Павла Бигордун келдибеш. Итикөлтен такар такарга орношуу регулятору турусу подратта оны кини чолкайдар харбала отак итикөл генер. Итикөл генерден. Сөйлөдү. Да, отон кандай бар кайсыкан шлюз регулятордар үптер качылары улахан Олин инвест программанан ахар үпкатчы көрүлүндө ана
Он бастатан торон эпидем курдук проектный сметен документация оңголланады. Ол нигер экономический целесообразно хан көрө хутунада, монор йонтан поселениетен электен бәдилтен эме заявка киленнады. Нөкет түттен колан кылуу проект өттөн ким орорун бихи даган өттөн лөһәргә белән битен тебит. Токысы бит тавлан туран теканада, ити варты инвест проектынан программаннан ахар. Тагыннан эддак вопрос бу татылыгар мелиорация вопроса кирере булу. Онна ме параллельно колбанан улорор управление мелиорации халаячта Николай Валентин Иванович, если просто бар болтан кинеме чапчулан эпитега. Мактал. Здорово, Филипп Александрович, трансфер министр Албечита. Эти кихол бюллегенага хадахол ремени коебден вопрос кепеттернам. Ата билерге курдук бюллегенага холларга ремени бүтөр бихет түттем болганын хол фонда бар, дорожный фонд республикаден өтөлдү. Онтон субсидия бар. Ол субсидия болганын бередеге Илдархан урагынын Ağış üstürdün ekonomide 2019 yıl setinde 30 gününün urağının begirgetilden durar. Onda ola barta zayıfetine karar kıldı. O hem olanın tarafı ministerstveter zayıfet öğretildi. O zayıfet korulan konkurslar bulmalı. Onun barı zayıfet olmaz. Onun dokumen hep düveyeti korulanın baran onun açılıkını koyuldu. Epeydi mi? Мактал. Губ ЖКХ, Мин ЖКХ. Ehillivet, doğru diye hasanı. Şu ehillivet. Светлана Кирилловна. Sana ehillivet. Ha kadar ehillere. Yani bunun çok kalay diyorsun. Bilegan te problemana. Toka sanam kadar asam baytı gelir. Bilbete masatlarga şuy bulup asa tahta atan hani ehillivet sangar. Ehillivet. Перезагрузить кнопку. Светлана Кирилловна хобанордула мисокос бу приютун бопрогар кемемте петен хепта. Oh, Sветлана Кирилловна, атыттан ки hani ehillivet. Аманда кем Михаил Петрович, эти возмещения вопрогар ПЧСК холбамут торга возмещения тын вопрос кирбита, но манна Михаил Петрович опять ямарар тарасап. Михаил Петрович, Министерство труда представителем мана сасаний управления начальника. А смысл габиха республика 4 миллион королевита возмещения. Быйыл эми 4 миллион көрүлүндө биги быйылгы заявка 5 миллион доллар возмещение тегер. Атак биги улус аспытылга 3 миллион 375 тегинче миллион суммалагыламыт 16 жылга түгөппит. Быйыл эми бу хатчы көрүлүндө дагы 4 миллион доллар көрүлүп булган эми биги 3 миллион көрүшөттамыт тартылуугар жоңмутар кептер возмещениега үлелер доллар. Текл гастык аппетим возмещение тёринник отоплениега. Да? Раз. Дерлинде. Үтекүнден Бастовлах Михаил Петрович. Бу расунан качы вопросгарда. Билеркет көрдүк Егор Накентьевич булырын эмекелер хата опыт. Биха чистая программа, чистая вода ден федеральная программа үлелер. Ал курдук биха госбюджет кабыллагана пызды орорга хатчы көрүлүбөт, үк көрүлүбөт. Уже муниципальное образование, проекты сметной документации үк көрөн положительный госэкспертизаны ыллагана биха ол проекттары федеральный финансированияга өтүккөл булырын комойо койын подрядчик буламаран пыздытын ордундер бүтүнөн хатан положительный госэкспертизаны батага олин сүбелемете ол улагатын халгы таргытыгар
онна положительная экспертизаны ылан бараңыт бихи программа утер каттан заявляйся гынаңыт федеральная программа кирер китигер. Хеп расунан качи вопрогар инек ПЧС вопрогар манна бихаме эби хобанна зам генерального директора ГУП ЖКХ Лев Кириллович хатан доллары петтадахна эбем берияга билигин буллана ПЧС программата Егорна Кентевич бягата пиккет курдук химбир олохтоктан турбакка каракаралан колбанан турар ол курдук тааттолу хунурдутнан хүббэ хылтымыгынан тыгынча 206-11 кихи колбанна бehen бехе ытык көлгө билигин каракаралан даволар колбу турабыт як условия бар буллагана билигин олордутнан глава онна Андрей Владимирович Тарасенко поручение на методика хаджар сыларта тугар ол методика бутылы дене эренебит ол методика на конкурс темигүнен свободная мощность та котельной дарга ПЧС холбану демитаттан онны планнахбыт альтернативный методикалар hem bir баллар ол күндүк эме түрдө топливный котеллары булырын запускайдабыт бehen булырын 35 миллион, быйыл эме 35 миллион көрүлүп турар. Мактал. Михаил Михайлович. Ыттар генерер ким эттеп болла. Деп ветеринария холбануга эппетехпет. Салгылар ихаден тивар. Гыбар да, та Юлия Учипа Валерий Дмитриевич баласта. Юлия Торокөл Пеленета Юлия баалык Учипа Валерий Дмитриевич. Так, Олег Дмитриевич, Торокөлтен ким бар еді? Торокөлдер балар да? Уважаемый Михаил Петрович, уважаемый Михаил Михайлович, Юлия Олега Бахалова Осипов, Мне вопрос будет нам был пока тут, тебе кидярно мы тоди тахна. Бегни халятта каха барта бир вопрос барта почуш нүгө туту нүгө булуга она четилер бакиребен табастан торони билэхме прогор токтохмар салахсын билэхме качан хеди ханыбын тоди таха сына усулуга улатар катып була хамсабат быйыл буллаган билэхме дөстө хереднем таты улугун электрик 100 миллион Übüləhəmi kıçata Maldan manda minetibnen tox. Çoxolovura kommunalnay usulugan ulan körüyor. Sıla bir kaçı Tibet'in bir işinete bollağına normativ nahakıra dihanı bu xolovura administrasiya diyetiyer tüyötülühet bar buluqtaq tüyötülühekke 9 kıvadara körüller. Yaşçağını bilehettekke 9 36 kıvadara bulaqtaq xarıgar diyer. Masınağa 10 yılı hibbe 5 kıvadara diller. Ta hanan kaddağı 100 kvadrati hinden administrasiya olur kıyaga huok to diyecek. Ahten spesialistler betemiye bir yak girenüler te haşta vata bollun sosyal ne bollun zeministriyitel bollun. Ebeter zalılan kuruyon. 300 kvadratne metrege 2 kvadrati he tuğa körü xadigi onton kıra tüyete hınçaktan kıra obiyomnak zanlar arahas uhtara buldu. Ол түмүгөр качыбытын коммунальныга бурагам дихем мараммыт атын статьяла бүте тибеттер. Чохолобура билигин тоқпар программага кыргысты болдун. ППМИ болдун каяннагынысына финансирование көрдүүбүт. Онна бихи була качыбы тибет. Аныкта жигинен бихиги тигинен олору болбакаттан хайдыгылы яктак булмак битти. Билигин канна багарар Программа кирәрне хана проект көрдүләр. Ол проекттер бу кырата 1 миллион булалар. Жонан бу биләһәм пурун уастай көрү хәдине диләх. Эккинен булгана тебеге түйет биерсе устата турышты бу просто бу барта биддер. Бары устат ятыр. Мен
Bilebinen bulurunga turuşutan bidat olmak herhalde. Kolabora dista tutu da var. Kulüp tutu da var. Parayın beyabı tongatların olur o. Onu tüküm bugün işte kırıştığı indi kitabına hebesten min ekonomikaga zayakka bir 50 dakika olur. İşte bildiğin hittafına Mikhail Jeterinden bastan ministeristve min ekonomikaga zayakka bir iddiana bir übülehenge girebit. Onu teba program yakıyor xabaret diyen kömülehün diyen etilahpin otan bu disamba program disasa bir sebete baharan toktuğa mekane bitten. Ühüz bu program bu zıkı xaasıhında gülen nehleri kıtığınca 16 yıllığa polu mekaniziranına katiyeline tutuldu buta. Onuttan bu katiyeline oğuqtara mekanizasya anallağı oğuqtar bilgi bihakat eller Ege moşnaskıtın bari hoğan anı xobban olurun diler. O gündamatan hereddaqpana ilinen bıragan mekanizasiyaga anallağı hoğu toları ıkkımtatına köyün ölehbetin bari dilbi bulu. Ekihine mullağına o hoğun inniger mekanizasiya diyen attan transportörü turar katelnemi körülük bakanda da. İstedelik. Onun üstü tügül bu katelni mekanizasyalahangı turustabın bu sılayı turar bakırız. Üstünen tıqastivatıgar sığınlaq 2015 yıllaqa oçata yıldarxan turu kül ulağın tuğunan hüdda şüvey hurudaqtara daqabuttara mannata bastıqı taba uhune bıhıtın oğuru diyenete uhune bıhıta böylete hağlanna ikisi taba turu kül hinağı bıhıtı topsaran oğuru diyenete parayega hağlanna ondan üsühe hama gılamına etapbıt bihigetten balay mesüyle acambıt tönçe kühü süye bu derimine kıstan turar süye uluru bu soğuk manna turu kül böyle deringeti bapuruha öyle turar tabi bilgi bihi Kıhastı ministeristibete bayılmıyor. Beyber sanatı horu boput epetin ulalik pet. Ondan bu kersetiga atan bu kıllıba bapurot kandan da balansaga huğundan diyen ondan köylü balansaga tururları kördavetlere bulu cihami bun. Onu tahadan mane ekologiya mi beren tarafı. Onun ki bapurot baharları garcak üskeme bolun diyen etiyle. Bez bapuruhum, tu branş bapuruha. Bihi brahu olur bu put, sulga şugahan erer. Otan bilgin kim dağını izleyemeske doktor programatı hoğ ülledik elbet diye bu opu bilem bir yakaş spesialist nada. Ondan uluska öydürlastak pıtnaktan uluska dağını kubatara hoğ bıhılaq. Ondan bir izleyemeske doktor kubatatın gülen heliger bir yere gidiyor gördü. Tamam tahanan hibeligin gesasa bir istiyatılı bir. Махтал Олег Юрьевич. Увастыгыллах Михаил Петрович правительство отчетын кыттылахтара Тора көлләгә кескил детсат Саведисея Никитина Розалия Николаевна. Биһиги детсатпыт проблематыгар тохтарыгынабыт этиләхбит. Биһи детсатпыт желере тыгынча 975 сыллакка тутуллан баран, тыгынча 979 сыллакка үләгә кирбите. Төрдөн 2 сылын бу объектпытыгар билигин үлә хамнас бара турар. Объекттар быт сылтан сыл кеберен, текушей ремонт сиппет болла. Колобра быйыл кыһын устата биһиэхэ 2 төгүлден отопительный система быт кайта баран кутталы үескете сырыттылар. Желер бит тыгытыгар ого онюрт площадка быт калжайы сыргар турар болан уылар сылынайы сииктер местеге турар. Бу вопросу биһиги сылынайы улус даганы правительство даганы отчеттарыгар турусу постоянно барар. Улус комиссията келен көрөн барбыта министерствоттан комиссия келен көрөн нада ден дибет детсатпыт аварийный турукка билинги биремега аварийный турукка турар. Онтон саңа детсат тутуллар местете бахарыллан
Сирин документа барта белем, проектный сметный экспертиза документациялары оңғылдан эме белемнер. Быйылгы 2-нче сүйбе 1 сылга бу кырысты программатыгар сатан капсыбаты быт. Саңа детсат быт тутулутугар бу образование программага 2-нче сүйбе 3 сылга кирен турар. Ол эрен үбіләхіне соқ. Убастывылла Михаил Петрович, Юрек министерствата, экономика министерстватыгар заявка оңыран 2-нче сүйбе 3 сылга образование программага берерге ден көрдүхүләкпит. Онна бу этибитин учеттан протоколга киллерен үбіләхін түргөтиригер ден этиләкпит. Инникитин үләгатигер баргатыгар сетихилері бағарабыт. Мақтал Рза Николаевна. Так, туры көйлер бүттілер. Так, коллеги, бұды қырғаға. Үлі час қарыңа болды. Әпті 2 нәйлек қалды бүтті. Сөйгөн 2 нәйлек бар. Беймарлық болағаны қалан қараңыз қолығы. Олеген бағылықтар, білі капсети бұлетінен давайте вопростары этергелі әлбәқ лириката оғапты. Тұрғыстар вопростарыңыздың протоколға келдерілгіні чөпчі тұрғын. Ondan давайте ник sübele hayın так Михаил Петрович билген болған 3 жастан проистой председателя Андрей Владимирович Тарасенко муньяк так балыктарга тара мен билген онда бар дебеште. Оны мен онда бар банда Игорь Григорьевич хобби ачым халла. То муньяк о муньяк бүтөтлө бу да муньяк бүтө сыгара болгоч. Жонун миги балыста кырты көңүлөр Игорь Григорьевич балыста туган график катылыр бетлен. Вопрос бастан Минфигна тылда береқа Надежда Игнатьевна, министр Гомбиячы Надежда Игнатьевна. Дорогой Олег Дмитриевич вопросугар онна бу убасыбылла бары бахылыктарга бидде петтен кебихем каз бидде бахылык катылабатын курдук. Ото бу биһиге как раз бу бүгүн 2 частан эһиге оройоңмут поселенияларын бюджеттарын анализти олорбут. Как раз то бу чөтө кытта түбехан калды. Итотаны бары билебит, бу вопростары асыка Андрей Владимирович Тахартана ми вопрос турбута, билген каз бидди поселенияны республика үрдүнен барыларын анализтамыт, именно бу кайдах дальше методика бутын оларды келдере битту, бу текущий расходтар бутту, мандык болулар, онна каз бидди бахылык барта развитияга качылак болуктак бенден вопросу турорсар. Onun ton bu könderildığından bir kihanatından barbat, elbette analiz, elbette ki körülen bu metodika olur iyi kirikte. O kurdu batan bir haber getirir soru kitalar turabut, kulon tutar bir günügerli bu kabahasta bahlıktar, oruyun onu hilek bahlıktara beat etiler giten italan gen, bugün hin etiler kire turallar. Tatlıhutan bugün bir de etini ılalık bit. Onun bu kabahasta bu günler bütün nereler kulun tutar hangatır dağına beat etiler giten italan. Ondan üp bu prohugar tünenkeler bollakkan. Ata bari bilagat urut kuttan hini kittabihi ata üçüncü gule lehebit. Kanık bar proyektiyatan da pravleniyalarga nas proyektlarga kittarga tigar federalnaya respublikanskaya programmalarga kittarga tigar iti imna софинансирование түгәр үлелһәле робот эһегене китте үксүн баһлыктар турорсаллар проект оңраһыныгар изисканияга итаһыңа онна бу эрдеттен кырысытыга онна ППМИга софинансированиеларгар вопростар турорсаллар токир барты билдер вопростар хеп оны төйлеле япбит онтон бу датация кытчата ден этте Олег Дмитриевич текущий расходтар бутын сатан көрүнөр кыппыс соктен иннегенан тон бу финансистерге төлөлө халробут ол төмөгүнөн решениялылыга көрөн олорбут татылуугар хорох нехилектер текущий расходтар үчүн көрүлөн олор хорого конечно тибет нехилектер балдар дайам гатын курдук кара Каралдан нехилектерин курдук, конечно, бу даже проезд в отпуск көрүммөтөх нехилектер баллар качылары тибетнен аны коммунальный услугалар бу тарифтар бу түрдүү турар эннегенен элбагытыно тарданылар онон таны казбиди нехилеги туспаналистан баран решениялылыга онон мен ханабра бүгүнү отчоккар бах бремен онны пакка
бу финансисттер гытын кыттайчы дальше үлеле хяккет бихейни кыттылеле хякпет оннаттан биреме буламмыт былырыңы курдук таатылууга такаммыт эмие маннак хүбе муньяк ытыкпыт оннаттан күтәгәт үлеле хәбит оннаттан этилер гитин баһалсты ыталан көннөрү мен оны багарабын дем болбатак этиге табаснованный болуктак хорошо мен неден эпети беребин оны эти мен эмие муньякка бардым мен специалисттерим балдар Мақтал надежда. Это дробые харасталын вопросгар. Земский доктор кырлар дукырлыбат туден. Вопрос кибита евде кесмеунна. Үтө күнүнөн Егор Олег Дмитриевич вопросгар манны капеттемети. Онагы сүрбе халлаха татталуугар земский доктор программанын 36 брас барбыта. Онна 3 фельдшер, хүрбе халлаха 2 брас, 1 фельдшер да. Келер хылга хүрбе bir хыллааққа сүйсон біраз, онны хүрбе хетті фельдшер барарға бұланнанар. Бұл республика дүнен 247 миллион оқпобайғы. Манна боллағына улустар заявкаларынан үлелейбет. Онтон бұл именно жүлей нехлегер тора көлге келер хылга селевик біраз бүтерен тиекті, ол оны бұланныр улус балығада. Әпет айтақан мек. Мақтал. Эти көлі диреңети вопросгар кадастен этергеп болар уну эбиду битер көлі эс физический диреңети битеду. Уну эбибулана месилкос. Лекмити шахабекке биле ленлора ти курдегетте хүс этабыгар тидек битне вопроска эпител бакалар унденити долгуяр. Митишка треддек манандай пет барыяга тоҗак битне беге бу икесе тап характеристикаларын тутултак булуга. Төһөуну тутабыты төһөуну хардабыты техническое сооружение булады. Онун тетер билген бахарсан барамбыт бу проектный сметный документация тоңундагана онну орамыт бу кискөллерин утун кискөллери укилдери вопростарыны пет берекпит. Yemenli gördüğü просто. Мақтал. Мына ветеринария департаментінің хоббанна Игорь Никитич вопросгар коройды ухытта как вопросгар. Здравствуйте. Эссе виде вопросы бахалсы тату. Игорь Никитич. Это вопрос сокота хода пизана кота хода мармлевит. И на те пригоды брава кита Мухаммадолин. Она какая просто вана мана прокуратура да бит недир. Полномочия вера май хачмана люта квохт яхана. Это период тутугар. Мата бит прокуратура период дир. Пун период который то так то период кума верер. Тевания оно период тутугар ятан юкачу люда квохт жам вопрос. Период тутугар бят тевания миляг геполо. Страшно тевания. Вопросы мақтал. Эти төсі соға нақсы закон реализация тыгар хетте мероприятияға постановлением правительства РСЯ хатчы көрілін тұрарди. Онтан атын ол онны именно сетте мероприятия, эти отлов, транспортировка, содержание, кастрация, маркирование, девять курдуксев. Онтан эти именно вопрос строительства приютов кене тугунан сылжарсак, оны закон этерди туактен. Приюттар болан государственный болохтактар, муниципальный болохтарынсап, эбетер чаханай болохтарынсапкен. Эбехеттен государственный ду, муниципальный ду дем болбатак, ол эбетер биги опсай күйүнен тини бахарактак битсе. Холор муниципальный, холор итальянский улус район быйыл тутунна де. Ол курдук эме тиндик бягат үпкүтүн эме көрөнүк күтүнсө. Онтон государственный республиканский өттүттен биги итинне бастан пысыдык түнөлөһөсө тааппыт билген онткай бу плана табыллата жаккып атак билген болана именно оборудование модульных конструкций дем вопрос көлләҗәбит. Ол аны ятактырына поэтапное эти оборудование модульных конструкций киенсе. Атак болана эти холоврун мин природа РФ этеринен ити тохтен холоврун законга приют кен хеджер курдукти олар әрекенлер этеллер мероприятия если ити төсүс тогон аксыгынан баратон оголлар боллаган эти хетте мероприятия очоңна бу объект бола холоврун приравнивается приют деген холорун главное ол ата дем болбатак именно
490 аксы соконунан биле оңоһоллар мероприятиялар оңоһолларын тухун ирденере ден этеллер. Онан итинне ити именно строительство түтүгөр ити икке түттүн элек битиннада. Атын бәпіләті, бюджет, нелектегіне нақыры, бір тұтуға өттетіға тыңчанады қолуға. Кастырашетін ембардың туын тоқсат ақытылын, сумарадағы хенне пахуматақа тұтуты вашы да проблема болдайын. Онны каха холавры ити, икки тыгынча 14 сыллаққа хорох улустар билигинте пункты передержки хорохтор шебатык тутаналар олларса, 14 сыллаққа государство түттен эме хатчы тинне барбыта, хаз бирди поселенияға бehen сеттели ол сағана бehen сеттели тыгынча барбыта, олон туктарын шебатык тутаннар билиген ити улатандаран син үлели олар же. Онтан холаврын кыра хирдерге оллаганна, кыра улустарга, например, улахан жигинен мандык олан көрдөкка ити бейдееттер кыра улустарга олох ох булактар. Ити барытта владельческие собаки хиджалар холаврын. Ол өттүгөр эме биле профилактическое өттүгөр үлелеге ханады холаврын. Чаханай жоннар ыттарын мәне бейде үппаттарыга дегенде өткүрдүк опсай. Кыра нехилектерге вообще дагана итиндик ыттар хох булактар холаврын мандык ылан көрдөккө. Онтан тохтар кенигер оны бир мандык бапрогунан бола холаврын ити холаврын улустарга ван халбах болбатак булади те улустарга олиһин баланы холаврын бир мандык заречный өттөр бир улахан приют туталлара инден или вилюскай деке бир улахан деби көрдүгүнүк районнан эме тутуллар ден эме вариант холаврын көрүллер. Тетегине дятам, дүйнө дибин грамара Шетеді прокуратура она там не көрілі. Бейгі қолыра бұл пумпе дескі бұдың көрі үлілі пеппет. Үште үшігі тігінші құдды барам бұд оды сетте бұды тұтан аттан баян орымына тұпы шекеті түргіда бұлан. Едіне осы сетекі мен республика теми приюкка қачынады. Ротан аха билэйгибит аха. Икке түтен нел олох үлеләбәп бите болбатак инне хайык завод предложениялар ин баллар, планнар эме баллар. Ата билинги план итеп битем курдук. Модульные конструкции, оборудование модульных конструкций ден өттүнөн барабыт. Мактал Вероника Дмитриевна дагы чоно көрсөтөрүнө местетер микрофит, жүлөйөпит. Калды орекадена тивар, анан скине канык жосогонский наследта. Tökünden Ulaştıvıla Mikhail Petrovich tökünden Sakar Respublikası'nın bu tuvatına iki tığınca hübbah Allah'u letin. Söylüyoruz, kravatı geldiler. Kravatı geldiler. Ulaştıvılan birinde mi ya? Ya ehiller buldum da şuydu. Ya şöyle buldu. Ya şu bu bulacak hepsi. Sonra Mikhail Petrovich bu manlık kınarın. Acas yes bu puru item diye maramın vaydarımı itanlar dağını prospun açatayım. Ona bastan bu prostarbın bir telen baramın ona pekenetten etiler bir tek giriyor. O kadar salkın ehlik olarak bitti. Evet. Tabi bu bastı pros. Bilgin televizyonu kurduk bu, radyonu hittik bu, basap kurduk bu tay. Ata Kur'an sıl sayın keler diyen kapşan bu deleydi. Onun bilgin o kıhımıtı kıstık budun. Tura bakı hacamı Kur'an sayına bilemlenir evet. Onu sağmay bir heka küs köme yöbül bulukta eti çahıgar bastığı prezident Mikhail Pimiş Nikolayev oğuttur bu ilene utun bu ilenenger uluslararası bıraktarı bu programın tururukun barabın. Ürdük kürüle uvat gelen turar edine bilgin eti bada provapıt üleliye do diyen. Bu manlık kıcı etergallık tırılak u karnada bulur kemiger üleli kıhtaq do diyen. Eti bastığı vapros 200 vapros Mikhail Petrovich yakın Allah. Ekitінші 19 сыл ақсыннен 16 күнге 900 немеддәк елдарқан ияға таққан тұрар. Оны бұл ебе тұтан олар. Нөлді қалың. Бұл. Әпті. Сақар республикатығар үйерақ сайдыйтын государственный программатын 2-тігінші хүлбе төтуінна кәнағашкетін 2-тігінші хүлбе алты ғылғадылы ден программа. Бұл программа тұғына мені етек бұл наға бағарам. Бұл программаны Bartı şehirli kodokak tolok bihi sakabı sirah haddarıgar kaşkilli ağati öy sana buğa üle kamnas buğa ırılıççı koştu haddar. Yonto tutular çağısıra bihidine dolgutar. Onu bu tutu çağıgar ki dakika şkola na 90 mes kıyıga tutulla turar diyen onda ayam matıgar şkola tutullu oktağıten iki tığınçı hübbek kehilga bu gos programmağa
школа-интернат на 50 учащихся в селе Кые ден, выкетенчу хүббеккелга тутулуктактен турар. Те бу баран истелер, ди программалар бу ток бар. Токпу кене бүтүнү токтамын ди сылларын сари каратык сыйаттым нора. Бу кем гене дайым матын гене хүббебесо. Интернат школа хүббебесо. Кем гене школа сад на 90 мест, 70 на 45 мест волбага бу эми хүлбал тахыл бу теританы. Өтү көлге лицей. Бу лицей бу хүлбал тахыл гаден. Өтү көлге 306 меселе школа хүлбал тахыл гаден. Каралданга школа хүлбал тахыл гаден. Жоксоңу 100 меселе школа хүлбебес сыл гаден. Бурдук каз бидди бияга тутулукта объекттарынан барта илладылар. Бу госпрограмма үлелирду. Үлелебет туген. Корона рып качы хугар тенingне бит. Токтубут ону колбура бу проект экспертиза бар боллагана биге урутан берек кактакпыт тоген. Ити вопросом. Жоны өз вопросом боллагана итемете дор Сахара Республикатын правительството кетенче онага сыллакка бесин ыйгар 202 нөмердах наха шөй урагылынан турат. Жабу бюджет айгатын берәдектәһеңә үләне камна тәриге. Жабу урак таксан балыгыны толыкка кирерин биге таатталар. Көн курду ката сүпит. Просто манан жабу манналык белемненен жомутун сәргәбитнәтән. Жабу урак улыкка киддәгәне моделне штатны расписаниялар улыкка кирәктәр чона. Жос колага бачча штаты биллеге, жсакка бачча штатны динсе биллеге. Биге культурно-спортивный комплекс бутыгар бачча штаты биллер. Адаптивный физкультура жаргар туһунан кеһи бар болар дигән белиттер. Бите китә пипет культура кинигәр балтара хылы штатны динсе биллер. Вопсая биге бөһлеккә күр балта штатны динсе бу туһунан эбилле кудуәте. Оларын бұрылысы мұны хите шүйді көмішке әбәті ду қайдақту Джон Хайдаран айманан елдархан көтірен көміш біде. Же, екі тігінші хүйбе ғылға ұлыстар ойынар тағымларға моделіне бюджетке кейді бет. Екі тігінші хүйбе бейс ғылға бейген әхелектер тағымларға моделіне бюджетке кейді бет. Оларын бейге парабосын дегер шүрен ехебет. Бұл моделіне бюджет бет олығыр бұты темі методикатығар етін ажызан кентевіне мұнақымыран қалан оның хайыңан тоған тоқтавапын. Оларын қаз бейді министерсівелер эһиге таны итек магарабын оңорбут моделіне штатны расписаниялар бут кахан олоққа кирелер иди. Эбетер ханга моделіне штатны расписаниялар оңор олор оғытту. Ол қайдақ болар иди. Билен қолар мекал бітірбіс. Бу бейеқа скола жаса қолбас бұтын түмігер қанлық бар янынан барабыты қайдақ болар иди. Кора бір үлехет кеге 0,5 ставка хажар болағана бұт шерігер доқотта құрдың ағылан бұ кеге наға көмішкелләқ болар хепті. Onu bihi bu modelini штатна расписаниялар киреннер ал жаты түгәр бар баккалар ордугун үле месетне качы түгәр тасыктар этеден мен итемете. Бу өз бапурга петтиргитер ол канеттен этилерде кирек бит. Бала. Мактау. Петр Юрьевич, модельный штатный расписаниялар петтен баста. Бу аспект неделе. Олонью хурбе бир күнгөр беге правительство жала тагыста вот о нормативах дошкольного образования. Эти жал сүрүннән бу ого уяннарыгар каннык үлехеттер бар булуктактары. Вот ол үлехеттер кая үптен үбленектактары ден сүрүн вопрос кепет. Урку кемге халбырат турорсан кербит беге уборщик пыт, дворник пыт, медуле пет. Эти постановления блин кидда. Постановления катаккабыта билген улустар казбидди ого хуяннан агынан көрүктактар. Онна бияка точно бу бачча еннах делахпит маны көрөн караян воробутор бачча үлехетнада бачча олоқпут дене тактырны беги бу сыл алтынитер дылы жарыстыны бирадеген битеректакпит. Онна 2-нче сүрбе 2 жылга
балаган айын бастыгынтен саңа модельный штатный расписаниянан үлөбүтүн саалыкта. Ол тугунан бу жаалга барта йылдан турар. Борстойдук атакка бие балаган айын 2-нче сүрбе бир сыл балаган айын бастыгынга дылы демит аны переходный периодтен анату улахан айдан букур таккыбатын кубуккана. Таатталугунан көрдөккатын биле должность эбилдебит болан хорох нехлектерге үп каччы эбилден берер. Оларан беги режимнар бүтүн эме тысырын оголорун уяннаргар эме бартын республика бүтүнөн жарыстыр тугунан ол жаалга келдер дебит. Бир 2 лугу олтеннен көрөн этере кулакка аммалугун уяннара чөбатык онагарды жастах режиминен үлдөрөлөр. Онтон 2 сулус 12 жастах режиминен үлдөнөлөр. Эти бәлере местетер ылымыт жааллары болар. Эти бе ылыны жаалы хокулуктак вәттен правительстводан опсай бибередектен бар болуктак баарыны болор. Онан те модельный штатный расписаниялар Симбир урукку буланнамытын кудук билген ыртылдан саңардылдан олокко кирихтере. Оны теңе беги бу сыл мусустар ыйын бүтөрдүлө осколларга эменник саңа нормативы олокко киллер сыллах жаал провинция жаалын оңорон тарыхтак бут онны билин бу юрак министерствоте үлли хамсы хиджер. Этинне тугу этепин бараны опсая беги огонон агыл бастатан турар. Каз биди ого тө каччы көрдөктөгө ден вопрос кепти. Оны агар бытыгар орохардыгар беги дет сааттар бытыттан ого саны сыгы никелен калыр. Ол түмүгөр сыгы калты агы бар болан тибебетин өйдөспөт түгөмүт таксар. Оны харазу ламыт угас бараксылакка битера оларын рамит ого таксанын сөпкагы хыйын этилак ачатыр айдан кудану хо чөйдүк өлөбөтө канаспын телиет. Туту вопрогар петтире буллакка тон эти этен харбыт программалар беги вебсайттан кас осколны тутуктак быты онна кас ого оянын детин тутуктак быты ден вот өйдө бөлүгү өскетергене киллерин турабыт объекттери бартын чакчы онно тө кой хебилин көрүлөн турарына ыйылып атак. Республика бүтүнөн опсая 212 оскола тутулгон нада ден нелене көрдөр бетон агыбытынан арыйда агаяк оларынтан нелене би местетер көрөн сөпкө этер аны бартын камыя аган соттан орготун аварийный камыянан тиспиякке келдер. Эккенен манна улус жалтата бәте нехлектерин кытыры мүлләһән үп каччы кайда көрлүбүтнән көрөн уачаратка бу нехлек дет саата бетер осполата бастыгынан тутуллар ден беха бу юрак министерствотер суругытар ол анан бега лограммыт те уачараты осен туруран берип Özde var bulağına üp kaçı var bulağına uçarat Respublika dütnen Türketen birensep tutu o senin Türkiye'nin birensep onu bege Türkiye'de saltente eten harbazın kurduk aras proyektleri investorları kıtarı güçlü mekanizmalar buldun o oskolaları detsaatları tutatıydı etinneton bir kapseti Сбербанк который баратурар, он бикес капсетите в форовтен компанияны который, вот эти барта полностью олоха кидан сели билимерехпет. Куран сайын келерден вопроска тон мен коллегаларым коридорторы яны бутты, мен сельхоз мелиорация булар болду. Так, мында колбон маны пенем курдук управление мелиорации алачты бар Николай Валентинович, кини толору пети берия деп вопроска. Пожалуйста. Өтегіннен мұнақ кытылақтыра. Отманнык водовод отман өттіқі вашаман. Бұл жылларға 12-15 жыл ұстаты бейі ұла жылға оларан кәлі бәтті. Уға бара-бара бәтті. Онтан
Bulurungattan da Kur'an havalan billen barda. Kasıllah Kur'an kelbetin kimde terkıya hoh. No. Ничотна чыгындан барар, ол 3 сыллах, 5 сыллах, 7 сыллах, 9 сыллахтен тон ученый дертелдер. 5 сылгылы точно бар edildiler. Aman очах ойондуктун болбата болдар бек болота. Онтон тода окка төндөн келди. Бу вот мандыкаттан осай проектный мощностьтын 1/5 часть тутулдан турар. Основной причиной это 110 киловаттах линия бүтәйдәккә тиелеге булар. Иккеге буллагына эти 96 2-нче еллар кадрлыгы вакытта вакыйга тутулу булган инне турбалар разрывтар баллар олеген убытанны гайныр ора табага мая табага кадр 17 километр разрыв бар чуракча тугарага арга ханялыктан шевре устун бар яктактен вата каяксыккалы 32 километр курдугу устун барар олеген холора ол тааттага унитерден хайын устаты ден даже биятун 2-нче 5 жылга качуракча гарача тийде ден болтой то олох мөлтөктүк. Онтон олох күшөдүк күскө ол 110 нахлинияты ере болдар 3 насогунан качайдыр буп болдар тоже күдүк да это көргүлү тирде тибит. Той таканы би бидир насогунан качайдыр тибит. Линияны тотуп бестак болгон кайбат onu олеген болон. Онтон вообще бу эти у вопростарга adın epetlerin sırada tenken barın. Alek diriş tereger eti redidiniz nasan diye eti köl diringe titin epite. Eti aşıtı Kur'ancılarga da onu ton köl diringe ton bir töhünün köl diringe çondan utaras onu otümet olan kaçtı şöyle bolar da. Kıgın olara ınak uluğlar yeni doğumnay bolar. Onun bollarına eti problema ton bu Kur'an bollarına Hilgetten то херер бине өсө күч катыруу вопрос. Оларам билген даже те нюрбага эми очокка күч катыруу буттра көлдөрү диринге тагынга. Онун механа бар тон эти вопрос вообще тока протокольный чагыр кире болду Михаил Петрович. То это кына отун туара атын программа не программа, но туара решение таксан надо. То это кына биги телтебит хобро государственный бюджетное учреждение. Биги государственный собственностька бар быттыре көрөбүт. Собственностька бар. Собственно, около библии брак уже не целевое использование было. Олегин болданы хобро эти Олег Дмитриевич төһөдү дөбүтү мин кайда такан көмөлөр кылган хугуну бекке билер кенете. Онтон эти таатты хүнүгөр баарны электр хобро кыйы чөркө Боробул, Отыккөл. Эти ховра унрегулировкалир проблема бар. Эти Министерство экологии полномочия. Минсельхоз кені бұл бада. Оны бәкке біле алып бәтті. Онтын да, то эти культур-технические білелерден бәк тоқ бар. То бұл 2014 сыллақтан сағалан федеральный софинансирование лақ сельхозтоваропроизводителерге толуан бригаднах возмещение ден программу лилиш. Онон было холора сельхозтоваропроизводитель бәте расходом рамбран возмещение толуан бригаднадылы кыттар браттах, оны кыттах таны куртой такын этир билдерилер конкурс. Эти неме хейбекке бартын билет. Сеп онна тон туох Ковратив тоха устата монда система лиманного решения. Эти проблемы они бегебелебит. Проект он Канада только эти бетин сооружения дахайр гелен уже хуллан калбыт. Бетонер гетевет, турбудар апытевет. Улихин болған эти үлелевет ага 5-6 жыл болды. Эти болот инвест бюджет быгытна бейт этини туха месехозка заявка алып ол быгытнан пызды инвест бюджетка пызды көрүлүнана
болуоди. Онтон бартын эппетятын быгла. Сөба вопрос бар bunu эппеттема. Мактал Валентин Иванович. Петр Григорьевич, этилерин. Михайлович, bu jaksoğun nehlege bu program epeyte orumlu hübümiydi aslında. Reglamenti tutumun bu itlikle bir katında nehlekler bitkenini biter bu gibi nehlek var ise. Jero da tutun. Tabasan tutun reglamenti tutaka ilde kan itaka dite var. Açotun norot tühe eterinden tınarından şöydük niçi bahçeyle koro kapsatan barıqtaqten. Tomana tutuhan olur ona çotu bunu bidibin nehleke tütü ças verirler ete. Çatutun bastırati. Etige bu prosesler kenditen ki de kajen edette manne kapsi var. Ol belediyede tutuvakka. Mihайлович. Tabii etibin tekmini manlık. Mihайлович, etini bu prosesler kenditen yana demek. Bu belediye bu yüzden barıqtaq. Kaydagan bir Mihайлович. Петр Григорьевич, этилери тахалларыкка, нехлектер этилерин. Açama prosesini itemedi. Valentin Ivanovich'ka. Valentin Ivanovich'ın itemete onunla Alexander Nikolaevich Bugayev'ın itemete Valentin Ivanoviç. Ya da Lubachayı köylüler bu yıl upravleniye kölgüt onun kayandı ukilleri yıkanadı. Orada hege çöy batında sınıfından bırakattığı gibi bakın. Onu bu yıl etinne öp kaççı korungut. Ebe bütün ulu kanadı. En yakın prominlik çöpçü. Onunla Alexander Nikolaevich. Ya da sport ministersiyete bu bihige kıskalar bıtıgar nehlekterge ımşırga kadda ruhuddan o yulan olur otoy kastı ştatına inşeni kaçıbalım. Tiba program bitti. Evet, dedim. Alexander Nikolaevich. Ta öte günden vastalı atıkmanı tatlı onu oktaktara. Vопроску теген мактал. Тете манти этен ахат бүтүн курдук биле упорядочение тугунан дебетта татулугар осая бүгүнкү күнгө бу биге статистика данные бүтүнөн сүйүрбө алта спорт инструктордор балдар бу эге осая нехелектер кетигер бир ого спорт школата би эти болгана модерния штатный единицынан болгана билген эти уже такастыгы бүтүн декка эти вопрос пока бүгүнкү күнгө методон токти каби вопрос пока кыллылык биге билген бу туханнак министерствоны гытта министерстволордун гытта коллегалардын гытта экономика министерствотун гытта үп качы министерствотун гытта барса жабыт эти биге билген ти арас федеральный нормативтеринан мына бу Россия спорт министерството 999 тембирге бар. Ол бир кәһәнән эмес еттеремет модерн штатны расписаниятны бупут. Onun Allah'ın beyaka vallahana bu bütün respublika ödünen kaz bildi sport teriteleriger увеличение таканкалар. Штат öttüger, ну соответственно валлахана тон билен турар ме үп качы камна сөттөр, оле мана бие пока билген мана бу общий знаменательге калбек олар. Оленди бүгүнкү проект инен болады бу таатырылуу ботах бияка тоосун инник бу прогонун өлбө хулустар кирелдер билген интехалтан комойо кеген билген бу особенно билген яка бүлүбе сыллакы болар турар эти манчара онюлар саңа объекттер жага кирехтере онны ме би штат көрдө күйт хаңа кадрдар коллекторин нада опять-таки чоны улус финансирование ме туга үрдөн нада онны болот ме өлбө просто рискүллер. Онны оланы билейин пока тох. Тете педим куду татуу футболта спорт инструктор бар. Эти дигнен так хуяны огучуга показатель. Орок улустарга вообще инник токтор инструктордор октор. Бияка билген инструктордор именно бу системалакты спортна жактар жонаксана агылар болдуга деп. Олем булати бүгүнкү күнгө инник модерн штабтын бу быйыл оттон каятар даганы бататык беттен сыл сорук турарабыт. Оны чоны уже бу эяка улустарга нехелектерге тугары мандык уже нормативка бар болот булады. Метод тох. Бу штаттары аган камнастара токтан кайда кагылган такара. Так кылгасты кенектен корuydu dedi вопроска. Мактал Вардианович, ты кис вопроска беттинде. Тен итинне Когда-то Тургамады кегене папылахмын кыртык эттахаманнык. Бии 12 жылга кадылы государственное учреждение ГРБ сетеби. Это главное распределение бюджетных средств в области мелиорации земель в части переданных полномочий. Олигин ол сагана да, эти лыбачайга, ол эти юргүтөбөтөбөт умнан да көсүппүн. На соғынан еген хелерке була у хачай дирим булар этебит.
12 жыллахтан биһиги государственный бюджетное учреждение буламмыт холга ТХФ министерствотный хинен киндер биһи гырбыстар. Биһиха полномочия берилен турар только на содержание объектов государственной собственности. Олата лыбачайы быһыккын билинебин, утун билинмеппин. Онон хайдактагына кыан уақытты. Сөйі хайдақ бағарауын көмілі яппын. Но я нецелевое использование бюджетных средств болар меха. Онын тундук. Петр Юрьевич, итигин идеотим мен мана хуруннум. Эссе ниттен чапчуламның итигим, чотка нитте протоколга келдирилге. Халгы варыхта. Семен Андрей Петрович, Октябрьский наследник. Михаил Петрович, отчетка тылақтырым. Бастатан тұраттан бұл илдар қамытыгар, бәдестваға, илтімен депутаттыргар, ұлыспыт салаттатыгар, бейеға кәлер хылға, олата сақа сыр сүйсілін көрсі. Бейеге бір ұлы кейбет болдан шөп жайынскай атына культурна досугвай кийин тутуллар болбунаттан чөркөк нээлеген атыттан табарга макталбын этебин. Бийгантан хүрүн калганантан болорун курдук нээлектерге болорун курдук подключение частного сектора сылытыга колбону ол курду беге кекетелне дакпыт школа оны квартальный ден. Школа вот котельная бега полная мощность вели турар дилер. Он беган эти Тарасенко Андрей Владимирович Маннекалехартана увеличение мощности дена эти поручения кидбите. Он тон эбит уросабет. Он была бега центральный котельный бит. Кига улахан ряре бега тутуллатын катта пытыл денете разбрасыватель угля алджанам баран турар. Иннегнан итеддетен ахбиттара коллегалар бит туохтен. Оптимистический оттуллар Котюлу илинден оттонгон улахан салахал бакканден. Улата беге минжыга ремонтная программа тигар тотуросупа кастыгы болладаганы тодинне кирелик бит. Ол улатан увеличение боллагана беге билген дарна билеме беге нехелек сүйбе үз биргенер колбонолор бут. Ол гымтулатан Дагыстан тикки кеткенликтен беге агын биргенерлы колбону путун септен. Onu tahana minzika tugar beytiger bar tatta umur bu doktorası torabatte. Negana men turasabın tatta ürek umur bar oluk doktor bolata 34 yıl bar etinne katelne turasabın. Hep iti bastıkı bapruham. İkiz bapruham bulantan bu 4 yıl bolbu tam bu bapruha iti bar turasabıt ondan şübbetten takkata onto protokolna bar biyaga şlus regulator Сылайы битинне беге мөлүнтен такка сумманы кутабыт. Ота сылга ките абабыт, икките ахабыт. Бу барта беге бу тыбыт селин олоктоктуру беги сөйлөбүт, улатында беги көлдөрбүт толдунар демет. Бу почти быпы сында таккан келерсина. Унисыллаха проектна сметна документация моллубута. Ол кеннеттен сурога аспыта Билген те минекология гиттека сете жабыкынан бу сурога аспынан онно рукку ПСД билен каннада кыян барбаттен мехави саңар мөлүнна ПСД отон тугун туттарын тур сумматан лук болан турар. Ону беге каддакта кыян ортора кыяпты сох. Ондан ити үбүлэхинен турусу беге. Беге булланы тог бу кендеки жылларга зона затопления ден кидде. Беге нехилегетинне кыра курдук көстөбүт сүйбөз бирен курдук Көстөбүк канан баран биддаганы социальный объектине барбакка турарды. А так зона затопления картаны иттактанда беге школа зона затопления кирен тур. Бу зона затопления түчүрдәне тактыр беге биддаганы тутуга көңүл бери октакпыт. Биддаганы теттүгөр садди бары октакты. Битине тон тох согусту көрөгүтүгөрдү. Туата арастагылар барлар зона затопления. Tabu budget ettüger bolati madilne budget katabu kidibiten barat ebet kanamran behegete 1 milyon met kolobora zbalansirovanaska kiren hep toden. Beget net zatrata koşçabit. Bu pıtın bölür budget. Sılay bu yıl men budjetim behege budjet 1 milyondan kaçata baştı. Hep
Так, без вопросов. Так, биха манна киннен даям махтыраха. Не электрик киннемет балыга манна балыга лахпыт. Еще багая германская мула балыга лахпыт. Только манна дебеге тохпыт. Скоро машина бит улаханны катахтыр. Бу манна раз кежиготон арахана быгланна тахаллар солгата та федеральный солгата тахаллар. Беге ону чаана жоннору көрдөмөт өтүк келтерит белчедер эме балдар. Оннотон битек бапырам. Биха тыгырын көрөггө бу техникатын көрүшө смазочный материалларынан качергеден туймада нефтен терилте жибута. Билеген ол терилтебет мүкөддөк бутулган заправкаларда кураттар кере бар. Бигини кимде көрбөт, биги манда киннәмет холобура туакка бу чөркөккө киннәмет. Олата биге yıllar bütün aktıbıt yıllı turapçını eylegen mırlanı kıyını dayanmanı çörköğü ette üstten takha teknika var beybetiger onu tahna federalne trasıbın eptak binadnen geli variantını elbega bildiler onu manna kiyinnen tinnik ebeter kiyinetelen zapravkaları ahini turasıbıt temiha tinnik investir. Мактал Андрей Петрович. Азыз бапрогар те чапчулан тохтен турор сагаты көмө нададу эбитер азыз кайра телтегелен ариен нададу. Это беге чапчулан тохуду те мисси косныгы эти туймада не пурдуготон киняннер жигина халлар болуп готон шөй булат атак беге бебитерге заправка бут турар. То буруду бинетон хыллан эрбела. Kimdan körbette karabette onu barım bar. Peki bebit nehle köyünde taharan kururut. Desli kıra köme barı bite buldur. Atak çahana ki lan yakanlık provalar barlara. Çahana ki bete toka to da kene bile ari de çepçiki hos to görüşe alır. Onu to kaçtı da hok olur. Onu köme problemi var. Işte bilin çahana ki yaka köme tuğundan bapros turbat. Zaprap kariyer bir. Bege tuğun. Evet, ne diyorum? Ayılga harastığın ministerствода Platina tuğunan etiyakaten şarttu biliyor. Естественно, у меня кто-то человек, меня там они тем уровня день департамент по водным отношениям зам руководителя. Вопрос, эти строительство уровневой плотины на реке Такса, в селе Черкахтен попробовал Белявич. Үлелһәт җавыз гына баран пока госпрограмма битәр. Но я ген үт көрелгә катырыр, на разработку ПСД на вообще на строительство ник тохтарга мехача табилгә катырыр, ген пока то вопросы рахан. Антон в курсе она үлелһәт җавыз хаҗан тегенә экономия тагыстагына ду закон вари тигарду хаҗан тегенә үн хәят бит, көрәһәт бит. Антон есть вопрос по зонам затопления. Зона затопления была 360-е постановление правительства Российской Федерации. Тугунан барабалата улыбта. Ол тох постановление быгетнен биге зоны затопления увартар кахтахпыт схемы тер планирования уварить тердяне. Хэк ол схемы тер планирования муниципальное образование вартара документы, но ол схемы тер планирования была на хобра инженерная защита, эти ухованы странин барат тох защита институтуна и ол защита тутулан ол схема тер планирования тердяне бирде границы зон затопления уварить кахтахпыт но требования бухетена. Андрей Петрович, оннук булан барду укреп сооружениялары тутар. Tabii yaga jigine onlukta turallar bağlar bota behettar bağlar bağlar kanan baran ol tuga pızdı da hoktur. Bir çünkü banda kalastar golor bu sep. Ola laska yıllar olurlar. To konu behetta ol pızdı da pızdına martrogonna 1 milyon summa. Андрей Петрович, Антонов быхыттары хатан документин оңорогутта хобраш эги ол быхыттары схема тер планирование киллер дакатне уже бар белем быхыт боллагы. Но хобраш схема тер планирование киллер дакатне ол Антон учагына биге бияха тук болот боллагы, обоснование болот боллагы, внесение изменений границ зон затопления. Там эти земельные документы кайдара каян оңорогутта бит боллар. Багар вопрос бахарган себете.
Туна сол ами быһыт курдук болон септе. Соолуттан тутулуктах. Хайда коңха болжуттан. Хорошо, дядя. Так, мен ЖКХ үз вопрос кидді болақты, это АК микрорайона, да? Так, это ремонтная программа ГУП ЖКХ Тари Букати. Лев Кириллович, ремонтная программа на чөпчеланы петтех каттабаһыбыста. Төкүннән таталыктактырым уняк кытылактыра. Эти вопрос бияка уже протоколный кипиде. Этерге дери ремонтная программалар бутон инвестиционный программалар бут токпар 600 толгон котельный блинкетте бартын теңне көрөбүт. Onun эти мероприятияны билин уже разработка бутын нискы бу хыллагы корректировкага отбору аһам критерии астагына ылыга. Onu oğlan tıkabıt eşe полностью формирующийся битет. Ну, iki мероприятия iptenlilerin bile bit. Onu o ötürülü diyeceğim. Светлана Кирилловна, Антон, эти оскола котельные мощные улатыннары, он на автономное центральное отопление bu microrayonga kildiriğine koruyduğu. Latınların tutuğun bazı tepki. Toğu yeterge bihi bilgin tohpar karüller meripiriyacılar bütün bardın tohten körevit. Bihi teltevit hanga oğullar üleler barıda optimizasyon kayıskatının barıqtaqtır. Ola da kini kaçenli ülede bir kaçı Respublika'da titten televizyonda uygulapatlardı. Olihin скорее всего evi холпону боларын bühütünen itiniz merperiyattan aspata ola baka. Bu gelir bir kehilga. Bir tertebit bilim barda optimizasyon ona avarini kaçenleri tutur ettiler. Андрей Петрович, что эти вопросы халды турсарга хурьян карларекка, мне благодарю за протокол выгоден. Здоровье харастовлен министерствотан тем бари манна бехабли. Өтекүннен мен барбын. Education это вопрос который. Билер да? Бу вопрос командны кепеттемете. Бу хүрбе 5 сыллардағы программа модернизации первичного звена здравоохранения деме болду бута. Оны бир мероприятиянан бу улус бастакы сүйөк балагаларын машинадан качы ген болар. Онно бу татталуугар 11 единица машина берилер бу хылларга. Онно улус главный брага көрөн заявкаларынан каннат кайдак балыгага машина тибетен бәйте бахарар, распределяет биги конкретно единицаны на центральную районную больницу распределяет. Антон бу главный брас билген информацияны бу билген онон уйлага киряхтах отөркемине. Сөйдетим. Андрей Петрович, эти вопросы вместе с тирами главный брак, который контроль туда деха провели. Программа var была, который кабинет насильно качал хотел редевит. Бартыгара петтятивит. Вот, Минфин бу 1 миллион атан беге сбалансированнаска программа келдерамит нелекке төтөрү тирелдик бүтүн сөп тух студент вопроска кем тепеттирде. Күннен күнді татталықтақтыра Петров Спарта Михайлович Темин, департамент бюджетных отношений. Эллер, да? Эллер. Постановление правительства номер 42 Дембарга на порядок предоставления
дотация на сбалансированность местных бюджетов тен порядок тахпыт. Оланна боллана бу муниципальный районнар боллагана тох заявка тегрехтахтар менчинга. При этом боллагана местный бюджет перегар боллагана условията боллагана местный бюджет качуис браган камнас под коммунальная услуга расходтар вона социальный расходтар барыта сюз браган бюджет колора булуктахта. Ача биддер онды условия биддер дотация на сбалансированность эби хатче берилдер. А так дотация на выравнивание методикатынан модельный расходтара боллагана именно текущий расходтар ка положенияларына улахохтар при оценке модельных расходов. Магын Надежда Никитевна это нахабыт вопросугар билеген методика атыгарген тенник вопростары учеттан оңороргуп болдар ден элбах нехелегитер кепсетебин маганабын эме бем тирердебин онотон улус жалтата метод нехелегитер үллен саяпкан каянданы нехелек атыттан киллери жемин вот киллера гитер киллер алгы барыкка денети бар вот тарахы нехелега Прокопьевич. Алло, дорогой, Хиллерда. Хиллерда. Хиллер. Şunla отчет кытачлары дорогой, беха сürünü без вопрос такпыт. Onu tın eti Европа просто бутыгар Петрин уже этилер. Onu биги протоколга келдер кында без гасты кими хаянда катылыптыр надо. Батыр вопрос чөдө Петрович этига 2 вопрос Прокопьевич иккис телефонду тора ноутбукту кобалан турар балах. Алыстарар телефон болмас. Да. Ya hada Hillerde. Hillera. Ya diyor gülünen. Çokordun dedik Petrovich diyemine. Bu kira kıcas lockdown. Bu piçiz baprunte etler erare bana dege lelekte hamay bu kavgalar baprosu bolların böyletten bevit balanyımken bilenler yaptın adam. O kurduk bu nelekte kıyı böyle gar setsevi süsbalsa teolor ondan 206 ayetva 204'den tiergen var. Ola 204'den takıl da kolra iki sistemete kiriyaksakken bege iki toyunca yübel setenitiga deri denelekte bir kolbunun takır bukin ikider sistemi ondan atetler barata ondan robotunun bu nehelek atın nehelekten rah kalan ulahanlık dolgör vопросutta bolar oltuğundan bege elbette tepsetti bit bu vопроска ondan hünye manlık diyen bege Tagoskolavut tutulan beyl Tagoskov tutulan da takirenler dedim yakıp Petrovich oltuğundan şebata gitti. Manna Aysel Sergeyevich kita kala hajjan onna bu aspesal hamacılık kursa tarasenka prezidentler kalan jahal berenler kıcı Tagoskolovlar ulahan tam sanır tağıslar belir neylenya ulahanlık veren aslan olurabut. Manna Mikhail Şahaya koltada kala hajjan bu sana oskola kirer gidiyor. Koşkorosta diyen eme taymiyeste bir geli battadım diyen onun beyaka eme askolabıt tavule takamdaha sökgoksuyak üskabaradır ruhanlık erenler olurabıt. Mağdanan koreksiyonlu askola akbıt oyanlı akbıt olurdu. Eder spesialistler kelenler böyle kolabra orta skolaga üst eder spesialist kelen varan bu horok gılga juka olur rengin çoğunun kaltara balığına ustuk boğan eder içatları tuaktu oloksutu bapruha ustuktada onu da bu tuak piçes kopunları bolları tuak prot baharında teden muhanna gerenebet ekinan bu pehas kurtan jiraklar nehle koputnan
Eleri ulatlar bu kayıspıdır tettlerinden ulhanlık üleni kamdı indindeki hartlar uluska süğü tübete hılgı tübeten aksanından dağını büyük tutarıktan dağını nikah cevit olan bu kayıspıdır hayındağına emeğim spesialistler kalyaktayaklardan doktuğut hılık tübet onun website'den bu edep jonu edep spesialistleri alan okutluğa bege website'leri tutan Gogostoru'na gelirge olottan oluksutu bapuruğun kayanlarını küske kötü oyakta yapıkken tolkuydu. Bu prostarga tuğun tamunyaklar bollar o kurduk iki tönçe on tosulla kaysin Sergeyevich Kalaratana Jırgıska ministre Sadovnika Dimitrievich Kalbitigar bege nehliye adattan gödüğü tutran turabıt ondan bu profesör bir tane tarafı Kalaratana 216'da kayıtla bahanga pıçığız bapuruğar 90 euro tutabıpıt onun tüvüsünden tagataka tırhan elleger bu tüm bapuros tagbolla den tutul etebit onda gördüğübit onda bu bapuros kaytak baharıldan ereriden Andrei Vladimirovich kaya hıcıkın tünüyen protokolga kıyıga bu çağınıgıları hobbağın bapuruha protokolga giren turar ondan bu tamunyak hünyeli protokolga giren Biha bu tam takdir den bakrut. Ya, betul kan? Mikhail Petrovich, он правительствователь лектора, область Балыга Михаил Михайлович, это когда лекторла, да, bir вопроска тоқтоқпын барады. Это питтерек вот Endeketen adı Kur'an-ı Kerim'de ihtiyaçları bolar. Doğruya 30 yılda da bihaha 3 yıllar durdular. Bu burada periyotta ol 30 yıl kendinden bilden durar belden var yakta. Dünya Kur'anlar tühem var yaktıra. O siz kes böyle diye varna sürgülatında onunla ordu utun aharar otuvatta hüdda şüyet behep tutulluğuta o kadar marat bu kadar asput hasta otusugu ulaha duvarga ulahan ajadı valla ordu otuvada ajadan bu ulaha kapitana ribonaraya tuva sülüha valla da bir ana jabıtı bu üst bölüye kaçıvet beteretten bir bölüyede nasıl oyundan oturan turabıt o kadar maran bilden turar ete kaççı koyup bağayı bir tomutun kart üstütün napaştı kalbide odan ödlek o örgüt duvar rahattanda bilden turar kaçıstıva donluk olma cihatı var onda turursa diye de bandık bu durumda ekoloji ministri Sakhabi Milanovich Kalahajat ve Sbahalık bütün tövbe destem var burada. Onda bildat duran ve turusu tuhafçat. Ürün edde baharat. Onda balayda bir korundara bulma. O iki kalbet bölüyen köyen onda tuğda köyer kıyakta soğuk. Olakan betonay otomoto huldan maran ol bu barata toğuta hacımdan barata huldan barata bugün rastanda yanatları barata da rastan olarovut onda hava tutu var yakta onda da aktif kudura adat karşısında da balta kolukta sülüskede onda Kasibetişeske rivon bahıkka ve diğer bir barada ereyinde bana şöyle
Erdatlar tavsiyetiler var, erdatlar üleler korundanlar, tavsiyeler kalan var, erdat ostlarlar, halas kemöleni, erdatlar sasketta havlirgada. Varata übaha yaharından bararıgat bir varlık. Eti de böyle tavır. Onda ulakan kontrol nada bizden durar. İki вопрос Берлинне. Аны 100 вопроска кирека. Мен 100 вопроска тугу көтөкүм барын. Бу марын Петр Григорьевич еще байтык этте вопрос этте өнөти Михаил Петрович вопрос болду. Бу образование хайдергер программа болду. Эбит ол программага бени бу хүлбалтылгы программага би бары бидеги курду бияга терен хелигер коррекционный школа бар. Ол коррекционный школа бионого берилер. Чөдөн 9 ушталлапыт. Ол бионоготтон хүлбе 9 огото төрөгөтөн бери тоглу берилер. Республика арас мунуктарта керен берилер. Оннотон бияга bu коррекционный школа вопрога. Bu коррекционный школа вопрога бияга o 2-нче хаттан 2-нче хаттан бу тураса жабыт юренер объекттарын саңардатан тасы школа туттарга дейт. Билген данайнан 5 объектинен 2 адреске берилер, ол объекттер сампинен петтабеттер, онна аварийный состояниялар туралар. Бу школаны туттарга биги эскизный проект уже белемненен турар. Ол эскизный проектка bu проектный сметная документация оңорга билдерин курдук бюджетте качынады. Оннотон биги турусу бүттен bu проектный сметная документацияга качы көргөтүгө бюджеттен де. Бу образование хайда программатыга бени хүббөй сылласа бу коррекционный интернат школа бионолог меселах школа та школа тутулар ден кирен тура. Эти программа үлелерете ду емет итепен бара. Бу коррекционный школа халлар түгеннәк булганы, оны бу Михаил Петровичтан итепен барабын коррекционный школа хайдылата 2 жыл ката хайдагы. Колобура bu bihi коррекционный школа вот тераха федеральный сокытыгар хатан болгон иникетен централизованный орот түгеннәк булластында булаңа бар буллагына bu федеральный трассага хатар нәйле коррекционный школа бихара бар игнеңер нәйленелерге онан көдөкөтө колора биха школаны хабылар түгеннәк буллагына бихи нәйлене бит бионки теместето халар оннан эсти болгөрүктенер. Онан коррекционный школа хайдерге бихи турасабыт бүгүнкү протоколдерге кетер бу проектный сметный документация качы көрөгө оннан та школа тутан дашулетерге де. Так, 100 вопросов. Эти бартыга репетиторлар оннан бары химир билеби кудук быйгы эти модельный расчёттерлер бюджеттин батын бахамбислер оннан химир этиханада холобра биха кырын хелекке 3 миллион кудугу бастылар. Булырыңаңы нехлене хайдырга 1,5 миллион кудук хатчы ордунар боллагана быйыл 2 миллион 900 миллион тенчени быхамнар нехиле прокуратура дир программаларга бюджет биттийди. Онун эти сбалансированностька биги мен заявка берен турабы тоны көрдөмөкпөт эте сбалансированностька заявка утун тура кылмаккагат муспаны терлиле хаддалларга ден көрөңүт расчётун таптыктын оран качыны тердегер эте боллатты. Оннотон бу бес вопрос бут. Бу Петрович Петрович кудук биха теха истот ют туттараханыгар туттараханыр оннотон бары итаханыгар инники көнгө хаджабыт өстөтө хайнарыктын баары оннотон бу быйыл кооперацияларга оннотон теха истотун хайнарыгы хана хокумга хөптүбендеремит шөба кону келдеренер эти кооперацияларын деңи
биями хайнары пытын барабыт, бияха икки нәһелектер икки потребительская кооперативтен баллар. Онуттан бу хокумет төһәннәремит бу Министерство сельского хозяйства отургаңата үшүгөр багай поддержкалар кооперациялары бу хокумет төһәннәрен кооперациялары поддержкалар развитие потреб кооперации ден техасный потребительская кооперация развитие деген программа аспыта. Онуттан биги бу улуслуу жаалтатын өйөбүлүнөн ити программа кыттанырабыт. Бу потребительская кооперацияга сөйлери бир хотунан эркелерин ити хокумет төһәннәрен хайнаран үнөтер буланнакпыт. Онно биги үлелехтин барыбында бине өйөктөрө ден көрдөбүт. Уннаттан ити бу олорун инники Андрей Петрович Петухович вопрос вескада это не вескаду бага хана вескада беха бу чурапчон тыккеликкер ровно тоторолоровут заправкова пруга верхан эти саханефтегаз бытыкта биге тарированный договор төсен бачангы ланка бипет онуттан эти саханефтегазтага кире жопутыгар биге труднодоступный регионга кибе поламыт перевозкатын бәйбит уйна точонда билде дугар персебиттилер. О перевозка билеген аттан билеги көдө кырата 6 тынча онны бияха бюджеттегер онны хатан уйна көксөк. Онун заправкабыт бу пурога менрек улхан верхан бу пурог. Бу хотору трактор билете кирехтере от хааланыга онуттан бияха бу чөрчөдө кийде өтүкөлдө түтө барага заправканыга верхан бар. Оны тибу пурого эми катагитер на протокол кетилер кетия. Богомтады бахывалар. Мактал. Балайме вопрос вовсеми срыупунан. Агас вопрос кидде. Бестенах пепалах оларын араханайдан онноманна сыгаран агас вопрос кидде. Бибире петехпит. Вот коррекционная школа вопросгар хоридадаккатон Эккетенче жүрбе үсілгі жақчы бұлаңы бар, оларын біліңі тұрғынан пызды соқ, пыздыны тон бігіне хакон бұғытынан ұлыз жағалтаты бәті оңыттырықта, беге республиканский бюджетка тұту министерствотын кітірі, оны экономика министерствотын кітірі бирге шүбіліген основной приоритетный объектерден аттан объекттерге пызды оңыттырачуыт, оларын үйбе қачыта үгім. Білген еге әтәрәтегетін еттім, оларын приоритетный объекттерге пызды оңғылда тұрар программа тұжы бұғыллағыты төміктенен тұрар. Прокопеш еге ғыллағы тәмі үллән үлелі еққа ден әтилақпын. Тох план бар иден коррекционный школаларга. Осыйнан бу коррекционный школалары этерет болакка жеңер билинги хакон бытнан каз бидди осколага септах условия терилдехтах каз бидди осколага тептах анал кластер бар булуктахтар. Онан Анан менен аралдар коррекционный школалар билинги тургунан оғаны бұлаңы соқтар. Билген бұл бар осколалар бітін беге жарыстан оғы үрітінан көрін түлеті қымдан тәріқті. Манна, конечно, те ән әппет вопроскар сөбілі үлеместеті атчыргенге оларын тон Сиригер, опсая оскола солтата эс лаппа атының бәкке жем бәм білебін, тесерттен түрттәқ кей болабын. Беге осколаны оғы үйеренер білі ұлар серін күрді көріқтәқ бет, кей именно кәлән манна қаяндағаны үлләқ болуқтақ кен вопроғынан бұл баққары. Оғыны үйертерге тон қаяндағаны ұшутал нада, үләйт нада, осколаны көрірге стерге оларын сүрін өйді білі онны бол батақ.
Беги тесиргер олорор чаттар бит билиланнар бәлереметон кыхтах жон болуларын стихта. Бу этилибиттон этилерге мин коллегаларым эппеттехтере ол эппеттехтерин ненатон юрах садитин программата үлли дүлләбәт туген вопрос кыты кистян ити хиддете көтөргөрүшүмө маана ипта үлелир. Вот. Оларан билинги тургунан бу юрах программатыгар 2-нче сүлбе бисылы ылан 2-нче сүлбе бисылы ылан королой полахатын сүрүннән беге учуталлар бит воспитаторлар бит хамнастыргар үпкатчы барар. Вот сүрүннән тогон бирен кериңе онтон атына беге арас хайскалар битгар Хэптүбэхэннэрэн федеральный проекттарга софинансированияга ден көрүлөр. Вот сайды түтүн улан көрөрө полакка федеральный проекттарга беги софинансирование каянданы көрөктөкпүт ол түмүгөр беги үппүт качыбыт элбектактен билиңи бравла бытына ленте программага софинансирование көрөмүт федеральный бюджеттен качылып. Хүлбәһүгә опсая 1 миллиард 3 миллион качаны федеральный бюджеттан убыды полакпытна быйыл. Вот 2019-ка быйыл беге опсая 5 миллиард кереңе качаны улар буланна ахлары ол на эми кирертен бу ити халгана качы онна точки роста состар бы IT куптар бы спортзаллар бы. Онтаһынан юрах программатыттан туспатаһарамыт науковый технология сайдыта программатын былырын бигерге пиппит оннаме туспой паче көрүлүбүтө 309 миллион кериңе онна эсеби юрахтаһаны гетигер сөйдөн бие дойдутур тыл бопрогун көрүү сайындары программатын үбүн качытын былырын бихар. Быйылгы хыллагы юрах сайдытыгар федеральный проекттардан рыйдагана атын камсаны тохаден капсирует булакка огосыннялагын жарыстан эребит вот булан бытынан бу хайын беге оголор бытсыннар лагырдыргар вот ремонт үтөтү биттемит буланны бит эти балайме кемге үтөлүватак биле болор аны беккежен билагыт билинги беге Апкоста бут туппут лагардара балайме уже эргердилер. Аны краскадан эрбул баккар полностью ремонттан хагарды же вот тутан олар бисинемаңын көтөр боллар бет болот экен. Республика бүтүнөн опсаятан 600-дөн бир школа барыттан почти барыта кереңе лагардактар аны бартын бидде сабатутар кыхсох быйылгы буланым ден бу 1 миллионга көптөгүлүнө тербикке дентен 1 миллионнан бол батартын нехлектерге тар улустарга тар кыттыган бидди киди лагары улуска терен хагалабыт ки аясыл эгер үгөне балами өмүрөтүп өтүп. Атын вопростарга коллегаларым петтектера бу центральный федеральныйга холбону вопростарды мен ЖКХ балайме хоридата олардан бу этики битнен петтемен вот ренебин онна техайстын программа экипте. Ну бу итиге холбону тугунан эптим мен кыйы тугунан беккеден билебин булрын дайым хаттым. Ити ровно марын эптим Айсин Сергеевич Андрей Владимирович поручение тахаран туралар быгыл ортотугартылы методика ылынын ден свободной мощность тах котельнайдарга итиге холбоналларгар методиката тахарын ден хеп. Ол методика вдереме аттан Дэвид ханырбытынан конкурс түмүгүнөн боло, она кыйы капсар свободной мощность бар, онна аттан методика бытылылы бытын кенне этилерин курдук муниципальное образование информация барды тексериле, ханна хаякканы ханна жүхерер китигер. Ол хен аттан Дэвид бигериллах бит, что холар тотукар ол методика бытылынан баргыдыр тексерек битте. Мактал.
Bu tehasütün kooperasiyetinin öýür onna elbэх kvartiralar yeni tutup вопросlar tehasütün ministerstvoda. Evet. Саған 50 Дәрі хаңаран көрірі 50 Өсі бүйді қолбанан көріғанда. Тами хана бар эти вопросы мне атын электерден кирара болу, онтон техасыты министерството эделе ахлы это колбану дылы атын электен ыйтыларда стехен денети бар. Тоқтыйты. Эгидей нелеге. Өтөгүннен Михаил Петрович. Астаулах. Михаил Петрович, выпад попруган көтөтүгөт. Эдатым эти техасыты министерство блин колбануга onu tenge razı boyut baproğun mi isteyip. Михаил Петрович, өтөгүннен коллегалар дыралларын ыйтабын да. Колбанна кыз. Терминси коз колбанна истекка. Кыз бадда. تراها من يتكبهم كلا استبيت Михаил Петрович, эти бэхэк тескен... не сигурно, экология. Ага, бихете вопрос по эти бихеня. Булрын кахалка бөгөннән резервный фонд из правительстводан качы көрбүкөт 3 миллион. Онда biz койтан ай калбите этилерин курдук. Инегенен уже минусовой температура болгон бетонный үлетен ипаха халбыппыт. Ол булрынны 3 миллионтен 1 миллионнере асойгымыппыт. Оны 2 миллионын возвратили в резервный фонд Поллагади. Ото быйыл эти дополнительное финансирование заявка берен көрдүбүттаганы вопрос арахандахала пока в работе. Ну, бәбит билебит беркетенси вопрос нөрелһә тәбит. Не да тем мактал. То мистер Кос сами кобанна агара кырыкара. Элбәт. Жа, алды барыкка. Баһыларын төтөн коллегалар барларга кыттабын бу дәлбәх этиләр, итүләр киделәр. Бары билеп күдүк нәһлектер бары тон нәһлекпе тупсай болутугар жон һәргә тупсайды голоран боларга үлебитен хәрәбетен урабыт. Тон хагалыктын барабын бу именно бюджеттен хагала бихи нәһлекпетер булрыңыттан теннәтәккә быелгы бюджеттер 6 миллионтан орду китагаскалла. Онтон улус жаалтатыгар, улус баһалыгар, улус управление тыгар хорукуриан турабыт сбалансированаска. Ол хоргу букава халыста көрөргүтүгөр, онна хөптөк быһарыны ылаггытыгар ден көрдөһөбөт. Хабыттан бартаттан этагат токпар тутулар проекттар барта олохтох бюджеттен ПСД тан хагалан бягат уйнагат ден. Онотто биһиги манна үйрәк программатыгар Михаил Петрович тахым баран то биде сапыт аңа сапытын просабыт. Аны билген була проектный сметный документация тәбәккә калган вопрос беде. Көтәһәддер Антон экспертиза өттүгәр биһиги үпкөрдүбүт. Онна эти үйрәктәһен программатыр кирән турар дойда. Экиз вопрос популана то бу элбә вопрос кидде ПЧСК ден биһиги олана 2019 сүббәһлардакка инвест программа гуп ЖКХ инвест программа. Онно билинги бүгүнгү туругунан 4 километр тадыллан турар, 11 километр тадыллыктагыттан
Аны быйылгыга те саңа методика ылылара тыгылар тутугардылы ылынден әттигет Саглада Кирилловна онуттан бихине хелек битигер бу халкы үле ытылдыга дөден онутту хылар тутуден нахарак теханыбын строительство бары билеги күдүгүттө халас кемге ытылнагана үлете качыстылак болар, оны күжүчтак болар. Хәбетинне ытылакпыт, онна бихине хелек бит район кенеттен 5 километр тейче хытар, ыллы хытар нәһелек бит жүлей нәһелеге бар, оны 2 нәһелеге хатчыяр бахарна час бар. Бахарна час жете билген муниципальный собственностька бар. Ол жебит хыллата хылайы калжаянныга турар болан истенете эркинлere аджаян ахаллан хыллата үрүмүн көджүр. Аны бу манна киме питире өтө болла бей боллаты хага жети тутун турасабыт анда көмөлөр күтүгөр президент өттөр онун усана кандыгара программа келдеремит бу манна баарна чахы 2 нәһелеге хатчыяр баарна чахы час жетин тутугар. Хеп бейхаттын бу НВК онна радио телевидение жете гуп цитырден телтенеге тары хыллата догордахабыт обслуживание тигар онно тылга 36 тыгынчага догордахабыт. Этинде олана жете олана мен муниципальный же хылайы бихинне маханан оттомут сүббе кубу оттобут. Маха бэбиттен оттута проблемалах. Оттута не бир пенсионері кепсетеммет хылайети аренда төлөбүттерин 36 тыгынчага кепсетеммет үлелете хәддебит. Оны маны современный аныгы жига буткага билинти артырас телте холовра цифровой телевидениены буткага келлерен аныгылы электрический хогонон оттулар желях. Ол курдук тугунан же колбамат оңолуат тояны итаргына бесе. Онна бихи тун аласнай алас бихи нәһелек бит тулата барта алас бары бана кытылып турган дүккелер хыллар Кураннардан билелер. Оны бихиқа ихеру проблемалар. 1992 жыллакка гиден нәһелегер артезианская скважина бурданан 600 метр дириннах билген скважина оңоллан турар. О грамара комайо ген эти скважина бит бидди кили хыл үлели биллибет берчиненен токтан ута таксыбап болгон халар. Этинне биги 2-нче гана асыллакка пупуминан пупуми программатына көмүшкәмет өрүмүннә үппет 2-нче гана 19 жылларга үлеләбите. Огынама 2-нче хүббе хыл хагатыгар этинне ута келере токтан билген үлеләбәккә турар. Ол хенте региональный национальный проектка чистая вода деңгә бу дебдирге бөһөлөгөн келере гитигер турсабыт онна ихерунан качыга нәһеленега табгастак болота. Тайтеген беги көлләр бит хайкамат улактыр үракта аспат отун хорох даннайдырынан бу таттылуугар игидей нәһелеге өтүкөлтен 30 метре үрдүк турарден олехин мантан хагаланар токпар үрактер үрүелер барыта бегеттен хагаланар ниганан бу ихер уга вопро бега үгүс калакпыт. Хеп халкы ыйтыбытты беге бир дөйдулакпыт биллилак государственный деятель просвещения здоровья харставла социальная харылта бастыкы наркома Алексей Федотович Бояров был $5 доллар. Этинне беге улус баһалыгар онна правительствоттан Конституционный комитет турусабыт бу терәһнәре республика тахамгар итәргәдән. Кекке планнарынан турабыт
манна кини атын хүгер культура жете бар ол үрүмене кини атын хүгер бихика улусса Алексей Бояров билен турар бу бәтин кемигер хүддәх бу үрәхтәһен систематигер бәтин олгон ургут үләһәтти биддиллах болар. Онан бу Алексей Бояров сүбе 5 сылын республика тахамагар белитерге биге турсабыт. Бихика бир кылканан бу актылута нәһәлектер үгүс нәһәлектер билин заправката хохтуралар. Харантана хабутун коддук бегин нәһәлекпит улус кинеттен бехен километртече татар беге границалы хатабат бу чурапчулугун катары чугасты арылах бар, торокөл бар, дебдирге бар. Итинне то хүддәбәк техника бар. Бихика билген бәйтин күйүнән онна баганатынан оңрон тагалата онна пока билген туга реализацияга барбат реализацияга ютар туга хох үбе хох осунан якынада оны кайдах кудук көмөлө хокко хеби бу чахнай киха бахы боларан Мактал Жайк вопростан сагылып бүттү. Максим Михайлович Баргин. Түйкүнүн барбын. Түйкүнүн вастыллах татты улугун октоктуру. Ул бидеттен килби вопроска тыйпыгы ипыны кытты биле жыбыт мен билер менен бу аспект неделяга фонд развития предпринимательства тоюно тата улахамытынан выездной мунахтыгы жыбыта булдын гараттыгы. Оттон көсөн капсапитеде билген бу индивидуальный предприниматель гыттыбыле бара тура. Оттон устуга ден тугуй азыгы терьер индивидуальный предприниматель лицензируемый виды деятельности кири. Лада бензина кылы реветер. Он лицензируемый видтерге бу государство түттен урбаниттерге көмөк килбет. Ол тухтырый арга тылачы жуннор недраны хустур жуннор да. Эти федеральные законы недрах барынан херстен. Он таханан бу бензини, он горюче-смазочные материалы отведены. Он блин бим тух гуляет жопыт, он бил вопрос бухгалтерия бар, он механавар. Именно чулан бу индивидуальный предприниматели кытта илех тох хайскадан барган хем, он улахан и акционерное общество варыгы теспекке, туймада нефть болу, на Терсаха нефтегаз бутта болу, бутариттереке теспекке, индивидуальный предприниматель кытта көмө болон, кеңеха хем беш өткө рентабельность бастаган турар болар. Уну техеп кеттин, эти чугас хытаңын эхлек, чугас хытарын эхлектери кабан туран бу рентабельность оттан, механар бизнес планын өттөктүгүн орон, онна бу оборот кытыгар даганы болду, онна тутутугар даганы азыс тутутугар көмө бул концепция. Мактал Максим Михайлович. Алексей Федотович Бояров тогдан төменеме истен аган билебин. Михаил Михайлович төменеме кепсте жоппут эти вопроска. Оларын механавар мында улус жалтата редехаптахты коридор олдар билин тохулахамнас баратырын. Бәвдә түттен юрактан төтенеме сүбеле сүпитеме калыштан ту хада жаһаннап дешеп дет. Улус жаһаттан көбөтө капсиан септе билиңе тургунан эти вопрос кадак кана дибидин. Әбетер мен бәям мана соргунан эпеттибинди юртан бар. Микрофон хоббамат Егор Алексеевич, эти вопросы, которые юртан барамын бәям неха соргунан эпеттиягам. А так Михаил Михайлович тин капсита диппет. Так, мактал. Ага. Ихеру вопросугар. Ихеру вопросугар аттан бәгата пекки кудбетете чистая вода один федеральная программа лелир, соответственно региональная программа в Тамилалдан турар.
Инна тогос бирахана биха федеральный программа федералдан келе субсидия бир программа финансирование республика ойына. Эддет битим курдук биха ПСДга көрүлүбөт. Эти бихи требования болбатах федеральный программа требования дебете. ПСД кирбет только строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения рекирет. Олихим бихи ПСДга хатчы туспа көрөшкөк битеме хоо. Олихим де этевин муниципальное образованиялар ПСДгытын оңордугут тагана биха хаяппыт хердакатна бихи ол программа хыраз киллеребит. ПСДда хоох, ПСДга хатчы көрбедах балахтына бихи хатакты киллерер кыхпыт соох. Республикаттан хаяпка ме Минстрой России өттүгер барыаннада. Олихина жүргүтер көрдөһөбүн. Онна бу электрообогреватель туһунан эттигитте, керамический электрообогреватель эттигит палах. Оламна битне софинансирование дагана үтте көрүлүбөт. Оннуга лахарга биха билген марын эпитим курдук үтөрдө топливные котлы длительного горения ден программа булырыннатын үлага китте. Онна үттәхбет конкурс бутын быйыл тахтахбет июньга длы оламна кирсек кытын хэп. Эти тохтин электрообогревательлах томите саңа бу тцтыр дете бар болары олар дет сагалы мени дөпүнө мен инновация Себитте? тцтыр кинин билиңи дете харба хоструктаа хоно сагалы хос дени тутан баран электрообогревательге холбур боллар бет болот. Антон бастан проектно-сметная документация. Ачаны Минстройга скорее. Мин инновации бар. Вопрос было. Тех задания гатын кайда хоңорлар кутна буллади. Так, билгин ыйттым тцтыртам, билгин эппеттехтери 5 миллиондан эппет бери. Ата 5 миллион даже 3 миллиондан. Sebab dia tu mah. Bu rekheng chona tctыр хобонордулы. Ты скважина вопрогар мени дөпинен пыздытыгар болбатах дигине бар объект. Оларын сылаксын кине үлете токтур дип. Каддах канан кейтен бахарен себи не вопрогу. Ким Коридан берен себи. Михаил Петрович бахарен табин. Ага. Бу скважинаттан билген була муниципальный собственностька бар. Оны ПСДтыгар катчыбыз сох денеттери хеп. Онна бу чистая вода де национальный проектка килдерери. Төһөнү то ПСД отур. 600 тенче. 600 тенче да. Крата. С экспертизой. Минфин бирих тугунан сбалансированный сүтүтүнөн турурсан көрбүкүттү. Этинне хох бейкилдер бүтүн хоптоду. Жабилим Минфин бар да. Минфин Барбын. Ага. Короче, Hatırı tuh lir skvajina var bit. Оларын ол skvajina bilin nas proyektlerге pızdı omoranlar менжика ведахтерне камсахан таксын себебитен. Biz балансированность көрүлөр качыттан нехлек жалтата пызды омоторго туганын септуден. Онна холра этинне би хочу говорить о нас балансированность Минфин учитывая септуден. Вопрос такой. Опцияның сбалансированностька болғаны местный бюджет вообще бәті сүйсутып перед федеральный законнан самостоятельный болады. Оны тоқпар бәдін расходтарын бәті білер болады депутаттарынан, решением депутации, устный совет депутатының, вообще депутаттарынан олар болады. Сбалансированностька болғаны бігет целом көребіт. Допустим, по итогам 9 месяцев если вообще после выравнивания местные бюджеты в целом именно на что-то ден был бака вообще тохпар местные бюджеты доход налоговый доход тангаглан
до дефицита, профицита, анализдан полностью полный анализ оңорон барамыт бидде бахары узнабыт. То есть боллагана именно колобор ТПСД дедек боллагана тохпар тутууга тохпар бастан ПСДнада. Онны боллагана тохпар муниципальный учреждениялар эти колобор образование болун, лесат, болун клуб, болун барты муниципальная собственность боллади. Онан ПСДтен бәтен орухтах болла муниципалитет көрүн бәтен бюджеты бәте көрүнөктах. Аны болла бехедит орыйоттарбыт бары улустарбыт бары высокодотационный боланнар бары дотация тугар расчетугар бары токтуллар. Олихим боллана в целом тохтяктын багаравнеде заявка хем в любом случае верехтеринсеп только боллагана ол решение-то боллана именно олак кыртоскасы должен эскатаккар кудук боллактарыны биддеп как бы көрүлөр деп кудук болар. Ну, хем бир мен фин каханданы кастават доктор, хем бир көрөр, онтон решение бәте табылар боллар. Соответствие с порядком. Ус жалтатын өнөмө чотур эти вопроска заявка берестеринсеп. Заявка берехтеринсеп. Вот эти вопросы протоколлокко билигит. Оттон болана в течение года ол заявка бипнегада кайдак заявканы көрбүп бүтүн түнүгүн онтон бул бүтүтө исполнение сводного протокола то что кайда баарлык бүтүн вопрос уже тегил билди. Тут бихека быйыл булырыңгыт бюджеттен колады 6 миллион тен тагыс келди. Потом билген Надежда Кентина пидем коду билген анализ по работ билген болана на уровне правительства то межведомственная рабочая группа териллер хаглананар териллер билген составын оролор билген бул менчиңге. Онтон ол рабочая группа боллагана на сегодняшний день сүйсагон кихи заявка килдилер муниципалитеттардан опциядан сүйсагон чек кодук кихи килди оланна. Ол рабочая группанан боллагана эти методика распределения дотаций городских сельских поселений, она методика расчета субвенций органам местного управления для по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений. И методиканы будем совершенствовать был. Эта модельная бюджет, как мы полагана, бубастикахалы, юбилирхуга, он там билек коддук районный бюджет методика тем боллана сүйбехалга коспиппит бастагатын онтан сүйбе бирхалга боллана те совершенствойдан уларды келлеремет хен туксардыбыт оннун болба деп коддук сүйбе бирхалга поселениялар дотациялар методика те сүйбе бирхалга хаңы коспипте модельный бюджетка үннекана сүйбекке халга кайырбытя бу улахан улахан оңрамут анализ тимген улахан улаңрамут боллана совершенствовать доктак битинне канан ачана үрбекке халга методикалар олор токтак деп кут. Она токтакка хабин методика коллагана опциядан кени постоянно константа болбадак боллади, кени живой закон. Курук улария турар боллагаде полномочиялар улариялар көрүлөр билдерлер законмот сылай улария турар бюджетный кодекс требований лария турар олай бартыгар эти беза компонент ссылает рабочая группа территориевит ол федеральная республиканская законнарга тохту септебер кордок ссылает рабочая группа оңорон робот территориевит круг халай улар оңорон те законнар бартыгар. Сбалга. Сдага. Сбалга. Берем. ПСДГ ден антон бир направлением берегет, конечно, антон он тут потом это бахаран тебенде. Финансовый орган, район финансовый органы болан антон те онис улицаны местный бюджет анализын бихека беректе ол прилагает так ол заявкага. Онда боланы местный бюджет категория бимарны питим коддук камнаска коммунальный бюджет, онда социальный выплаты барта свиз браган бюджет который олар болактак. Отчогона биддер ол сбалансированность берилер. Атак отказ барынча. Бередегинен. Юрусиш, не куда петта. Михаил Петрович, децапытыр. Децапытыр
Десапы бопрого 2005 жылгатын булан быһытынан турар беккеден билегет. Экспертиза тигер. Олтай экспертиза тигер беге билеген то пыздыта ох ты экспертиза да пыздыта да ох. Пыздыта бехне привязка блин тинне үле барасына. Кен турар ол кенеттен экспертиза вот это халды хупа. Пошагово. Барбарально. Ага, да, махтал. ТЦТР кидда. Да. Уточнился насчет вот перевода современное оборудование ТЦТР. ТЦТР келер недели, в течение следующей недели Ахихатовка Хиджахтара, Дебдиргара, Татьского района, они проверят состояние оборудования. Если кджик себя мертвых там эргерби полана либо ремонтовтара, либо сanga замена оборудования урохтара. Оннан ол ТЦТР оборудование турар диетин бапрогар эме бүчү каранга бистинен. Эти турсалдар. Игорь Алексеевич, игидей бүтті да? Пожарная чаха мен асками итала димтим. Вот чокайдан барамын неха петтияган бем метод протоколуна. Кем кайдак тутуктаган. Да, Игорь Алексеевич, вопроскар бартыр репетилдин да? Улым бала. Пожарная чаха. Тагамма нелиге сепашайыз бағылыста. Өтөкүнен бастаулар Михаил Петрович, бастаулар мына кыттылактыра. Амма негелеге бу өксүклө өлөксөй, амма тигия эллей төрөбү дойдулары болар. Эхил өксүклө өлөксөй 3-5 жылдын билетери болот. Идине дагатакка беги көдөбү султалтаттан бу улахан тереңге юбилейный республиканский кинешетерлерге аны булан мероприятияларын бетин халдырды. Нелектик быйыл 100 жылын толду. Итинне Илдархан астык күн сентябрьга жаһатабыта амма нелегин 100 жылын билетеңген. Негенин быйылгы жылларга бейде петахылбыт. Нелеги бир хамай бир улахан вопрос долгутар. Буна турсаллар. Билген бу прямой эфирге неле улактар кирилдерлер. Неле депутаттары кирилдерлер. Onun kenarlarından behetteriz nehirliği matatan turusabın bihigi nehirlik biter sentralını koçulmayı tutuldu. İti bulanı kibite de aratta iki tane ona sallar hayal darkan tarta gelehden protokolü kibite исполнение перечень поручений кибите ona sallarsa iti hızga ilağı tutan killerinde. Bu minjikha. O zaman köstür köhüm bu bılırın ületin hağalayıp Küştaf İmelyanıp zam ministeri kelepağına turosamıt nolyoboya hağalanmıta hağalanların bilingi turgunan invest programı kibberka turar. Onu da bihigi bu nehelek ulaştağıra bu problemanı dehatitik olunabıt. Ersullah turosuut bolar, ona intet tutuut toktan xalıra, onu balan kibbetak kulağına inneki jılgata tokayın bileklerin bağırabıt. İti bir. Kehinen Oskolabıt iki tane hette Allah'tan tutulan baran İremonu var bakka turar. Mikhail Mikhailov'un bir manna ihakatı da hırgı tutut ne kursu bu Mikhail Mikhailov'un bir sürü turusu var bu iki tane on toğusallar kasoladı kelehden takılaşınca gayri batan turallar bu optimizasyon programının detaylı Oskola köheri tuğunan. Bihi sosyalne vektörü barı sangalar, distatpıt, oskolabıt, balhayabıt, sana tutularga kireller. Ona iti distattan, sana distatpıttan oskola killere bir beyaka ırgılar olsun ehliyene. Ehliyene olsa iskoda olbuta, ol baharitinden bir distatı mesete kallarga yen, köherbakka yen. Distat kolektivine hırık köherbite, iti hürün bir şeyin satan tuğ bolar. Oskolabıt ulahana yen. O zaman Belgı hıllaka bilgi keten körübüt manat tıval direktör oluruz. O direktöre inler körüllerinden bayıl oskolu bu nahat anlaydı. Kayas kahılın tımniyar Erman Barbakka. Ondan oskolu diktat olarak kiler soğubi olarak haydak da o. O kudu bastık eteske parastar temperatürleri 10 kadar 12 kadar.
Onu barıtın durumlarına protokolüne kullanan barıtın kastat süren dokümentasyon uğramut Tarasenka atıyor grubu tutput untuk pola kötürü kebbit untuk bunu da ega kıtırmeyelim serinde pravi nöbret onun bu sanskritnal dağına onun atında triyonuranın bu desat haddaktanı kirer turgu bu atak komisyonu koputnan komisyonu butnan balıga hidikta onu da bilen turan iti watak gıtırden itine Surogun, onu bulanı oskolavu derim onun surası basaran para. Unutun David İsmit'in kadar kaldı var. Ulus tanı kıra onun bu kadar site ettiği konu yapacak dedim. İhtik ki şu yine BHK temağın kadar ettiler emiz aparatı okudu. Etine olan katını bakın burası diyetli var. Etine Öyle dostupne uluslarga, orada aktivistler uluslarga periyoska da kaçırılıyor. Mesela de o aktivistler uluslarga Allah ayak yıldırar. Allah ayak dönerge, rafayizlerge, roskot da onun benzin de barar o zaman sakalar çözbene olur şiddereger. Elbette olur mustahiddere bulan kanıtlarını ustiye periyoska kuruluyor. O temel bilin ulusu dönen mehliklerge bir de paraka alınan. Onun bu probleme hüddahıtı itine bilgi Devlet deputatlar biter dağını hukukumda da haydak dolar tikillerin normatif dolar tikillerenler içinde kurdular dostluğunu edeyim bu bakı o senatı hidderger tülbelen olur dönerge periyoska haydak da karatık tanı da kaçı kurdulanlara da praktikler verirler. Onun işte ikinci bu program olur onun bir вопрос bu tarağına bu da bir benim mirasıyla hitler baldanın burası tarağına bir bakın Allah'taki kodalar falan tabii şu kapıya kendi kendileri geçen öte lindata iren Allah'taki otolar Allah'taki toz soru mora bu tabantılar. Onu bir yapıcısı utarı varan inşallah utarı varan programa vakillerin utun iti spus vadi onholdu bu da baraturar. Üç sıla baraturar gönderen bu yılgınan toktatan kevsiler mesela diye Allah Allah'ı şöyle böyle koran kendiler bu kahame üddü ki geçen toktan kaldılar. Onun Valentin Иванович'in kötüdürümete bu programı kutular. Ola ise ola kıra kabıt diri bukvalne 300 metre heri üstü diringeten bir dakikatine alas bararı ola uta bettak falan bitkoyan bantıra. Mehete girdik. Bayı ola. Мақтал. Бастан тұрын тео детсат онна скола хаббуутун бапрогунтан сөбүлөңү хибип буларнатын тура анализтан соттан көрөн сөбүлөңү хибип буктахтыяныбын мен егиттен иттим салгы ин үйрөтен барамын эпеттиягам оларын эгети билен этер сүрүн бирчинагат ремонт те ремонтга месиметатын оран барамыт деги федеральный проектка келдер хатыктак битемит Михаил Михайловичтин кепсиден турдакпыт вот ол кенет чотугар ремонттан нагана вот механавар эти кылла вопрос болған эми деңер бары балыктар истелдери неде истерия мета этепин барабын арагардыгар жибет үгөн булачы жуй бай оскол халаячта көрөн истен вот жетин турга жуй булан өркемге маз жага бернер онтон көрбөккө истебекке карбак турукка дебит оскола сулдан түргенlik тутулдан ол жөдүк көрөн ол бу директор метод Johnny Devilgar arıydağını edebir bar bulacak. İkinci hatta halaga obiyektin digina sana federalna hukukundan oskola turuga jetin turuga tahim bir munisipalna palnamoçu bolar. Bilingi dege bu federalna de budget kekileramit ermonna patikaytan şotaki kapasite buyutna hukukun beradaganan oskola jetin turugun вот жөдүк көрөханада жаһаныбын оннотон хөптө халаячыларынан эти вопросы кемиттен кемер көтөгө жаһанада деп вот этиракпын ЖКХ тобу министерството бета центральный котельный вопросы балайме капсиятын бу амманелигер капсирады Мне хада вопрос де таксан қалла.
Ичмах тенди. Оттон бу бүгүн как раз улхан да беда мынyak болбута проектно-сметная документация билин госэкспертизаны хажырмдер болода. Марын госэкспертизаны кытымынyak вот аны понедельник кадлыгу по замечаниям госэкспертиза должны отработать. Биге ханырбытынан 2 кварталга биге уже ол финансирование фонд содействия реформированию ЖКХ ылыктах битти. Ол хен 2 кварталга онна ытарылар өткен бәбит бланнах бит. Онно реализацияда хүдбе бир хүдбекке хылга ден. Быйыл хагалыр ханалахлар бут. Все. Азыс вопростан техасты министерствотунан билген перевозкага техасты тилтерин гысымынан кайчылы вопрога кадак көрүлөрү токтен план бары кадак план бары. Ак вопросы датым азыс соғын вот перевозкага дотация көрүйтүн тугунан. Вопрос АЗС содержание АЗС содержание это выглядит бар боларга турсалдарде. Вот содержание у батах перевозка именно. Либо уже сохранив тягастрыгты. Тарированный бензин это харагда. О бияханды хуакка. Калбалакка эти чаганы болаттар эрге туймада заправкатынландар ирмоннандар бәрін балансаландар бәтен көттілер ке ол бұна бәрін ұбытышына дейіндер. Олық тағаны кеяқа заправка нағар летер одни ұбытки. Именно бұл перевозкаты қоян көмен ады. Көндәді ме? Бияқанды хуақ мен бұрым әпеттен бұл. Минпром. Альберт Алексеевич. Минпром бар да. Орну хочет вар. Спасибо, это вопрос. Все, не хочу жопсына называть кене это вадик турун где протокол бите не дектени. Терава программе эти вопросы питая тахтрады. Мелиорация вот на петнали. Валентинович, мелиорация вопрос. Баран келлеме иден истиракка калдым. Этеңдиптим. Валентинович здорово. Тарағаны ұтым сүйдік каналын орда өлеби тоқтан қалды. На самом деле олы қағаяқ метрі қалан бары үздік сері ғылы баққа атар. Оны бұйыл бетарекет өйден көрдірген. Өйдетім, дұрава. Тарағаны бейі бұлырын проект бар проекты полностью отработали. Антон туынан Оту манда хижикине пате бәңгләм. Диңгәтән кәңгәтән. О хижикине булырын килдикке. Белеген һәм үддүкере диңгәтәләр халан торыр. Бу кайыксыр халан торыр. Буквально 200 километрлер халан. Отун ул Аны мен көне олаттарга таратам. Бу бер часта карлы диңгәтә хатан ди. Аны гөндөрмө бутыр тралларга барман бара бутыр. Проектны үлеп биттәде. Манда кыны быел точно хок. Отун качусы. Эхил эдеттен буландан килдер яка. Бана кен килдеребез башланыш. Биеде. Биелге билебез. Амана леге спасаж биттим батта. Оток шоколад үбүлен көдөстүм. Комиссия билетин. Ургу биши беленler ilde hangi hur yok bula. Öyle protokol bilgiler yaptı. Bitti. Albert içine bir şey tamam. Değiller de. Değiller dostum. Bugünden Mikhail Petrovich, Mihailovich отчет кыттылаахтыра жүгүнне. Атон мана вопростар бун беребне то кратык
бөһөлек даттахпына табыллар болу. Ол курдук бияха Карбалавский угольный разрез бар, промышленный бөһөлек бит, кок бар, Карбалавский общеобразовательный комплекс. Фактически тыынчаттан таха кехилях бит, оны маннайгы трос субыты итүбіттен 12 бірген зона отопления керен олар. Манна боллағана бейдер жон мұтын олықсутан кадрдар бұтын үлелетеқ бітін бағарабыд. Аны біліңі законодательствонан боллағана қолуыра решение на ввод на строительство берілдіве. Онтан hereydeqqa federalный закон дияқытти. Оны Госдума депутаттарын тоға кіттігіндер бақыды, бачоққа. Беме білеқ біледі олар, тоқылда бара тұрарым. Еккейінен ПЧС-қа кіттігібін коллегалар бар. Тойдақына бейжон мұтәме класкол рухтарын бағаралар, қора жонтен тағая оқ. Бүлі 19 сылттан бұта қамыта. Тоны әбей үп, ең көрін бүленер екі үрдіғын ада болу дейін үйбін. Мұны бұл заправкаға Степан Степанович әппетігеріме күттігін тойдақына бұл Аллас ойылден чағына олаптар туймады ниеттен ұлан барандар бәлері өлеті хатылдар. Үш нәхеліге қатшер. Бірін бұллаған олап балығын ебін мәттіқ кейлер. Перегосқағына хама оғырабыт кейлер. Апреліге бұл кәлеріңін кәмдерігер бензимет ғысығымыр кәлері олақ ұстығыран тұрар. Эти вопросы бахари Канада было. Он сбалансирован скоттон булырын бихена 3 миллион кычата. Менне берег укрепления вот, деген проекттар был, деген нахат бак сумма тураллар. Берег укрепления вот холовра предпроект 1 миллион хеттеюс. Бе хантан дане буланлар кыппыт суах. Заявкан мен финге бар бита. Ген планы унгута схема водоснабжения, теплоснабжения, ты без срокта. Это сроктар бы там каннарами миллион кудду качча надо кудду, не бартна оттырга. Интегата вақтағаны проекттар бит, вақтар бит там олваттар. То не пидим кудду мен финга заявка бар бита, оны кәдәбез. Оны тоді мин полоса бар ди противопожарный. Иннен электрге кемен оллуду ден вопрос. Бірен қоловра бұл ринги кудду хайын қатыланнағана Өлбөк нәхилек баһаттан көмүскенергер гырхаттыр көсөрөг бу ди. Инне 1 километрен тон средняя сената хүббек кетенче ен хоттан хаджар. Аны нәхилек окружна хал бакуллага ди. Инне ме хатчыбыз суох. Туох буккен тон балыгы буккен кетенче хүббегес сылга турар. Ога хаппыт кен детсаат бутун. Инне пет кетебит. Онотон бүтәгәр әтәтиләр дәхпин, аны манна Харбалавский угольный разрез представители бар. Кені вопростах, әтилә аны истеқадады. Так, үтөкөннән Михаил Петрович, Михаил Михайлович. Мен төлем представители Кондрашов Биктер мен. Так, бу лебит тетимен тоғынан карды кәпсәрбін. Төлі бір чағығыр жықықат төтті. Бейек бұлланы күн білген бұл январьдағы ГУБЖКХ задолжена чоққы бұланы 9 миллион 500 дәтті дегенше. Оны таханан бұланы февралидағы календарынай графигінің төлі суммала 19 миллион 900 дегенше. Олы не қачылара қамсават қолырына пасейде. Бей бұланы, оны таханан бұланы бәйбеттерілді бітәні ес керендер елдер олды. Бей күн бүгінен елді 109 миллион еске керен олды. Оны таханан налогтар бұд, оны таханан запчастар бұд, оны таханан ГСМ Ол барас арендалар, сердвет аренда, оны тағынан поручетелерге естеді. Оны те бапырығы итан тұрамын, төлі бірі қаддары бұғарылар қатшылақ ең туға біде болды, үп қатшылақ болуын әбі біде болды. Хем бір хыл индіне закупқа ең қатшы көрілері біде болды. Эти үлігер ұлған. Бейхен қаратығыға бүйім ГУБЖКХ поставкалы бұд. Хыллағы бұд приблизительно 106-10 тонна жоқ. Оны те хылай өскен таққа тұрар проблема. Бірген әме қаллағылы еға, әті задолженностуынан әме ұмнулу бар еға. Оны әме придется хайыны бұға әтергерлі әме жонлықтың нар көрдіген кредит ұлан. Хайын кемге платежка оқылан жонлықтың қамнаспытын кредит ұлан мүттері. Антон бұд ол кредитіне обязательство әме ұмның әтергерлі көхіні бұға соғылы әджар. Таким же макаром. Бейтін, между прочим, налоговые органы, налог төләбі бітер, конечно же, шөпітін хавалдар қайылдар.
Onu heyteki gubjika бега качы төлөбөтү ери ул киндерин тиргерге. Таким образом он вопрос тахтан он вас петтиги полла. Заранее спасибо. Мактал, бидей вопрос тахалы хаду губжикха. Да. Губжик хатиатын мөлле кабарда балах, ата постановочный курдыкиллерекка бихепетине бийтан берек битхургунан. Протоколга килдер кип болдыр ше болот. Телтелерге ее хох болу вопросатын месяцдык турар. Эден хиттем оларан хорох ардыгар есть таккар. Губжик ханы гатырылы хамрам тенеха петитек бит. Детсат вопросын тарыян тереп болахатын беге 2024 жылга биринге бар программа утер кирен турар. Онтон текаларынан эпидем кудук тутууну түргөтө тахатып тох лорита астадан биллерин хеппет. Мин экологии iki вопрос кидде вот зона затопления. Они северно. Постановление правительства Российской Федерации Ущесалтонус, оно слагано в Хиге, Бедене, Министерство Тетен, Галину Тинкерна-Данчиковалы, с Министерством природы, с Министерством строительства Российской Федерации, для работ, чтобы внесли изменения в это 360-е постановление, эти зоны затопления именно туту свайны фундаментах тутуну эветер баны искусственно тугун терин үрдетен баран олоннук түгенге көңүл берелерин кордор дешene bu вопрос хатып турат по республике холбра биги эти зоны затопления сүйсүбү нехилек терин турат по сахарин үрденен олхен бу биздин ха бу вопрос болот олхен эле хатып жабып онтан Отаки анise воронда. Эти бир наха такыбытабатты. Да. Вон наха кыллыбатта тахара. Финансирование хими кыллыбата болот. Отон бир-биринахтен эми идеже 306 постановление голорот, бир-биринах обеспечение лата чүйсүлгө бирде болар фавада. Отон вон наха болар. Биринах болакана улата вон сулга бирде болар фавада. И соответственно биле холгра уровень кычан бере болады. Олхин сирене зона затопления сирене. Олганан баран Очоно выходтары ише болса. Эти бир-биринен хобра бир-биринен болбакка хотя бы там 5-10 биринен ылын демет туракта хатаптын болматса, onun механизмдар бир-биринен катта болот. Ол эти билген болмагана именно биле вайна фундаментна либо искусственно билемет терен үрдетен баран олонно уже көңүл берип калып баратыр. Jadi bila bagi Andrei Vladimirovич Тарасенко punya вопрос. Какие вопросы? Вопрос мне турбута. Вообще вопрос toch устук системный. Оно burada тема. Сахар Республикасына аттан Россия те водный кодекс колорды хилдериннен Российская Федерация тутуга министрге Ирек Файзуллинга хурук бар бы. Короче киндер булана имеет проблема хитный дөннер. Вообще тяны тут вообще по республике, даже по стране, блин, лаппа Кыргызстанна эти нормы кирен. Ну лем была, но тут министргер Файзуллинга хурук бардаден бияка баралдар. Олен оле петин күтөк пөт, кендеке петинни курдук булар, коллеги. Дальше барахайын. Мин полосатыгынан Min pasa gidiyor bunlarla yaza sübeliler te kıcı harbalar yem mihne güç değerlikler bittiğini hıbaz olurlar hep de gide de bulun güç değerlik yerler teger bağlar onu min palasalırga bağlı haçı bağlı buradan diler prokuratura beyten min palasal dir
Хатчы буллан электерге оннан ызбал көрдөн дилдер. Олеген типа просто холобур симбир ызбал пытна лахтарына эти противопожарная защитная тугу полосаның орылкықтақ. Петерни курдук коллеги. Чатур, олата бюн протоколга килдерен барамыт мен пинга сбалансированность не учитывать данден. Просто не ханада. Пойдётым. Автозаправка вопросортын өйдөтүм. Мен бүттүрдүс нелектен урунум. Осыйнан мен авар бу Максим Михайлович беге эти ого хуяндар интерьер биле чахна интерьерлери кытары капситер бүкүлдүк мен авар туспа капсити таардакытына бартым хамсаан таксын себебите дуден билинге тургунан бир сана кирер онотон мен промышленность эми отдельно капсити куп туспа верите канаду это вопрос. Михаил Петрович. Вон это бир баана кайсто бар бия хаванна. Кеде программа киненти кочо. Он это месо костан вопрос полара уло не коровник не хату улохта. Ол ханнык стадияга тийбите болла. Кочо. Мен сел костар базар сединде. Төбөне. Вас билердер. Хочу скупкага, то министр билер, фабрикату мадыр билер, Петрич Менович Примов, как бы тухтур зампред даже не кипреп катаблер, но проекты той бар госэкспертизалар нах обещать доктор был саламран көм билер тен холбур эти бар. Но те минсельхоз представители эти ден чөпчү билгатта. Браулорун мынах кыттылактырып, Михаил Петрович бирдилактырып эти вопросы бигиплевет СХПК хоча каста хыл букатка хылларга финансирование тирдиги программатын участниктер эми бу быйылгы бюджет көтөр була хомойо көһүн котон тутутугар опсай канебаза тутутугар сайылык тутутугар үбүлэхин сох бюджет кырымчыгынан хибастан кынамран бихим аны эби бу мартыйдагы уточненияга эми килере хижеппит вопросы турара хижеппит бу хөнитнен эме үле үтөбүт. Ол таханын эти былырын глава оягынан тирилибит ХПК примадылыгы фонд поддержки АПК сүстөгөнүстах укаханын тирилибит. Ол онда ме бир сүрүн кайыска курдук бар эми ЖБКлар тутуларга как направление расходования. Ол онда ме эби хаяпкагатын берехтинчи. Мактал. Онда маган кыйттан идегире хаджыбыта сельхоз кооператив программада баштырды. Синетнен яхаманна маттех базасында синетнен болгон эне эби обновлениега жана субсидия опций өйбүл господдержка көрүлдү. Он таханан эссе по строительству вопрос кирехаджыбытаги эдер специалисттерге. Бу манат тахана Техас министерствотон чарчитен булырын сүрбө хылга комплексное развитие сельских территорий ден сага госпрограмма болдубута. Бу госпрограмма чарчитен тө нехелеген алыктагыр ден тутууга соцвыплата көнүгө бар. Бу соцвыплата аскыт сыл көнүгүнөн тартуулугар эккене лепке жуулубута эккеже устаттага уна түшүнөккат. Оксай 200 сүрбө үскереңе квадратный метр енде. Онна ол таханан я совещание Николай попозже, пожалуйста. Быйылгы хыллага үбүлэхин тиерсилдакка хомойок бу федеральный катчыхып бир буллагана госбюджеттен софинансирование быгытнан бир бирген көрөбүт. Булырын федеральный бюджет онна бу республика бюджетинен колбан 6-9 миллион кереңе көрбүт боллакпытына быйылгы объемут буллаган 9 миллион экен. Онна опция бу 9 миллион тырылдан 15 квота курдук. Бу 15 квота опция республикалыктан көрө болары билдер боллагы. Билген приоритет быгытынан котугук улустарга көрөм болот. Онна эссе конкурсы бители. Билген документациятан бара турар. Катилер биде дебинде. Хеп. Ото бу бир эме дати кодук предложение бу турбута мехим балат
болла бу администрация специалисттерин камнастырын баппырууга. Үйрүү боллун, комолто боллун, программаларга кытты боллун, эхелекке көмө боллун. Баркер кинер үейлер. Оны камнастыра мене үлелерге репеттеспет дегенибин. Оны кинер камнастырын үддетиякка барады. Оны мен сылко сүнүнөн. Быйыл эти кыргызды программада конкурс аспыта ди. Да. Үбүлэһинен аха кычабы дете. Күббага саран эхелек тиксибите не үбүлэһинен улаатынларыга турусукка бары битте. Очогона бохосны эхелек капсыята бии буллагана хайдар кыппыт бу конкурстарнан ара билен калан турар. Эти бюджет деген ачагандан денеме токуйдаһын бар. Оны ыт бопруга. Тедекка Егор Никитьевич Аппетигар мекыттыгабын прокуратура, надзорный органдар кыттарынан бегенен аха кетиллер качактылар да якка курдук. Этергалы киттен ордук көрүлөр курдук буанылар. Оны инна хокуңга турусу кабары. Колобура нехилекке ду ханна ду үтитер буллахына администрацияттан көңүллан итерге ден. Эти вопрос инде чо боросту огус булды. Очо бие петнеште курдук, эбенеште курдаган якпыда. Ото билин кураттан кантан онда хүббеде Аллахтарына бие онда бехенеште курдук болан тахыбыт. Агалам ман улса Абрахам истахтарына. Онда мене битте, бахыва. Пейдетим. Олата үтититин администрацияттан көңүл ламбаран. Табылдан хеп подахта, Михаил Петрович. Пейдетим ахайты бу. Итембаран бу ипеке петнен детиден тедер албешне. Пейдетим. Администрация билетри кандагартын кырты курыйдан этем дегене мен туруп бапро быйылгы сылга бигергеме бюджетка госслужащийдер даганы, муниципальный служащийдер даганы камнастарын үддети тугунан вот баарыны хох оларын мен туруп билген эме туспа опсой бу индексацияга олгон инфляцияга олгоран эме камнаш үддети терти про факторого тута хеддет этехпин барып. Атак эти эдер лехтерге жети тутур Минсельхоз этитен хитере эппете дихнатын тойтерге Минсельхоз программатынан Россельхоз бааныгытары сөбүлехинен АЭС карабырыгынах кредит билген эме балаймыты сиддергер вот бериле турар. Оларын мен билер бинен эти программага кытты билеңе турга наханук туга үшгө хох, то есть ки кытты ки аксаны адбага хох, онтон туспа ме юртен көрөханада булу тох ол программага кене ол ян ылара бары, онно эге этергеп болдыртып халды үллерге ме чөпчүкө булу дебега. Доходтарын көрөллөр биле төһө платежеспособныйдар, уну кейтингене билен туран Тыжында агайга олоктор текрату үйшеген инен ол итинден де болулар бандар требованиялар оннан битибиринге бар то сельская политика оклад железобетонный болукта это турбо болукта это ваше удорожание тагы ити положение Пейдетим аха Михаил Петрович. Все, так, чимнаи балга Егор Владимирович. Михаил Петрович, эти глубже кахахал банна, она задолженность tuhunан эпитан кирхерти. Глубже хавара петилер да не, балуста. Лев Кириллович, тими петили. Все видите күннен, эти вопрос был и самого соглашения тухерилибиде. Ол соглашение бейте графикта, ол графика тутухан төлөния, субсидия төлөния тухари. Онон эти график потом оромно тутухан индир эти соглашения толок. Лев Кириллович вопрос итавында. Лев Кириллович. Бу эхинен февральга токтакытты. Графикнын платежтагы дейт 9 миллион. Олар февральда бүттү. Ото дагы качы бар бita ген. Ото заинбарыш задолженность көтөн төлөөлөр доку. Мен за февраль дейт. Ото качыта бар бita ген графиги тутухан хевке тинай отчёттарлар. Ото все это понятно. Ол их графикнын отчёттары за январь отчёттуулар. Графикнын платежи за февраль 9 миллион тактат, он туда и поколор, например. В таком случае уже эрдехами хругур я жупы дня кадре реагирует дан демет.
Хаддere балахиннетте такар курдукна. Би бунун жинна бу токтан кулун тутартан ограничение мекилдер якудын нады курду болар керти ди процедур кететер курдукна. Мен кулдар бу налогпун бу он сүбелмебен эстак налогпун токунан төлүгүнө. Жоммар хамнаспын төлөкпүн нада. Бин шотта бун барта хаватлан истактарны токта действиени оңолбакпын. Сеп, эти вопросы чална сорунну. Он бүгүнлерде Егор Владимирович Чимнаев, Ушангинский наслед, пожалуйста. Бүтөкүнүнөн Михаил Михайлович, Михаил Петрович, он правительство отчетун кытылактыра. Узаман әлеген бағын объячта Петр Петрович Каладинскап теммен. Это бу коллегала бытерме кытыбыт бу теригер тамы сетитип туруп вопрос бу пычыс вопрога болар. Бенне тухтапыт таразе тиге киребин. Бен алик битерге котельная бар, центральная котельная, онна детсад котельная. Бу уланы центральная котельныйга бу билген данное время отут үс ыл колбонон олорор. Онто бу туган булаган 2016 жылдагы ЖКХ проект оңорон проект оңоту бу ЖКХ. Ол проектинен бу дальше бу ылы бу аргаңар ылы колбулгутуар ден этилакпит. Онна булаган бу 2 котельный бит туруга опсаны мөлтөгүс аварийный. Оны булаган бе буламаны тен турушарына бут. Бу 2 котельный оннугар механизированная котельная. Кайыптын барабыт, турыптын барабыт 10 киловатт мощностях. Бу инвестиционный программага келдерге кетер ден көдөбүт. Эбити бастыгы вопрос бу. Эти випулаган тох. Беген элек бит төттө уга баран турар. Бу тоон агасыллакка 2-нче хаттага 2-нче агаска онна 2-нче он агасыллакка. Онан булана бу 2-нче хатталлакка онна агасылга бу 2 жыл хубурчу уга баран бар бу пытыга булана бу то берек бөлгөти үлете бар буда. Километр 200. Үлете бар буда. Анта бу он агасыллакка буланан то эме бу угалан сүз бурган барамыт бу защитное сооружение бутан хайхамыш бите. Онто булан бу он агасыллакка бу 2 миллион көрүлгөн топот бу защитная дамба бут ремонтна мыта капитальный ремонт дена то дигенен кара хумма ону олох азас жүдүк оңолуна кийдебет ону буланы бе бу защитная дамбаны үшүлө барарыгар ден көрдөбүт. Таби по пропонтенник кылгастыгенник. Бючугер Петрович, хорошо. Так, Челеп Климович, я опять Алла. Так, это почему вопросом Маран министерство представителя Петербург опсай программа лулахта, ол программа лулар түнгүгер биге Дэвид инвестиционная программа утгар, эти программаны кытта силденлере токуйдуктап. Орин би итини олоктаре жабыт, ити таксытынан би Дэвид инвестиционная программаты корректировка киллере метикилдене алга кетти. Хорошо. Так, берег укрепления энергии, экология, министерство Дакимары. Так, берег укрепления там будет темная объекта, пока бе госпрограмма утыгар кирбек колорок, и госпрограмма утыр пока хочу быть там но көрөк бит аха. Хорошо, протокол генеральный Сахамим Иванович, келай кутати бу программен карбага хабол бу дүйсаман электр малыктарга чимнайларга турur буттара. Все, так чимнай битте бол балар. Александр Афанасьевич Винокуров. Волгон элеген багы. Здорово. Михаил Петрович, Михаил Михайлович, здорово.
Hemen itilabın sıp-sap ettiler. Mikhail Petrovич'ka bastananı gibi. Kıyı hep 15 yıla bunların hübbe Allah'a bütünlükteren bitpite. Hüdde aşırı bırakın tağıpıt. Benim anlamalarına bunların hübbe Allah'a etkiler bitpit. Увековечивание памяти и назначения Дня скорби усопшим от голода и холода период Великой Отечественной войны. И ты хамсахан ханамме тиде де хохту дед. Все, iki seti bulağanamanlık bular. Министерство ЖКХ и энергетики. От 18 февраля 2021 года мен бастығы министр бастығы объясняет. А я сидит iki заявление хлебдим. Бире боллагана ППМИ программасына бонага саллаха көмүс көммит 19 саллаха тутулубут объект кирергер бихи хлаха буду бодак планы килдерини багарабыт. Планы килдерини на 21 год. И еще по текущий год на 20 год мы тоже выиграли конкурс и приобрели все материалы вплоть до подвесной арматуры. Приобрели материалы и привезли пункт назначения. И мы тоже хотим на этот объект включить план. И наши материалы включить как софинансирование. Пожалуйста. Это не как Давид. Он на это вот не хапты было духовку делать. Энергетика опять опять. Он на Куран салон делать тига маннага диляхпет. И ты. Лена Табага хаясат тапта худдагышой бастыгы президент бетон бот проегава. Ол проега турбалар барта тураллар. Ол Kur'an bulup tükünüyor, ülleyen sağılır diyor. Sebep, ösebiriyeti var. Minsk'li Kostan. Anastasiya Dimitrievna'ta. Damba, озеро Волба. Быйыл ремонугар биhi программа кибиппет. Себеп, онна төһө үпкөрүлүнне, онна кахаңыттан сağlanay. Онна ол объект бут, онна теллага толту бута, омывание бар бута. Эти тоңуруда хоқ бола. Эдекедек. Онна Минск Костан ösebiriyeti var. Hüdda Allah'ın programlarına освоение земель kırız bulan üniversiteleri bağını ederi tohtan tilinleri onunla kolubura tatlı yönü olan ettikine bir tüyünce 400 ağuhan hektar dağıt. Ondan ağız 100 гектара barata кормовой, зерновой. Onunla 400 гектар кормовой. Ol bullağına bileyim bahanalara, biz bahanalara kalan hüddağın ürüktürüktür alırlar. Onu remonuga bir heka bullağına üp karangıt kömülhangıt bihinne konkurska kıttar, onna kıttığınılar brigadlı bu grupalar bu barada bilemler bılırın sağalan ehemli toktavuk bu. Maktalların epetebedin bağlı sayarayevin. То без угнания были погибших от голода, ну память детям могла бы остаться по-настоящему. Это кем по программе, Михаил Михайлович? Эти бағалыға Винокуров Александр Афанасьевич. Александр Афанасьевичтен иден иттем мен эти вопросы. Молодежь, память, патриотическое воспитание. От министерства. Молодежь Кимбари. От министерства Скрябина Мария Владимировна. Мария Владимировна Баржинба. Здравствуйте. Можно будет вопрос еще повторить? Повторить по-русски, да? Да, если не сложно. День добрый. День добрый. Повторяю еще раз. В прошлом году, в 2020 году, наше село Олба выдвинуло прощение об увековечении памяти и назначения Дня скорби, ушедшим от голода и холода в период Великой Отечественной войны, так как наша страна, наша республика очень много потеряла в это время. Это считается очень нашим трагедией. И прошу по этому вопросу очень актуальный, основательный ответ. Так, одну минуту. Я могу ответить на этот вопрос чуть попозже. Я уточнюсь у курирующего специалиста по ОЛБА. Я помню, что в прошлом году... Программа, там гранты, они же могут подать у нас заявку. Есть, подождите, да, у нас есть грантовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и есть направление по патриотическому воспитанию молодежи. Сейчас идет прием заявок, которые вы можете подать в адрес министерства, написать письмо и подать заявку на участие в грантовой конкурсе. Также вы можете позвонить по телефону 507-123
для уточнения пакета документов. Ну, для этого они должны создать себе СОНКО, социально Мы ориентированную. можем дать разъяснение, может быть, есть на территории населенного пункта уже существующее НКО, и они могут сделать совместный проект, подать через тот НКО, который зарегистрирован уже. Извините, я выдвинул наше прощение. От всей республики хотел что бы сказать. Мы свое от своего села, мы в прошлом году поставили монумент, стеллу, память усопшим. Но это должно касаться республики, потому что день скорби мы хотим назначить. Требуем назначить день скорби. От правительства. Хорошо, давайте мы почему-то внесем предложение. Извините. От имени Министерства по делам молодежи. Один момент. Почему-то переселение на север Чураптинского улуса считается, и еще пособие имеется, пенсия, а как у Салданский улус это переселение нескольких селений называют своим спасением. А наше прощение от усопших во время Великой Отечественной войны, это считается не одним населением, не одним татарским улусом. Это день скорби республики. Мы вас услышали. Вы меня да, правильно поймите. Да, мы вас услышали. Давайте поступим так. Мы вопрос этот записали и уточнимся потом у специалистов. Вы можете даже скинуть мне сейчас контакты в чат. Я на вас выйду, и мы с вами обговорим, как лучше этот вопрос представить. Хорошо? Можете записать. Алло. 8964 419 97 60. Еще раз 8 964 419 97 60. Хорошо. Самая открытая власть у нас. Так, дальше идем, коллеги. Мелиорация, по Минсельхоз, по мелиорации. Ой, я извиняюсь, двух вопросов. Мандета, Валентин Николаевич, Валентин Иванович. Валентин Иванович. Эти Куран халынан бияха былыр оддак недердакне. Бастығы президент шөп программа онын проект онын бардың комиссиян келдерен Ленаттан татаға урақта бұда. Ол Лена табыға қаясы татып жүйереке. Шөп 2 турбанан аяндан кәлен, онтан мұлағына ол пастанцияда кайбаққа мощнаға кірі болан дәқ кірдік барағары деге біттілі. Мен оны точно даспыдым, оны кәді ол білген бараға көқтақ түді бит. Онна 2 сайытым дамба озері олба Минсельхозка регистрацияламыта, оны келбіті онна бұйыл ремонға керекті. Ремонға келер, бұйыл ремонға келер. Оны тәуіп көрілі біте. Қорақ материалы тағылдан уже білем. Қайда сылай ремонт оқыты, бұлғын ремонтна оқыты әтті үстіңінші. Ол баны тәмін, ол бұлғын тәмін. Бұлғын хаңа ремонтна оқыты. Он то ти водовокин, да, то барны меп бітім, то білі рабочий. Оғама уже хүлбе 5 жыл болды. Эксплуатация келбіті олеген болды ана. Водовод тәргәрді олеген теблеген тұрса жыл, поруху обновление энергооборудованияға оны насосность агрегаттар гаден. Қолыра положительное решение, тон лылы құрдық, лылынағына бұйыл обновленияға 3 насосный станцияны тұрора бұд, онына атын бұланнағы ұтын маяға мұндылақ водохранилище накопление орық бұд. Той тақына бұғылларға ұла жылдар боланлар кыра бұлан берілден почти тон үлеләвәкке тұрбыта водовод олеген боны білген мұндылақ водохранилище ұта ажақан түсте 2 метр түйет тұрыр. Олеген білген мұндылақ водохранилище обновляет дытария водохранилищен толарамут білем яқпет бұйыл. Освоение заброшенных земель деньги программа ВАДО есть. А тоді кормопроизводство программата бәкке білағат де.
кормопроизводство программа бар. Ол чертитинен там билим уста бара кытталлар ол программанан. Оны эти восстановление заброшенных пашин и уже бягат усахата бята бухара булады. Анна кыттан ряд лет. Сөп Александр Афанасьевич вопрос торгали петылла алгыварды. Алданнар. Егор Николаевич бағалыста. Устатта бағалыға аттан нәхілеге почника Егор Николаевич бағалыста. Алло, өте күннен елдер да? Елдер. Өте күннен Михаил Петрович. Михайлович, энергетика тәбәте. Энергетика вопрос стосилите. Александр Афанасьевич, өте кехенен. Бие хуркутун бу февральга бербекетти. Бие билген специалист бит көрө хаджар. Ол тугу хуркутун оннан көрүлү да ухаконнан көрүлү бит сурактарга тексерияга отут күн егер. Хорошо, спасибо. Игорь Николаевич, пожалуйста. Видите, күннен Михаил Петрович, Михайлович, Егор Николаевич Постников, алдан нехелеге муниципальный терели бахалыга. Аттан мен вопрос беременена кыратык нехелегим тугунан кыддатым хекага. Беге нехелек битер тыгынча 161 килолор. Райцентртан агухан 5 километрдей чолробот. Бу аксан булан этер бехага токтен. Бу 2 сулака нехелек була. Толугугар буна булана кылыбыр кайыстыбыт аксаны 300 агыс. Вот, школалахпыт, школа бутыр 170 агыс ойрендер. Музыкальная школа бутыр 100 жараттанар. Детсаппыт 3 женен өлели олорор. Ол онна ме сүйшекеге хыджар онна 16 пет өлехеттах. Этинетен туронтон беги туророр вопростар бут манныктар. Бастатан туран пычыс. Пычыс этинне болгана бехага хүрдәк устук булганья манныка үскәтә. 2019 сылларга бехага Бремянканан ГУБЖКХ га тог берилде бит. Качол берилде бит. Котельная центральная иде. Кине проект бытынан устай мощнага барата 12 мегаватт такыктагата. Оганан баран билеген кине колор этүле бастыкы очрат айтып бекке сен бир хеттан мегаваттка таккан турар. Вот. Аны серге болгана нехелекке котельная школа дем. Ол болгана где-то 5 мегаваттан такка 5 мегаваттан такка. Ол үлели турар этинне барата беге чаханай жебит, чаханай же. Бион 5 чаханай же колбон. Оны серге бион 7 муниципальный дистрибуция экен. Олата МКДалар бут кирен тураллар. Ити барата нехелене сүтбетче бырыгынын кыйбат. Ити сүтбетче бырыгын эхинан таханан юлурабы. Ити тааттага самай кыра сыпырабы. Беге жомут сергебит индигер сылын аятебит бу эхага шуга йолуга галыкпыт блас эхага уйгуну баянгы тиредде денетебит огадан бара бу корат онна эрен жона олокторун аразырыба уйбута баянга үрдө кулакан разис саланда дохотта чагагар эти болгостройство деп түгө. Булен бегете пычыс кирите өйүн төйүн бир хүнүн булан эти мощностях котельныйдар сектах мощнаһы биреп кыхтах булактарын айтынна аңар кырытыттан ыллары холбан хекаден этебит оннан вопрос бетебит куптарга. Так, 2 вопрос бут болгана билегет бу скитенче хүрбө хылдак усты кыл болла. Бехага чолан бехине хелек бетигер, бехине хелек хүрдак рахатар денетебин. Онны ток вопроска токтаты. Иргиттан дахылтан боло интернет вопрога. Интернет бит ох бу татулга баратыгар татулугар баратыгар интернет бара бит боллагана беhe кайыскага олата баяга устатта село булун каралдан интернеттен олох бул сох эти вопроскаттан беге бәбит төлеле хатыбыт улуспут салалтата төлеле хатыр оган баранда текке бричинелерден катарбакка жер билген аттан 40 меткалар баллар оган баранда меткалар мен инновация буланын беhe билек битен багарабыт колобор дебдергеттен баягабыт келектак онтан бега келектак эти бир кейс курду көрүлө хаджар бир проект курдук эти проект бут кандык стадияга тийдеден дозор телекомдар бу плана жигинен таан бастан жебилен биттерете. Вот. Жүз вопрос бу плана бегага жетса. Эти мен хорьон кыртык нехелеги биленере бир дистапар токту хырыттым. Дистапат бехене
Атын алтын усаларга тотулундактыр ди. Алтын усалар хакаларгар бен усалдар бүтүлөр iki корпусунан үлели турар, оны bir корпустар бу кенеке тотулубут ди токтар. Оголора хатар кухня булай. Аны боллагана билеген инге турукка боллагана программа бутыр юрегри хайдытын программа тегер бегеме барбыт. Бебит эти соглашение горсоммут кепсетеммет инвестор буламмыт проектын оңоторду бут. Запад проект на 100 мест, вторичка, типовой проект, он на эти проекты полаганы билеген уже давно экспертизага хатар, который таккага, вот на днях таккага, улем полаганы эти детапы по прогон, военные кёкёнга тахарам берип. Кайтында токуйдук надо, дегенем полаганы эти программа вот никитинча чүпетөттөн агалан бе бар эди. Тургетиде кайып тоди. Төрдүз вопрос полаганы тан беге алдын бе берегер олорбут. Бидак 90 беректак, 90 айгалак жомбут. Hasaya ubut dağın tahımnır keneki yıllarga bilagat ödağ ulaqan ular astalar berekbet ödağın allanda maqtanabut atatıyor sılağata preventif kanan berek begorgötütün oğlu buta şöp baytak mastan begorgötü mastan onu kutulan oğlu buta bu bilegen eme berek begorgötütün turusabut tawta kan halan ay berekbet allanda neher ona beyaqaga hittire hoq inde tön bebit görüler daqbet aspakka рабочий выезд Сахамин Миланович Афанасьев коля работа, но это битина пепит, оно кине то очок обязательно говорю голос озвучить дебита, ёпить дебита, оно там кетер. С он это без вопрос то. Это нехилек бит, кис нехилек улахан нехилек полон бюджет телелерде. Ол бюджет телелерде худах кылыная эдер чаттар эдер специалисттер келелер, беседер, учуталлар. Аны буллагана булыргын эти проекты бит экспертизадан аспыта 4 кварталдан асты. 2-нче жылга. Аны окумойга ген качы вакыттар факат тотан алыр. Аны буллаганатан бехете жебит уже как бы аны биребе саганда шөй боло дебиттер. Анатан билеген март гадлы колун тутар гадлы кетехин дилдер. Качы бар буллагана пресмотр боло ден. Анатан дехилеге йокутун нада John oğu üççat boğata keler, hakahirin temperatürden kelерler, çöbatı bulukluyon, kalıkların da bağırarlar. Onu neticeyle otak bulukluyon bihege göcüş bir yapıp bulay. John Norut ürelen kamdan nehilek de haydi eder spesialistler de kelekler hangatın kiriyeti. Вот. Он наваланатан эти машинерга bir вопрос. То эти балаган ем башта күнтен машинерга эти дошкольное образование кирер дем болла. Эти на хайдак болар. Холобур мышыр тугун билкалак булды. Холобур ары бара буланы качтан ылаллара биллер. Онтон холобур аган тардылар мышырынан, онна холобур качта холобур кедде кара көрөлөр тай. Аны буланы урукуга токтен этеди. Кара көрөлөбүккө берилебе айтты. Билген ол мышыр тугар ахарам бер моделге ахарам берилдер, ду ахарам бербеттер диде. Вопрос. Так, зона затопления бегебулана Анисия Горовнага приемга записываемся. Кетинде беге доктор у департаментин кытатын биле хикпет беби буланы колу өттө улахан дамбалакпыт эти дамбабытын та берери жабыт документон оттон аргайды конгуран эле. Онотон 2-нче хүпе бир жылга бехага 1 миллион хандата бу усатта орто школата 100 жылын толар юбилейне. Онна буллагана колобор өттүкү тахымга камыгы терилдерин ирдебит турусабыт онна то 100 жылдагы билей булайды. Манна булатан камыгы яна кытта бехага школа бутер техникалара хох техника кадере турусабыт. Это год. Спасибо. Алло. Питерге халачылар эти вопростарга алыста. Здорово. Ситигөл бала эме вопрос кийде билин дагы сурыялар. Бастан туратын детсат тутуларда да хамна сенги бәм бәккеден билген бе программа бутер сүлбөс сүлбөтөт сүлбөдө кирен турар. О Тулус жалтыта бете кайын элек школата детсата эндикет тулгон сөбөден сургу беха баарыны быгынан үтөр анын караларымы бе очурту турурабы бем багана
тон раз программаларга кирен осайнан туту вопросун түргете тахам булар билинги тургуна тетен харбутун кудук вопсая хакарин бүтнен төөнүш детсад тутулуктах онтанан 212 скола тутулуктах на судургу вопрос по батах детсад рehteriyat bahasta bu şüpheli sulgarlı программа şüpheli sultan turarken tradergi polarken kuddev atınti modelne штатное расписание ген вопростаргар бидилен үлеле ханада каяндаганы эти вопроска беге билим бу сагалау тилебитин все-таки тегар передек битин нада магнитен har bütün кудук олунун шүббе бир күнүгөр сага правительство жала тагыста онно олорамут беге детсаттар бут штатный расписанияларын жарыстаныктакпыт мусустар видеодолу беге осколлар битеме нормативтерин үбүлэхин туһунан жала оңоромут правительство кендеректакпыт ол чарчитнеме жарыстыны үйрете барыяга билгенте кол баспыт уонна мехами маган эме ыйыптыра осколлар штатный расписаниялара уонна экономиялара хайдах болор иден не дигер беге правительство түттен норматив на одного ребенка ген это бир детсадка хаджар ого кини здоровье тахайдагыттан каннык нехилекке каннык группага то есть сааттан көрөн үпкачы улуска идабыт аны улус юраган управлениете бәте каз бидди оголоонан көрөн оларын осколларга битер дисаторга итер этинне тохтеметих барабын вопрос бар булагана точно тохка турарын меха ян бердахытна min yörük upravleniyatyny ulus jahaltyn kitary meteseptah baharny ılık bitjanybyn вот масына атлахан бапрогар петтире полакка беге масынаны атлахан бербеппит осколаларга уазик та болун грузовик та болун бегете оголору тахы программатынан федеральный бюджеттен өбүлэхин ыламыт автобустарынан качыбыт быйылгы жылга тааттылыгы ропсая 3 автобус, микроавтобус, онна улахан пас автобус берен турабыт. О программа сүрүн солтатаген бу улахан нехелектерге огону каяндаганы түгах олорор деревне мундугуттан тахына хачы ден вопрос турар. Вот этник программа хаптыгар болахытна улустан заявка кидана именно автобусынан качыйны перевозкаганан барык бүтүнсө. Юрахат түтөр тон улахан нехелекке ыйтыр бак болу кенигетен олардан эмит кепсетиякпыт кепсетеге белемин коллегалар битер тотылла бетелехин минекология тамбу эме киддалах минекология. Эти соболох протоколга алданга булырын даже булырын батак 2019 салака проект смертная документация хаяпыт он бупат экспертизатын бупат положительный да это были федеральный углехинен федеральный качы углехинен и не было она бу таммата чыгыт ода кибет бу хобра федеральный токтан бюджеттен бие катылайы примерно булырын 29 миллион берип болсаны быйыл 27 миллион берип битире. Это вот республика сахатерөнөрүнөн барсынан ток паргада хозяйственный мероприятиятын барсынан. Хәп олен бу хирбеген хога хатан кирбетебет, олен хирбекки хирбеген хога шендер хатак бу самалақты. Каян да келери каттына. Атак это бинда. Сегуром нати я стахамила на бишка да смотрите буквально он такой муня болбута оно бехете вопрос тугар не пита тохтен вопрос турун дебите юм дебите
эти проекты ненанге превентивныйнан проектынан болбака превентивный мероприятие быгынан кетенче сүрбе бир сылга үлене кандай терек. Атын заявката брахан көрүн хэп только превентивкага мен ата хочу того говорабыт. Туган тен резервный фондтан тугантан бу хочу бердектерине тон каяктык капанага бага. Заявка атын Мактап, Несигуровна. Алды мелиорация в программе видите бите. Дорогой, мелиорация в программе, если бы дохотело к этому программе. Егор Николаевич. Ата мелиорация гена эти бәбететтен тотулуктак эти вопрос бе булана туктуктунда да флобур монда ден эти хелене бит такан отур сире бар белән так албак отур хет ол онна булагана эти лиманнай тох бар шлюз регулятор олуктак ол булагана флобур проектка дан оллан баран ме проектка туктан кабыт сорок ахан калды ди проект сорок инеген ол сорога ахан калан этүле калан турар Улем була тине беге туктук бәбит этики бетага бәбит министрлыгына да бәбит үлеле хикбет инде предпроект кеген ден устет Котельная кино, котельный вопрос. Дальше турурса битте. Подключение. Саудатлар качатындар, доктор тугун бит бахадындар билелер кинелер беге устук балыгынялак бутун бе жоном күн айымы көрүштүлөр даганы хамай нехлеке обсуждаемый вопрос бе котельная. Эти котельные бе быйыл инден кенен бахар батакпытына хататар гайгы батакпытына это гедере да устук балыгын. Аны булгана булырын 2-нче сүрбе халдакка эти тыгынчалак нехлекке бары хуга 2 регыл колбон. Лев Кириллович. Ага. Сибидети күннен эти вопрос парын теккеден билебит, оно подключение ПЧС санга котельная битер 2 этап реализации. Тендем булгуда оганам пока пили на улыгыт инвестиционная программа утер помотодни эти 2 этап реализации такие бекка тура. То есть дерга критерийлеринен талахым булгуда. Onun etletiliğinin kurduk подключение общей методика улнана bilgi investisyonu programı kesinlikle emeğinden olar yakta. Olin o подключение почти dikkat ulların kadar değil. Atolay dönne kalan var ne toktak değil. Emme konkurs olur dedi ki. Ton programı ulnana bihi investisyonu programı utar kirer merapриятиялар критерийлерин атанып көрөр болар болот. Ата биhi холбонун төһө объем кирединен уже эби баллар кахта мероприятие. Оны билеги курдук правительство председателин протокола бар. Директорар мощностьтарга эбиһетне холбоккана да ден. Потом эти тигер бихилелерин дәрҗәбит. Олган барам пока точно хубук иредден этергәгән су. Onu gavanda talep kiliş ben bilen ti Muhammad'ın talak котельныйдар şöyle milyon tutulanmadan napalabi litralar gupka ubutak petna altılar. Ubutak litralar. Bihe hakikaten котельный бытыгар bir ara kaçol öyle litr. Bilen kolubur kini generasiyata hettagar megawatt berer kıhta ondan kini 2 arar berer. Anasa ondan 2 onsuratan or doktoruna 12 arar megawatt. O derece sata. Tekkejen bilevin ne 2 setaba gen котельный кымтатынлатын нерери бота 2 setap быгар өссө тепловые сети тутуллара эмикире хаҗар. Олин би билген ол именно тепловой сеть оңоллар кыхтанын надо механизационной программалар. Пока эти мероприятия хатан отбора остатка. Сеп мактал Лев Кириллович. Егор Николаевич, когда полута интернет. Надо мин инновациялар мага да мен şu bazı kasabetleri min инновации.
интернет потом кепсилик теркиндер. Это булун бутты. Було баяга село булун. Ыйттым. Село там тортович. Проекта создал социально значимые объекты был боил и кринжи хибабихилга волс туллара баланнар. Хеги хегеннелар дер. Булун хегене дер. Ну и бар боло боил. Эпте. Bilye bir kuruş içinde kullanır. En belirtenler kim bihigi ministerden kapsat pipit kapsat hacabet sürüsabı tanıno. Bu yılgı hılga bayağı onun ustatta определенно планы кириллерден это его официальные слова асколновичкена. Элинде тухар строкалар тойгор киллерген бу татулугор икинелек эл халла. Же халдан генер тугунан onu 100 variant var, onu cennet yapı. Toketi kinehliye minister bata bir şeyden durur. Так дальше var bu. Харалданlar. 4 квартирка калды. А 4 квартирга тоно то бычков бата bir şeyden durur. Ne mine beten gibi. O bычков kaçı kamsa tağından zampret bычков. Onu bu Аричи точно печенник теха. Ачный таймерле хажабыт перепискаем бак. Та харалданнар. Старостин Остан Алексеевич бағылыста. Қаралар болсад да? Билер оқтар. Та харалар. Қолғы текпіт келдер тұрусалары ден интернет онына качелінай. Кварталына качеліне тұрусалар. Көрді әлер. Леп кегілевиш. Он объявит Вильям Холодов Михаил Петрович протоколом проектом бияха согласования техтарнотон объявит этилер bizim в том числе харалданские вопросы килдер яппет. Так, Роман Романович, пожалуйста, баягалар ким бары? Баягалар. Роман Романович. Та баяга билим бахани ботор на КСК комплекс хала турар многофункциональный центр ден. Он сряңе хала жалар була халачылар по уважительной причине вахтар Михаил Петрович. Бу аягаттан мен балайданы элбах мехасурунан турорсу допрога кибите Михаил Михайлович ондан то бесибяшет түтүгер амбулатория тутута бартын протоколга мекендерин махалдыр лехпет чотур. Хорошо. Так, да, Маттан, Собакин Тарас Степанович, пожалуйста. Разрешите мне. Bütün yani iyiler de. İyiler Taras Stepanoviç. Bütün yani Mikhail Petrovich, Mikhail Mikhailovich отчет кытылактыра. Мен булана то би то биремит гымма болан халлы болар. Би то сүрүн вопрос бу да жигер элбек вопрос иттибит токтары эпеттери иттибит огана маратами протоколду кирер курдук гына каяндагына итек бутунады болу. Оны то би хама сүрүн вопрос болан турар билген бюджет бу допро. Бюджет бу булана би ха быйыл 3 миллион агы сүз көрөн турар. Эненен булана би хаме балансировкага улуханык эренебит тойдака биге бу кран элекке улухан нехилектерге 3 миллион колору көрүл боллагана колора несущественно аз болонча. Ото конечно сулак кынан баран колора бияга курдук улухан сулак болбата бул ден этебин. Ана негенен булана би бастыгы хам улухан бу программити би улана тоққа бу депутаттардын кытта тоқ титулы статьяларга катчыбытын бартын үллерен ЖКХ опутугар бартын үллерен барамыт депутаттарым распоряжениялары 115 тыгынча калды. Манан бии кайдак тугу гына мытыйден вопрос беркен так. Бии олук кай илбет. Элдер soruyorlar o Taras Panoviç bu. Hep önlük bolan kala negenen bolana bии bu вообще как нехилек кайда халкы bu нехилек сайдытыгар бии 115 тыгынча. Бии болан тугубутун күлбе тыгынчаны чыгыска оган барамыт агохан 5 тыгынчатын гысыым жокту. Оны бүтте. Каннада тугуда горкек бу сок бии. ППМИге даганы кыргызстыга да кыттыркек бу сок. Билген барда софинансирование ди. Эдер yollar bütün dağını övürkek bu sok. Bir cenen kaçıga bir sofinансирование. Kaydaktan onu övürkek bu sok.
Инегенен хамы улухан вопрос бу жиңер бихене тете, оны тетен олох каямман детлер ди. Такан баран каллар, туктан отчоттан каддер комултулак бай. Это вопрос, бастыгы вопрос бу денек. Ну, Тарас Иванович, мына Минфин үлеһете бар, мага эми баарын эппите билген усайнан бу выравнивание да түтә, сбалансированность да түтә. Истибитим көрөгөр бу нете. Билген эми бу. Атолар мен токтене тәдибити бихе бу кыран электерге орду булган оксулак болду. Каралдан онна бу дайымматын курдук электерге оло оксулак болду. Кыскалар бут холора стандарттары бир ди холора. Баскетбольный площадка заллак бут. Очо тугуй бихи теннис район жокта тугуй курдук. Эдетиме ха. Эдибин. Настольный теннис. Hep iti kurduk. Ondan tuh kırız tuhka kırıztıga bulana bir hübbe Allah'a tuh rekonstruksiyasıyla победы diyen tuh konkurska milyon kaçını bu. İnanamı bulana nehelekten sa finansirованиеде 3 milyon 300 тысячаны угулдан milyon ağız 100ке rekonstruksiyasıyla победы var yaxtağada. Ontuğu bulana bihene мен бу 27 сентября тохи гибдим. До нас парки битим, ха? Бу хүлбе Аллаха. Иннегенен буллана тох беги буллана тох аукционга уже тарабыт беремебит. Ыгын баа болан калбыты уже тымнылап түйенерелерде. Иннегенен буллана беги аукционга каян кытты баккабыт тох разбивкалы хайнема бу үсаңа. Үсаңа разбив до 600 тысяч били тох аукционы хок барен септемит үс аңа разбивкалан барамыт, үс сметан оран барамыт, тох көрдәтүбит. Подрядчик көрдәтүбит. Подрядчик көрдү адам барамыт уже тымны түйен калбыт, бетонны өлетен хат багабит. Кайдак таны каян успеть давапыт, аны плюс еще тох путугар смета путугар транспортировката не учтено ден. Беха тохтан подрядчиктер барат касынан кебист. Энегенен буллана беги бу тох хыл бүтүтүн ана бу декабрга бейиттен ити бейоты болла қайдақ тоқтен. Отчет көрдәтілер бейиттен. Әмна боллана білден тұран үлі көйен барбатақ боллады. Подрядчик та бұл баққабы көйен үлі барбата. Оны боллана бастығы сөбелі хейбітінен боллана мен силкуғы күтті сөбелі хейбітінен тоқтен бол бұда. Бейіне боллана үлі біт асвайенде 330 тұхыншеті. Ол 330 тұхыншетін төннерін бараңыт әйіл Тоқта проблемата хок ол тоқтын хайгет минус бал еген болбат тем болду. Эхил буллана дальше тоқтын бу попемегетен бу миллион ага 100 күдүн продвигай дигит денете. Антон буллана инеген болбута бихи өрүнү күтө кыян тох аствайга матакчандар тох 330 тыгынча бүтүн төнөрөн кебисте. Төнөрөн кебиген барамыт билеген буллана кыян аны буллана тох качыта кара болан калбыт тох кайдак түтө бирисинин сөтү билбеппин. Аны буллана бу тааттылуун бу бүтүн дая тугунан примерно тааттылуун тохтан депаби карардан бу бихека нурот токвотабутан баан кебислер бийени. Эти курдук колобура тааттылуун бихи бу дая мата нехилеге хоготук карарда олор курдук болан канла. Ата когда как эрде кепсити битнен буллана шугай ахар тоқтен болбуда. Качытын бире туттубут качыгытын Тарас Иванович саңан бар деді. Ты бу. Сені көрөстө тугунан мисил постан итекка мен не жаһаны билген. Бите вопростар бул нетен контрагым бар булганда мисил коса петенция болу жаһаны. Вопростар бул нетен бебин до. Всё, давай, ага. Ага. Эти кодоха по программе ме били тоққа пулга. Тоққа беха буллана Опсай хетте 110 гектар кодоалак булак бутна тох 6-15 брыгана барта залиш болан турар. Талагынан эбетер дулканан юнен турар. Аны булланы билген мен би баханайын булланы ту сирин аньян багарар кени булланы минимум күрбәк аттан элбәгә астакны бидде баргарабын ди. Аны булланы ди бихене булланы 6-10 брыгантан 9 брыгангадлы возмещение ди.
Onunla bu ki şürbek ağa Roskoturan baran конечно keni bilden torun toğun bırığına rasyotanır bulladı. O gün bana ınırıkta oldu öyle gidin gantan birin kredike kiren toran kayan bağırı koduhatın oran bağırı onu bullana bir yaka 6 ondu 9 ondu iti kalibanyatan halı kandi. Onu bir yaka bilin canlar beylerin anı hatır toqti. Beylerin kaçılarının orbutların kenten vazmeşini. Olehin dinne bu burası takma kolorati toq iti bırığına kaddak körülleri ini kaddara konkretne bir bırığın kurduk kınan oruqu hep tu kaddak tu ebeter koloraüşüydük kolora oran baran toq kas bırığına bili pritin duydurun beter detten bilen adı bunlar. Kolora o inni вопрос var. Ona kühün bir 400 бапрогам kühün bir yaka toq kelajibda. Kim Vislav Pavlovich Emelianov kelajibda. Kelahajan toq hanga hoq turursun put be. Toq putur katelne bitiga, centralne katelne bitiga. Onu kömülhüm debite onu da bu bihi tanımeda şey toq putun oğlu hoq putun turur sabit. Bihaqa bullana bu qara nehille qıraq nehille bolan erge yine hoq turu bu qolovra kıyı katelne ulağa ki bitiga ondan erge hoq keler ginje kurduk toq ülelebi de hoqtar keleli. Ha olehin bihi sana hoqqa bağırab. Hep onlar behes bapuruhum bullana iti toq pıçız ödünür ötü betetler diqayap ola. Ejizka tatlılar bir yere kuota geldi. Bir kuota kelbetin antugu bütün ito tettürü adzvaydanlar bağlaqtı. Mensilxos. Tatlıların üdünden bir kuota gelen baran dönnen qalarajan bu qığılaq bağı bu badaqta. Hep 600 вопросов булана тоқ потопляемая зона. Биһи булана тоқ путугар тоқ тутула многоквартирный жерлер тутула турулар 2 16 19 квартиралар. Аны запрос келбиде тоққа потопляемая зона бу тоқ озеро чекченге тоққа кирер доден. Охраняемая зона кирер доден. Онны булана биһи булана бу ити запрос булланы бигиттен 2 неделя нарат келбиде. 2 неделя нарат келбиде биһи булланы тоққа ким Ленская БВУ запрос аңар бу пут онтогут бу бүгүн келе запрос пут нехелек 300 бұрын потопляемая зона булган. Бу когда как үетін тоқоры манна уга бар бата хегети жебит тутулларды. Оны ти кайдак болары итинне кайдак камсыты кайбы тоонник болары нети бу ыйды кымара. Хеп онна тонети истебепи курдук школа бут 2-нче хүрбе бесилга тутул эти хакы баран эбити. 2-нче хүрбе бесилга очрап турар. Дем болду аннаты тох проектне инилетигер көмө бар булон хепти би истебепи курдук отон 115-нче лак тох бар. Бем нехелегим сайдетигер. Онтуга бу кайдактаны тоққада тибет бул. Гысымытыр да тибет. Би булланы гысымытыр булырыңа түгөр була холор 130-нче булланы көрбүп булак бутна билин агам 15-нчени көрөм. Сайынгаттан билисибетинден хеҗә бу плараскет. Иди курдук. Оны тесе bir вопрос тахмин бу вопрос булланы бәйти этен бу манналарын тох итtim. Tatlı huvarman bir masına skore masına tekeler diye ettim hevdi. Onunla bulana bir heka kolavra eti kollega Andrei Petrovich eteriger söyle hem kolavra skore ikinler turistler olganan baran bir heka bu trudno dostupny ona Irak 10 kilometrede her yollara bu ulus kinite. Onu bir heka skore Türkiye'den manna gelen baran töttürü baradlı toh bireme öde barar bula. Bihi manna baltana ças bu bilgin ayın. Bilgin baltana çasan. Sayın bolana mantan bihi üstü tötü ças ayın. Ayın turuklar bağlı. Balıhanyalar bağlı. Onu mantan skore непосредственно mantan kolora ol balnoyu kolora gıcıbıt kihine alan baran iciyete bulda. Anı bulana bu bihi manna bu yıl kığın bir situasiya bol buda kolora bir kihi deride toq olaqtaq bu deride gıcım baran toqten kilinler telder.
агалыман не транспортабельный дейді. Оны чөркөктөн машина келерин бихи 3 жағы бөйгө тестип. Онтуго бут оказывается, өтө көлгө хеджере бит кандар муньякка ду бар бу дебит. Онтон каха энергия 3 жағы бөйгө тестип. Иннегенен буланы бихега итинник ситуация оснун куталлак бай баланы өскүр оны бу машина бихега келере бите боллар, онна бихега суперстата көрүллере бите боллар. Того бихега бу труднодоступный нехилектерге ырактан келен баран төттөр барыктагы калбыра. Эти мода бай проблема ди калбыра. Мон бир машина келер булланы бир машинаны дайыма дер турурса бу штат супер местете штатта. Улуста неме эти улуска мет кал. Ото улус иге дем болду бала. Этиник турурса бу оннотон вопроста бу деди гудуктар. Мактал тонте машина вопросын сөпкөйдөн истебеккен улус центральный булатын который он бир машина тырытыр барсы хытыннада провести титен осенен не калганы тягаларынан комплексная оперативит окудук деге школалар бүтүн эме машина качыбыт бем билан школалар газель бир тугунан баарны бутуп бир муниципальный имущественный барыбига өйдөн туктактах. Тон Петерге корыйдан бир кепседик бу кырысты кенерти бастан кепсе хаду. Марын этен харбытын ки Орсия Республика түнен бияха ижеска 15 ракуата көрүлүнеге республика тахмагар приоритет пока фотогол устар которых был конкурса битебекте. Чолан эди вопрос который была булгырынды ки возвраттык объемын тахынан быйыл эме конкурс болбута. Түрбөгө аксыны 5 жылаттан 15 жылаттар жери болбута. Онна келен көннөрү эги кыттакта хатыбек конкурска. Билген туганда специалисттер топпар заявка дайыматтан тартаттан кирбедага дилерчи. Атын бюджет бүт 115 тенче кайда канна качыбыт наса финансируйдук бут. Антан бу ме господдержка булады. Өйбүл кини химби булагана дерадыкнен бар. Федеральный да хокон чечетнен да Утушкуламская да хокон чечетнен кини химби конкурс бүйтнен бар. Онна уллагана сүрүн эбдебиле ол финансированиялак тем булактак булады. Оны бары тутухар булады. Тутухабы. Антан того хаябаты гиди уйда тете не эпететемити. Онна буланы тук ите токпут кырыстыбыт бехене хүлбе Аллаху канна тиере жогона. Возврата объемут проект. Там быйыл но местный бюджет тэхэ кылар көрүнүнө көрүнүнө эби конкурс менен кыттыхат булады. Местный бюджет финансирование көрөт түгенигер кылар түгенигер келен конкурста кыттыхат булады. Вопрос былырын хите туттуатак качытын быйыл төттөрү улан тон хөп тоден. Мен качымын төннөрдөгүм дирже. Төннөбүт качы обратно барбат булады. Кини улана туттуатак объема булады. Ситиспедак объема булады. Антон доход бюджета багдады. Очона опять же финансируют куда надо делать. Ол ту же сумму. Үстүс тегичене. Yo kalbut объемутыгар ол пасыдыттан ханнык билахына төһө объема халбутыттан ол оны финансирование көрөктө кадагат местен бюджетте. Төһө объема халбутыттан жана өтүп практически 90% бөлөтө калан тура буллай. Ол онтан агалар боллага деп. Biz bu konkurs seçitinden barın, onu bihi bollağına toğpar municipalitelerge barılargar tem условиялар яхтах боллақтырды. Кимехара приоритизация ден хатан узбақпыт. Bu barıda bir tem условиялах боллағады. Ол условия ödebilge effektif боллақытына bu konkursa ahıqtın septi.
Сөп мити вопроска кемеха кире хаҗыр күнсәбек хан хайдык кемеге төсү беле кыяби. Lekin kontaktlarım bulduğuna отдел бар. Саяатчының аты Тарабукин Николай Ларионович 506-610 нөмірге білсе қатынсыз. Николай Илларионович да? 506-610 667 да? Сөп. Распанович Тосколова прогар сүбе 5 жылга бе программа алды турар. Пыздыва прогар осыйнан улус жалтатын кытары беге кепсетеммит улус егер кая объект бастан тутулларын берадактивит сүбе 5 жылга тутуллар объект билин тон пыздытын орурга арыйдаганы эрде хос бир контролго тута дехнада улу очрат очрат берадаганы төйлө хамнас барын диyor. Hep. Так, еще хай вопрос капитана тибди. О, элбэх. Кодуха. Мистер Кос. Тарас Степанович, здорово. Здорово. Бу отон азбука өйдүбүн келе хаҗыбыккыт. Уно маннык кенте балыгынята федеральное соглашение быгытнан бихека Минсельхозка тохо 11 миллион көрүлгөн турат из федерального бюджета. Онтон ону таханан республиканское финансирование-та 1 миллион, овсай 12 миллион. Онтон аспыт тоққа хылларга таңнир боллаққына аспыт сылга қолауыр 6-15 миллион көрүлгөн турбут эти тоққа финансирование-та. Ото бе быйылары хаңа бул каябы курду бутун истелора бути. Эрде ток хаңа истелора бути дияне тебит. Эрде сир оңорута инден луганны. Онтон ол эрде сир оңорутун эти усуха беккежен шөлдик билер кене бихека туок ыйтар сир оңорочулар испехектерин ыйтар кене кенерин. Эпсебаха. Онон ну контон мени рекомендуйдум ата тохтен кахайствалар гыт пока ол кредитке кирбеккелер тохтору доңоро турдунар проекттарын сепаха экспертизаларына хардан туру. Онна ол проекттары бихека агалан бирекытын нады, онна бихи эти проекттарынан дополнительное финансирование Минсельхоз рыптан туру сокпутун нады. Бухылга. Антон эти проект холора бу проектин оңорон баран бу конкретно бачча бураңа претендуйдугун ден билебет булла. Ди ол эти тох. Он той бу билебет того детер тохте. Бияга көрүлүбүт качыттан элбак сумалак кахайствалар калан заявляющий гыннактарына пропорционально быргына кычан бере булла. Көрүлүбүт качыга кирен бере бу. Ну, требования, эти федеральные требования, ну, когда кто-то кидает. Вот он бастан тухтар гытын оңорухутун надо ден рекомендуйдугун. Проект. Оны бияка киллерин бери хытын надо. Вот маны гран курдук тога оңолуу да бите болла ден вопрос эти. Вот эти федеральные требования, Минсельхоз кенен, тон те гранынан барбат. Только субсидий. То федеральный уровень он тен хурулан турар требования тегер. Только субсидий. Что ханны попробуем халат раз, Паныч. Скорой дети битты. Скорой дети битты. Бихманна главный брат это бас. Он бибди тарича халыгны там, он бибди мотах. Он бир болсақ, бир буланнар ито оно сиде тух манна халта бахаралык бала. Он бир болса, он биден нал бакти. Мен комментарий демеді Министерство здравоохранения Евдокия Семеновна. 11 сыл бұл программа болар халларыгар. 4 сылга көрілілер масына улуска.
келер бу хылга 1-2 келер улуска. Онтон федеральный требованиянан бу дая амматыгар ФАП бар, онно массыны көрүлдүбет федеральный программа. Өркөөхө көрүлүнсөп холобура да. Отон эти бихака тебинди. Бихака ситуация болар холобура кихи сүрәгәнен яджар не транспортабельный дилер, онна бихи солбут куган хәп. Алта жаһа военнан келенсеп сайын массына. Ото чөркөөхтө массыны хох болоона маны главный барас маршрутизациянын Утыккөлтөн центральный районы балагаттан массыны дыкахта. Транспортабельная хох болланы санитарный авиацияны ыңырыхта. Бу маны улус балагата бәйте бәләдегенен жаханар. Оно то бейеха мана кын. Онук ситуация болла хаджибда не транспортабельная дем бараннар. Колора массына бут чөркөк массыната муньяка бар бут үйдү, каябыт үйдү дем болбута онна. Ол онук жалоба бар болланы министерство конкретный случайга көрөнсөп эге обращение оңорон министерствога гытакна бе служебное расследование оңорохтун. Тооманнык ситуация болбут. Бей булланы ол үс жаһа буга катаһан барамыт кебит не транспортабельный хатар булды. Она мне колора этинник каждый раз ник болан калар буллагына ме уступа. Ну конкретно ну случайга беги министерство отдел бар по обращениям граждан. Олонно служебное расследование оңоромут специалисттер бу маны конкретно бу манны түгөнгө тогонлук ситуация такылтын билектин сөптү. Тарас Иванович идёт, Степанович. Так. Остаханны попробуем хала, Тарас Степанович. Кочолный? Так. Геркулеш бар, да? Геркулеш. Даем мата кочолный. Даем матыгар пока инвестиционный проект көтер кочолный тутулуда көрүлели. Оган баран индир сылайы дылларын көрдүк ремонтный программанан быйылдыга эяха 0,6 кыра котелу 2 төгүллатынарын бир сылыбан алталан котел турукта дымасоғын көтті, вентиляторын көтті, полный комплект юлар ерте. Қас киловаттақ дедейде өтінер балысты? 1,16 мегаваттақ котел дейекті. 1,16 мегаватт. Ага, 2 төгүл лақан котел дейекті. Бар дағар. Ага, мегаваттақ. Бити булланы тух на дугун кыта жетигеди. Тяготутевое устройстволар бар, да бирге жээлер котелу кытта. Вентилятордара, дымосостара, воздушный дымоходдара бар такие. Это полный комплект был. Полный фарш текет. Быйыл батта? Быйыл сүпе бир сылаты битне сезон хаңалын тегер үзүләгән олдукта. Тарас Степанович, туын халла? Бетебит. Меха булана кырысты бар эпитетлер ди. Солу, ремонт автодороги, Черкёх, Даям, Матадин, Барды. Ага, сол ба. Алексей Анатольевич. Да, здорово. Михаил Петрович, Михаил Михайлович. Мен басқа кетнен ары энеле хавустук 90 мыңнагы үтен якыдан этикиллер. Пет жастан орду көрүлөт. Колту турдан баланан эте бопур булган эме турар букут. Мен харазы утары вопрос берем. Хаяпкы пыкыт та хокты. Главатын айтам менте. Даям главаты. Улус кенде. Хаяпкы пыдың да тохар холгар проектный изыскательный уйлага хаяпкы пыдың да. Мен улуска ыпыдым тох мосталарын ремонттан тени ыпыдым. Мандык менен жаката хаңагалабаган эдер кийин чөйдү оны мане токун документтери нормативный документтери берет. Колобур холгун ремонтту балаканын би транспорт министерството ихинен субсидия көрүлгөн. Хол фондаттан республика дөрөв фонддан бар. Үп катчыды тагы. Онтон катчы көрүлөсө. Ол бередеге болганын Илдархан урагынан Ağız üstünden 2 nömerde setimli öy 33 günün 2019 sallakı ılıbıt uğrak ise. Ukaz toysa da uğrak ha. Onun ballarının tuğakta itini beredeki barda hurulan turar. Olihin ballarının transport ministersvetine beğen
Nehilekitten du ile orayottan du nehilekitten daha ziyade konap zaявka bu iki ülke kolabor tuğ finansirованияга bildiğim Evet, потепление зона. Вот эти маган бар выпыти проблема системная, но Российской Федерации тут у министерства министрга Ирек Файзулинга барбыт водный кодекска он эти федеральные НПАлар голари керен надо. Вообще вот эти нормалынан республикалар бака дойдурднен улхан проблема болотур. Жон чаны жерде тутуматар капитальный туту да бар. Так, дальше ту халла траспанс. Bitti. Все, бичугай. Так, Михаил Петрович, bu manna 100 граждан вопрос бирарналар, он эти. Так, Михаил Лукич, Маргарита Рисовна, Николай Иванович, чөпчө вопростаргызын бетелен, чөпчө тилергитин этеттен. Так, ча Михаил Лукич, Архипов, пробул локтоо. Пожалуйста, Михаил Лукич. Дыраларын Архипов Михаил Лукичтен bu 90 neyleyen veteranları hevetin bersetele. İller de. İller. Miyaha eti andık bu bir Kolokovskay Öksöküle Alexey Ungoga Magilata Moskva koraka varım bile barı Danilovski kladbişa. Omoyoyin onna Akahirite bugün ayak keheder. Moskva var представительство onna aymaqtara bideme hacakçılar. Onun men etilaqın bu bir Öksöküle Alexey Alexey Alexeyevich Kolokovskay ungogun onna kini Magilatın tattaga doydutuar köhören ağılır kaja. Именно ötekölge Kadayı muzeyge kini olorbut balagana var olattıgar ağlayan gen. Bege oçatugar sahan orota elbaki Öksökülak bu Alexey ungogar çugurüye tibit kini behülük belevit Saka literatürün törüktəvik kehibit samay bu hakalarga ötıktanar vastanar kehibitger. Ökten körüyor tibit. Bu kinyattıgar Yakutskay korattan ete Lesnaya ulusa kladbişetten Animpadesivanya Soporonov alampa ungoga ağılıldı buta. İnyagınan kini bilerere kehite bol batak ollok doğru attıgar bar. Bu çolba urnalı ollok tabut redaktar Saka dram tiyatrolar bastaki direktör David ki onun bastaki dramaturg. Onun mehnek var bu Hamet Tabagasta aymaktara inni utarbattara min bilir bilen. Onun pravitelsi betin jahalnan bu Öksöküle Alexeyevich Danilovski kladbişattan taataga doydutuar ağlarga ülelehi ettiğe. İkiz bu programlarına Öksöküle Alexeyevich muzey tuhunan. Respublika otak muzey var. Bu hamevde ulahan kehibitiger. Taataga 90 nehliyeger Öksöküle Alexeyevich orta skolun teritoriyetiger. Mas muzey. Omoyoyen bu mas muzey bit abarine turuktanan havıllı buta kahıs tahılavaldı. Onun bir turu sabit nehle olaktaktıra Öksöküle Alexeyevich muzeyger tas muzey tutuakka diyen. O çötür elbaki hüccette bu muzey salgı edecek. Bihattı bundan federaline sola kalıma. Masına nahal bete masına bıyla günahı biyaka bu tuman kurduk buru kurduk mapmağın buru kurduk kiler. Onun tığın olur avut. Onun federaline trasatı var kıyı çörkak onun bu barabul behölerin tuhayılarından federaline hulu aspaldı kanada. Kahan ol Yakutskay'tan Allara Bestağ'tan gelerin katespekkere bu behölekler attılar garamiye asfalt kirvanyanı ıtıya kanadı yan turasavın.
Ini bahalsta правительство жона учетта, онна үләтер маны кайдары сөбіләһен бараңгыт баарылынан бияка жоксон нәһилен олоқтақтыргыр биллереге боллар. Бағы болар. Правительство үләтен бе Инстаграмтан даны бу элбе отчеттартан да ахыттан даган биле олорабыт телевизордан көрән онан правительство үләтен мен септәгенә үшү енәһен алый. Ити эдилерген оттан протоколга килектер барта тилерди. Тобу Колоковский ингене лохамати тухтар. Маны хөбеле яхпет протоколга килереп була Михаил Петрович. Кем хош сорунну ма? Михаил Петрович, мен ба Филиппов мета транспорт министерството манды көрө информацияны техим барамын бу чөркө каттыгар так 216-231 kilometreden 15 kilometre kurdukka hüzbe 2 dönce hüzbe 3 hüzbe 4 sıllığa bülü to federalne hol управлениятын bulanlarından inde to hol asfaltирование ремонт болукта. Планга турат планга. Онда те был попорогор болланы те управление дорог ол бүлүгенер содержание дем бар, хол содержание та ол содержание хегер болланын обескуливание дем бар. То у кутахана онда каргуталлар. Но качтан акыры олен те онда холлары хона беддинен итүләне честно така улаганды кайбакка туралар деп быйлы бокоңурга. А так туросугут хәтта итене тока протоколга килдерге мен бейүн. Биттим. Чтобы итибар. Так, Колесов Александр Иннокентьевич, завуч по образованию Текельской средней школы, номер 2. Александр Иннокентьевич. Михаил Петрович, Михаил Михайлович, он у меня человек. Вопрос он учил видахне томудильный. Коммуляр. Билерге кудук бии школавыт Дмитрий Анатольевич Петров атышыгар булга кини төрөбүтө сүйсүлүн балетаре жабыт ол онун каян бияка потом вопроса балы. Ну, в нашей школе учится 318 учеников. Школа микрорайонугар построено уже 7 многоквартирных домов, новый детсад и ведется активное подключение частного сектора к центральному отоплению. И в результате строительство ведется, а в школе мест не хватает. В данное время 3 класс набордов поддан 2 класса наборда тут. Он на школа цифровая образовательная среда деген керектах. Оно ноутбук дает, экраннары. Он на он попросту на размещения и не натурально. Плохо ехать надо, кабинет было надо. И мы стояли в очереди на строительство в 2022 году. И я хотел спросить, будет ли включен в план строительства наша школа, в каком году будет включен в план строительства. И второй вопрос. У нас есть протокол правительственной комиссии по празднованию столетия Дмитрия Анатольевича Петрова. И вот по данному протоколу в апреле запланированы 18-я республиканские научно-практические конференции «Петровские чтения». Ответственным исполнителем является Министерство образования и науки. И вот, согласно положению, для проведения данной конференции необходимо 50 призов. А также мы просим Министерство оказать содействие в организационных вопросах. Третий вопрос. В рамках тоже празднования у нас есть проект по боевому пути Дмитрия Анатольевича Петрова. И в данном проекте запланирована поездка 17 детей и 3 руководителей по маршруту Якутск, Москва, Нижний Новгород, поселок Новосмолинский и обратно. Целью данного проекта является архивная практическая работа по сбору сведений о боевых действиях, подвиге героя. И общая сумма составляет 1 400 000. Сметную документацию мы направили в Министерство молодежи, который по протоколу является также ответственным исполнителем. И хочу узнать, на какой стадии находится решение данного вопроса. И так, еще один вопрос. В честь столетия мы подготовили книгу
увековечение памяти Дмитрия Анатольевича Петрова путем проведения научно-практических конференций «Петровские чтения». В данной книге есть биография героя, история нашей школы, также именно история создания Петровских чтений. Общий тираж составит 500 экземпляров. Также просим оказать содействие в финансировании данного вопроса. Примерная сумма 253 тысячи рублей. Онна Михаил Петрович ехам автонаргана автобус бүтін пазиге лывыт, пазик бут уже темурына аста. Олин мақтал. Не вопрос. Спасибо. Михаил Петрович, Сахалартон Хабус Саутах, полный кавалер ордена славы Дмитрий Иванович Петров, был сүйе болар, Илдархан Жахалавар, на оргкомитеті Баларкина Ольга Валерьевна Жахар, на план мероприятияларға текіне Александр Инкентьевич Эппи Пунларын толутун контролдур. Çok edar, харных стадий ажалдар денумен. Те хабиатер бар было, но в рабочем порядке ми басамара мине петинти трошколага гидамула. Да, придёте, ага. Все будет кики хала, балары истенга бияхай Маргарита Рисовна, улусмунян депутата Балста Попова. Михаил Петрович, он Михаил Михайлович, он бүгүнгү отчет кытылаактара. Мен бапрограммандык, мен улус депутаты болон турамын, Амгинская энерге кочоллаакпыт, онтойбут эргерен итинен 6-нчы бию хайбы берилди битен, он саңа кочол турсабыт. Ити эргени абарактаахынын дем болбакка. Ол онтукайбы бапрогун каддак канан быхатырык бутун сөбүй, элбактык турурустубутта кыттарбат, олихин саңа кочолга турсабыт. Bir baprohum iti. İkkihim bollağına men 2017 yıldan общественный музей ahammat ulelep tatta uluğun kırayı vereten muzey ediyen tatta uluğa barıta muzey doyduta dibikkinan baran bir muzeyder bit barıta Yaroslavskiy muzeyin filiala Государственный музея картинда галерея гене onu bütehektar bu bebek biler kadayı народная атынан tatta литературный музейин kolbara bilgin туак болла. Ойнускай атынан музей кытары хоббахым болла. Ол түммигар колобра бихи таттабыт сирин дойдутун экспонаттара бәбитигер сохранённый калаларгар. Муна бу татталугар бәбит бас билер музей бүтүн териет битигер көңүлүргүтүгер деммин. Бихи билигин беретен көрбүт осколаларынан барытта сетте тыгынчага чугахыр фондалаакпыт. Онтойдербыт хорого наха историческайдар баяга кене Олба кене, оннаттан кıyı кене, кıyыбы кене тон Комус музейин филиалы болан турарынан. Бихи Наропут бая бәбитигер, местетигер туран эрен, нехилектергер туран эрен, туалыр гына, кырайы веретер музейі. Тоғытақ кыйрылыригер гарахан, олихин қаяндағаны кырата 5 штаттақ музей турасыбыт, кырайы веретер музейі. Мені тіннік. Олон қолырға тылда берің әрі? Онна правительство өлетін оттан істен оларамыд барытын Söptağıtık barak demin sığınalıbın. Bitinde mi Margarita Rissovna protokolga kirdiler. Taksartayıp Nikolay Ivanoviç bağlısta. Olmasa bu kadar direktöre. Alo, dravlara, ihiller de. İhiller. Ya bu. Türk'te barak savutlar bakalım. Türk'ten hostuk. Олон kaçın tüyütten tılda berin ere. Bir yakpayt Людмила Константиновна. Taksartayıp давайте. Мен бастыга дравларын сөтөгөл мен үз сылбын ысқабыка олба директорды хыджамын онна үз сырытын протоколга кирere өтөрдү сырытын кирерди. 2015-16-га ППК туймада билингита агрохолдинг болан турар хотон тутулууда өтүмөн улханалах суммалах ол хотомут билинги тургунан жүгүн документана маккада турар. Онна 12 миллион кериңе ескенен турар. Мемеха ППК туймадалар күн бүгүнгө дере эрен тахаллар ескен хаан төлүгүнден. Эти систах токпар буде Илдарханга олонеде олора жибет Илдарханга бардыгар хуругунан даганы көрдүфүнөн даганы муньянан бардын кирелди. Билген те кайсырын хайындырып дибит олорубут онната мандык проблемалар кайсыва мен билербин хетте дагысту бар республикада. Олагана Tekimi de burayı dokun bağırmapın, no kekke birisinlerinden kekke jonlar olur bu kemleriger kuhagan mültök kaçıstı ola nağınıla kotonlar tüzülüktür.
Ол еhe турарынан турар гынан баран кайстыва жүган баран хәддер ол 12 миллион. 12 миллионден хен каратоо качча. Ортуку малай телте кайстыва дигер. 12 миллионден мен 2 яңар хыллагы камнахым болан таккан. Эти вопросы мен бепин ытара болон үрбедим. Кас мунья кая көрдү. Кагытынан телевизордан бартынан такыбыда даны бидде кегеем бахар бадне. Басты кес неделяга хен тугара бахара атылар онтон ой аспырын кенне бары камыска уну барак погоду видео. Эти басты вопрос. Иккиз вопрос марын питтер бахала канаман сүтүгүл хадлым. Тыгасыдан хайнырыбыт хорогор мостагал бедебет тир булакына сайылыкка баасы бугата булаңыт качта көрөн. Мен хайлыгым түң булыргы сыр хагана тутулуут хайлыкка бачаңа жер болурум. Сол нүңө турарым туган. Бехем гаста даганы оттон өрбаки устаатта баран ен көрбүкүп болот. Расыгы дигер өтө кудук икки сайылыкта жирги хиге устар. Үсүбүн конкурса кытта хумарамнытан хамын популярны этти. Бекке билерги бул. Каччоо. Качча ханна кок болар. Та каччоо болаттан бебо кайсыбытын хайнырым бирөкка. Сразу никтен бопороска галеха. Онна үс тугум түгген аксы кетен бим бу илдера күн мен яктапыт ютуп тарачылар боламыт ютуден баарсан он тугавыт улариян калан татты үпүт ханаты Давид курдук болла ол үчүгө токто кохагана албат оларан обжомут качан турады. Этергерле 5 аста олору 5 яблоко берекпит он тугавыт 10 яблоко боло деби курдук. Кандактаны былырын улуска 213 аңар миллион келби пуланы быйыл эмес чыгыжысы багалантыр. Токтолар иде о. Мен былырын 100 агон тонну холобур тутарбы болак. Мен быйыл 100 миллион туттарак бунада. Онда юбилейны чыгыж токолталага чыдыгар. Үйтү тутарман ачадан ден политика бола турар. Бу кайдакты. Дияны холобур аспыкой давайты бит онна. Того каччы объем кычы турары. Наоборот элби туруктады бул. Хайдыкпыдан бары булак. Бәбі жомутер продукция элбедектен бары булакна. Экке нукжы, экке субсидияны бахамис биттера. Эппеден билин тук цехтарынан, убойна цехтарынан бартын туттырактагы барты бабулдан турар. Бидде өп көрбөт. СПКлар кайын кредит албаттар. Онун када проблематан такабыды. Николай Иванович, вопроскун эти дөнер проблема бары дөнер вопроскун топчу бери. Вот вот, хотонум хайлык онна объем латар дулаппатту конкретно. Спасибо. Да, менчил просто ким бары. Антон бу Николай Петрович вопросун дартеген билебин. Аспекталарга тура хечебита. Бу ЖВКтын возмещениесин кенехет. Булана билинги быйылгы хылга ула хомьёгын сайылыкка даганы ЖВКты тутутугар бияха госбюджетка үблэхен көрүлүбөткө турар. Ол таханан буллана ити по реструктуризации долга ан үлеспитин декенергетта. Билинги туймада десин. Реструктуризация долга в бадах. ФПК туймада барар даганы залоговой фондарыттан без акцептнуланнар Россельхозбанк устану бита. 12 миллион. Ол 12 миллиону ФПК туймада бияхаланы ямис бита. Ол ябыта, хаябыта ол хагана Минсельхоз сыйха ухатан кеңатан платежкалары үппатан койтабыттан барта тахыбыда. Эннелик сей парданы төттө гылы токтуремит муньяктапыт. Ол кенеттен еспит ок болбутан, но мен билер менен агар холдинг терелеригер залоговой фондалары республика бюджетинен пополняйсыгым бита. Ол мен 12 бии кайсыбытыр 12 миллион барбыт катчы республика хаппып болукта. Очо того ол хагана проблемный турбут бии бачаңа дер төлүү уруктапты. Мен төлүүлүкпүн. Но ФПК дыймады меха бу уйгада аспыттагыда реалрол. Кан төлүүнү инде. Тан ол хогана халалтагылар бутчаннары кинер үлән кебит өйлөрүн биеге кайдактагады мандан билген олоранары оценка бере кыртык соксенени мен. Ойда хемге хатта бахармылар онна ол хогана с учетом всех возможностей на проведенного решения. Он улана и эссе тох по ЖВК улана атоо быйылгы это эпитен марын мене этин хапытын курдук эне үблэхен согон үбүнен
бихивуллана госбюджет уточняет, когда потребность килдерен алгоритм. Он Булырын дэллэрэ хэл ме бюджет огонан табыллы курдук бола жута. То жо порос ханда тягар тиббат. Бортуголга килдер амаламат кирем. То Бортуголга киддин үс сылын кирер Бортуголга. Семгел ванна оланра iki перепка кеме Ефремовын аламут чөбеле якпет. Дальше. То үйдө биомугар тохтем болар эч аны. Үйдө биомугар давайте мине петтим. Сени терим бар кыжык бейтинен жөбелес пеппетинен аммат депутаттар бытыгар. Тыгайсты вот министрлер ванна правительствага сол бер председательден iki перепка руктары мен или баттан пытым бу биомнор олатнары нен тынча келге тонны би көдөбүппүт. Көрден турабыз. Так. Чөре бир ки халаманна. Так. Биппит, короче. Михаил Петрович, Олонхо, Тимчуйтен, Цой, Людмила Константиновна. Пожалуйста, Людмила Константиновна. Теминкал гастыгетем духовнаска боллана хаянда болгомто урук канада. Бу устыллах утуян өскәбит, улу байдар бөтөрәбит, улустарыгар бир даганы арчы айы олонко жете соқ. Бағалақтар күс өттінен бігі бу үлелән кәлдібік. Онан боллағаны мен тұрорсабын олонко ду, айы ду, арчы ду жетін тұтыллутын. Аян дағаны нады. Ихилинне ду. Ихилинне сөп, төти билдер проблема. Сөп. Өссө коллеги. Bitti batta. Semih Pетрович, yok hayır mağazda. Не хотели ахбарын, вопрос тебе тратин, не когда отдельно бы катану дорога. Bitti bir cügürü bir. Левин, да? Evet, да, tamam. Kılga soğustu. Sorulun bile kan. Tangar çası olur dut. Eti manne bastırtna. Kora Mihai Petrovic, Lev Kirillovich, he bara billahi. Respublikani kontak alanın kadar bülü belakka gazta tiyde, bülü belak anara olarak kalktüver. Çapetiyle guatta var, ottugar. Ondan kubjıga kotulustarga oluk küsküş ödügülen kamnan toğuk var teki onu oluk da tamamı garakanım yapılla. Oroskop patın korsunu biliyorlar. Kini ustarga gaz var. Ona herge namga tohunan telte var. Bege illinin arbiteri alan kordakka bu Pedigros etigin çöpçü eti biller atı problemi ustu kayra region urutan hanten yere bara olayın etigin turusu neden gavis. Mehmet arkadaşlar dille ne olur ben büyük günü bu arkadaşım bu tibine de marın spesiyal ne kadar bırak bırakmayın. Hep yanın eteratimden illinin usaldan ama tahta arılanan olur. Onun Respublika ప్రభుత్వата манна олог улхан болгомтуну уран бу усулуска олог жаха коммуналдык хастыбата он энергетика сайдытар олог улхан болгомтуну урукта. Бу усулуска нехелектерге квартальный котельныйда тутулулара реконструкцията рас ер унун качыйга оны от системе тардылытыгар шипке көйтүгөр оны эрге чагына ылар кинеме тетеритимге кол болгонга олог бу ыларга улхан программа оголан чөпчү үлелектактен те бастыгытынан. Екенен уба прогар. Егер у калката хүддә ул устук турар. Оны кора бу беге республикага хүддә албак качын русхоттан барамыт тега тедди бакабет бу калка хим би күрен такка турар. Тыгыча 992 елларга манна беге хөле каскважына кан туралла бада качкан орок битен. Оны олланан токтан калбыда. У бар. 2014 елларга эми скважына каспыттара. Олаттыгар 600 метр төһәрбеттере у бар. Сүз куб ул дебеттах. Жотаны мана халкы оңорорго. Мана же ырастыр станция оңорго деп бигете тугу нашөддүгүстен эти программа лехнеребет расу программатыгар. Онно проект бут оңолла же гос экспертиза контент дети якпет онон бахал сетне болгомталар кетерди. Көрөдөтө. Аны бу хер уну тахандан ынакпыт ихеригер. Бебит туттар буту руу хок боланар. Барын бантин манашка вопрос юрпен жөө батып кетти. Быт бияна у бияна ботакты. Бейула көлге у брактарга кирелери турасан көбүпүт. Оны барыштыбы кет. Оны темелидиби курдуканнан эрерин. Бу айылка карышта болу министерствете эми свое время республика государственный бюджеттен проект оңоттурун экспертизаны хаттаран бу биге нехелекке быт дамба көлле бытра оңолуларга рүмөндөнөргөр тааттыргар автомат быт турутугар бүттөшө проект оңорбута ол эрери жекен олу билемекке турду. Оны бу оңолубут үлелер хагаланан баран Hitti her tibetterten ki alız kıya.
Аны уны кыттатекка зона затопления про бүгүн нахал бакты. Тарайды бит, мана токтоопун. Салкы бардакка айтемете вот ситимиге. Кородо биге тип көлтен бу вон нер береште ырак олор боламыз, сама чугасны хейлеге атарамыз. Вот ситимен деп бу шипке көрүү программата хама кендикинен жаяннан хыгарыян ер. Олар сыгарыян бараксан 5 жыл өсө бу биге оңолуктак программа шипке көстө. Onun bu programı kalbağına batır olacağı kommunalne kahaysı olak tuz kontrolgalan inelileriger diye. İti üst vaproslar. Yaranı tuvakkana kapitrum. Sen yakalayız kördüher kütüğünde atanak sannak diyen etebin. Kore bu aya konukta atak tompor yonu var kires kalacağıga var harttım. Onu kires kalacağıga udarni onunla arı tolanyan uçastaklar bağlar. O kıpkır uçastaklarga oskola cissattağını kolbosbaka tutuğundan hosudarsı olanlar olurlar. Bilgin ehliyek bu Сахар Республикатын правительството оны таатты улы муниципальный район икадлары түһәрселиби сөбеләһин быһытнан быйыл баяга игидей оны жоксогон оны тахана тикөге солнышка оны туллукчан жасатты колбосулар. Я бу колбуһуну бар быт нехилектерге. Я проегон отордак бытна тутуга деп тишке кайынде. Жол тутуга булганы ол проегон отор бутугар этин ха шүдди серги хиттибит. Программа барынан bu proyekt oңолутугар көмөлөй концептен мына хаяпканы берерге биге жами капитал жеп приоритет буытнан бу колбуху оптимизация бу прогон оңорбут нехилекке утара каленгет бу 2005 жылга булаңы киллерге тигедин этини киллери эметте. Жона ти 3 жаһан Николай Петрович Сартаев тарыйда. Оны мен каддаттан нехилек биден нехилек өтүө саңарбата жедакка диектик темен аяс каянда тиектин багарабын. Маныктен бияка аспысыллакка терехинне кахайстволар бут барыта tuttar buttara 410 tonna. 410 tonna 395 litreni. Bu mantan 19 milyon 460 hektar men 9 hektar koy ot kanası buttara. Bu yıl ülke sana berede kirerinden barı hoga 613 yıl bu çağınayan baranlar 6 yıl çağınayan barı bit yetler. 35 yıl çağınayan 613 yıl akasına kaç yıl bapıt yetler. Ondan de 34 yıl bu planı bu terehine kahesvalığı kıttığınlar bilgi üt tuttaramı dokottan ıkpıt etediyen ete varırlar. O veren üt bulana opsiyon ulu sürdüğer 30 bırıhın kıtçan kalbitinden 4.230 litre bol butnan aspısıllağa terehine kahesvalığı uluska 4.210 litre tuttar bu devip olaklarına bu yıl kalbi bulanı terehine kahesvalığı 500 tonnana itağıhının onu da herge bu Финансовое оздоровление olarak kahaysalar dağıt bilgine helek andas tüyt olan kahaysalar bu genlerge hılay bulan keler Бачча литрени быһылга бачча литр балыкканы ыктааккын мантан оһун бырын туттар ыктааккын окуду сылай үддәнһе. Ол параметрдерге кыян таксыбап болду. Ити бире. Аны боллана жыбыгылар бу колбогоннор беги туттарар үпү буланы элбәте. Булырыңы буламы 400 тонн 500тен дакы бола билген ол же булаңы почти чуга согусулар бут. Онун этимете просто Сахар Республикатын правительството бу беги ил дакымына Чен Сергеевич Николаев этитин бу народ уйгутун ологун уйгутун тупсарыга тухай бут хадачаларынан ол сылынан быытылар үленен хеместен каяндаганы бу буланнары улускал бетиге үлелее канады. Беги буламыт 500 3 тоннаны көдүбүт бага хана быытынан 315 тонна билинкенен олар. Ола бетер буан хангачатардагы 102 миллион асыктагы. Онто 503 тонна буларга бу беги андас бүһелекке 6 миллион дохот керектекти. Мына күндө дохоттор бу этилер бин еттим. Бу кабарга тыгарым. Чеген Дорубияны Сахар Республикатын правительствотын катта бирге үлеле хамны хедер жон болар бу быгытнан үлене үшүгайнан кынылыбыт. Онна бүгүн бу мынягы Ипин Михаил Петрович жон ханатын этитин олог чөй батык истибеккенен онна этергеле үлелерге протоколга этилерби бириден сыскы болго тербек киллерен турусулар будун олог киллерге күстө үлелени үтөн этеген баганабын этебин демакталлары. Михаил Петрович, Михаил Михайлович, меня есть буквально 3 минуты. Мама на регламент может быть, мен дальше потягам. Мағын Петен Александрович, қаққат көппенуе пет ұлық біледік бар. Көт жасқырыңа отырулятивит, он төт нәйілік, ғұрғынан келдірі Александрович. Он төт нәйілік бары қалғатын етілмейді. Мен да чопарыме етілмейді тилер бар. Тұтты төмілленлер протоколға керияқтары. Михаил Петрович, бағалысты түміктігіге қатыл береді. Евастаулах, таттылығын оқтақтыры, Михаил Михайлович, деңер 5 жасқырыңа ирохора кәпсеттібіт. Кәпсетті үшөдік тағыста мақталбын тірердебін, ханағатын әпекетігер
бу беге правительство ме тута хулеттеригер келен кепсетиге кеттигини букытыр орох гыйтыларга корой чопчу бербикетер мактаныбын барта хаттонтан такса ыйтихидде бу мен белетәбипине билим манна бу Instagram-на Zoom колбонутна көрдөкпүнө 300 такка подключение бар, но биди подключение хасты даганы ки олорор. Конечно, рукугудук болбатах беген электрнен хыджан олорон ратак тапсан кепсетербек кудук болбатах бары бирге бир күн кепсеттибит олорда атын. Олорон бары ханабытын эттибит яханыбын. Вот эника түтүер куратор боларын быгытнан ты хайсоты министерствотын, туту министерствотын. Это Минфинга элбах вопрос ми турушарлары бит. Ну бартын сасанан жарыстан комитеттен кемигер көрсөн бахарсырга кепсетерге билеммин. Вот Михаил Михайловичтин беги өрү кепсетел робот батсавынан болдун. Онтон нәдек олохтоохтору, улус олохтоохтору ме бәгы санаатын балык тереттахетне балык түргенник тиреддер кейдемин төнөлүп. Сыйнага тиһин мактал, вот татталуун тон бэм уркаттан ордахпиттен да билебин. Магын тен хардуктун кудук бэм тесирттен төрттах кебин усалдамын уркута бир улахан нәлекпит аттанагы гыллытар баяга мен ордахпиттен хыджар бөөлөгөм. Мен татталуун ме билимеңеле бет чөдүк даналыгын. Барытер здоровьяны вот эники вилатер хамнасктер ситихин бар. Мактал Михаил Петрович, Михаил Петрович биле представлять секретарь Михаил Петрович командировкала один хуркурин бу паркине кулун турга бу барга дебити. Ол хилетер хыджар батта. Онно калиям тотарга. Сөбүчүгө я. Ча коллеги доктор багыбаларын септах Үле болла дак бу прострой да шүлек турдугу дити барса төмүллен билен туран протоколга кирен Михаил Петрович Петин курдук кирен эме ититуахана министерстволерге тары үгез бытна Михаил Петрович муньяктык битен теме хами хурдут бетемет Амыт үле якпет жана букулар дигер мактал биттибит багыбаларын